E whataro whātu le tunu o nei tai au fau, e le umarenga whawtai le tuela na tausinga i lau soifua mona uola, whai ono tātu au lia le tai au le nei o le asolua, o le asolua sifuru whao iuni ilua awhi lua sifuru malilima. Ai alo mai loa, le tautua le nere si ufonga le mua le tātou sauninga lotu, o le ataita ia, e le sunga le whawhengainga le wauna le atua pasta sione le asi, mai le kalesia whapotpotonga a le atua Sāmoa Johnsonville. E usi mai loa le whawhenga. Ora tātou tāpua i atu i le atua i le nei tai au fau. Ala whai mai a Sāmoa i le nei asu fau.
Te e tātou atu whātasi mā ui runga o le no whāri ma malu o le atua. E ala i le tātou tāpua inga whale a inga. I le suafa ma malu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata i nai la tātou tāpua inga. Au tau e mā te tau i lo ingoa. E alua e ia te o tau le lao le ami o tonu. E iai foi le mea e mā lolo ai i ona apa au. E atu foi o tau mausoso. E pei o tama i povi, mai le whare povi. Ara tātou te talo. Anganga pa i ai, fio mai a malau whau unga mana i o mātou loto i le nei aso fau ua e au mai. Sei whau ina ai i mātou o lau whanau. Ina ia pa ia ma mamalu ai la mātou tāpua inga a whaia nei. Pātumu mwha pa ia i mātou uma i lau mana. Ina ia vi i ai oe ma mauarunga ai sau vi inga. Amanu ia e lau upu o le a mātou whalongolongo i ai tamā. Ona o lau lava sua whapele i esu ke viso a mātou te tālo tuai nei. Amene. Se tusi fili o le nei tae au. Tātou te mana tunatu ai foi nai foi tau. Tai alai nai foi tātou le nei aso. Mua Samuelu ilo nam tā upu mua. Si fai ta wina al fai upu elua sumal fae, fa pa mai fai upu elua sumal balu. Pa fonga lau fai ta wina. Ua tea o ia male susu. O na lao a elea ma ia. Ua ave fo i povi poa tā noa e tolu. Male efa e tasi o falawa. Male fangu pa ua waina. Ua mamori atu ia te ia i le fale o Iova i sailo. Ua i titi lava le tama. Ua latou fasi le tasi povi. O na vatu ai lea o le tama i a eli. Ua fai atu fo i hana ia te ia. Lea li ie. Ua soifua oe lea li ie. Ua ulava le fofine sa ta i nei ma oe. Ta au fatonga atu ai i a Iova. O le tama nei na o te talo atu ai. Ua foi na mai e Iova i a te au le mea na o fatonga atu ai i a te ia. Ua au foi. Ua au tuina atu o ia i a Iova. Ua tuina atu o ia i a Iova i a so uma e ola ai o ia. O na ifo ai lea o ia i a Iova i lea mea. E whaanga ina whai upa lua suma le whai mamatua. Mai whai ta wina whapea. Ua tea o ia male susu. O na lawa e lea ma ia. Ua ave fo i povi po o ta noa e tolu. Male efa e tasi o falawa. Male whangupa ua waina ua momori atu i a te ia i le whale o Iova i sailo. Ua i titi lava le tama. O le autua mafau whaunga o le nei aso e whapea. Whatino ma whatau nuu au wholofolanga i le atua. Ua tātou mori mawina le tūla lata o sio tātou atundu o Sāmoa i lana whainga pālota le nei tausanga. Ua tātou mori mawina ai. Le manofo le lei o le tele o nuu mai tū malo. I le momoli ina o lātou sui tau vai i lea vaenga whaupufai. Ma lea vaenga whaupufai. O le vai tau o mawhauwhaunga ma tau matematenga. Pe o se whailonga ea le nei o le manu malo. O sui tau vā ua momori atu. Pe a fua i le mawalunga o le atamai. Ma le anga vaa o inisi o i lātou. Ia ta ilo iai. Ai pe whaamata o whorofolanga ma whaato singa ua saputu mai. O le tali ea leo le manu malo. A tonu ele li lifa tele sa uta ofi. Ma sa ufo i mai tau i ia tūlanga uma e pei o na tātou mai tau wina. Ai o le tuta ua i a te au. O le maualunga o le whaea ea, ma le whaata ua e nuu mai tu malo. O lo lato tūlai, ma whaatino lea. I le oe mo mori aloa ia o lato sui tau wā. O le aso fe au o tau whaata ata mai ai ina. Ia te ilo ia te oe ma sautali.
Ai o lau latani. O le te leo le whaatuatuaina, ma le amana ia ina. E pina la lo taofi ona e whapena foi, e ao ina momoli le au whainga luenga le atua. O le whaatuatuaina, ma le amana ia ina. Pamaina mau ua whai ma tātou matua. Ua tea le tama ma le susu. Ona lao ae lea maia. Ua ave fo'i povi po'a ta anoa e tolu. Ma le efa e tasi o whalawa. Ma le whangupa'u o waina. Ua momoli atu i a te ia i le whale o Iova i saino. O le momoli ino Samuelu e ona matua i le whale o Iova i saino. E ese la ma le momoli ino sui tau vae pei ona o ta ua. I vaenga whauku whai. Ona ole nei le mafuanga. Mua. Na momoli Samuelu ina ua te a ma le susu. Lua. Na momoli Samuelu ona ole folafolanga. E pei ole tautonga alona tina hana. Tolu. Na momoli Samuelu ma le mauti noa lo na manu malo. E osi le to ilalo tangata Israelu. Ilona tula i mai. O ia o se whaamasino. O ia o se perofeta. A o ia foi o le osi taulanga. O le ngata i lea. Ai safa pena foi i ona matua. Sa ia lata pena le taulanga whaasetai i le atua. E au ia i le momori na atu o le tama. E ala i tama i povi ta anoa. O le efa e tasi o le whalawa. Ma le whangpa waina. O le tātou au tu e whapea. Whaatino ma whaatau nuu au wholofolanga i le atua. E lei whaingo fie manofo le lei i le loto e le kana mahana. Le tui na atu o si ala tama i le aingo eli le o si taunanga. Pe a fua i mea le anga ma le anga sala. O lo o te tupu i to tono le aingo eli, malana whanau i a hofeni ma fine aso. A o va ai ai mata o le nei alu alu toto. E tai, wale o lea i va ai ma le maitau a ele kana mahana. E tuma walunga i a te ila ua. Le la folofolanga ma le la tautonga sa whaia i le atua. O le tama e te foa i mai. E toi foa i atu i a Iova i a so uma o lona ola. E le o fo i se tafi i lona umu. Pe i tai, sa pui puia ma malu le lei Samuelu i le whale o eli. Ona whai mai le mau. Sa iai Iova i le tama. Ua langona le leo le oi ma le polonga i le nuu o le atua. Ona o mea ua tutupu i le vaitau. O le tūlai mai o eli le whaamasino po le osi taulanga le atua. O le ngata ina matua lona soifua. Ai ua tō matuina o na mata. Ua le mawa ai. A ua le mawhaifoi o na toi tautala malosi i se upu e whaiatu. A o le itu sili o na whaanoa no ai. Ua su solo whaatasi ma mea leanga ua whaia o na tarii. I to tonu o le whale ta whai o le atua. Ua whaatupu ai le anga sala tele ia Israel. O le wingo se manatu i le nei aso. Ua whanau mai Samuelu i taimi sili o na leanga i to tonu o le nuu o le atua. Ua lato to i lalo popo i o lato fili. Ma ua ave se ina foi i le ato la au o le whengaina. Ma o le fufole ua au mai e le atua. E ala i le tama o Samuelu ua momori mai. Na te toe whaafoi le nuu o le atua i le paia, ma le mamalu o le atua. Ma ia lātou i loa o na tāpua i whaamaoni i le atua soifua. O tātou whorofolanga e whaia i le atua, ai maise lava foi i le vā maisi tangata. Aua ne ngalo, e turi loa ina i tātou i a tātou upu, ma tala e fola ina atu. O le tala le tusi, e le se tangata le atua e tala pelo ai, e wha maoni le atua i ana fola i tangata.
Ai maise I tātou o lana whanau, o e whātua matali tonu atoa I te ia. O le fesili, o le ase tau I mo le wha, o se wha manu ianga le lei, e maua le tangata, e whaatino, ma whaatau nuu ana wholofolanga I le atua. Ina wata utino e hana lana upu malana wholofolanga I le atua. Na toi whaamanuia I ai le atua e ala I ata lii ma whawhine, sa ia whana wina. Ai le ngata I lea, sa abea o ia o se tina lo whangia ina I lona nuu. Ato ai malona aina. Sāmoa ai, pele taimi tātou te whai wholofolanga ai, o le ngata I le vā maisi tangata, ai o le vā o tātou, malo tātou atua. Ai ua lema whai ona whaatino, ma whai taunuina. Tele taimi e toi whaasesei na ai tātou, ona o mea tātou te maua, ma le ole nei lano langi, ua tele ina lape, ma le whātaunuina ai a tātou wholofolanga sa whaia istangata, ai maise o le tātou vānu nofo ai, ma lo tātou atua. E tua I le manuia ma le ola, pe a tātou sāba vali I a tātou wholofolanga, o le whaatino lea, ma tātou whātaunu. E tua fo I le malaia ma le oti, pe a whai tātou te le whaatino, ma le whātaunuina a tātou wholofolanga, ua uma ona whaia I le atua. A whai o le unga lea na o iai anania masa whaira, o le oti whaapuasei, a o whaia le sauninga. Talo whai, ua lape le lata utinonga ma wholofolanga sa whai, ona o le malosi o le oa ma le tamao ainga o le neilano langi. E alofa le atua, e wha maoni pe alabalo na alofa mo oe, ma au, mai tātou uma lava. A whai wai e wholofola maile manuia mo e alolofa atu I a te ia, ma wha asili I a te ia, e mautino a lava lo tātou manuia, e na te whaasili fo I a te I tātou. A whai wa e wholofola lo wolanga, ma lo wola e tu ina atu e te au nai mo ia malona finangalo. Tu mawa I ina, ia whai o e matauranga ola e pa ia mamadia I luma o si da whanga pa ia le atua. Pai mai le tātou matua, ua tea o ia ma le susu, o na lao a e lea ma ia. Ua ave fo I povi tānoa e tolu, ma le efa e tasi o whalawa, ma le whangu pa uaina, ua momori I a te ia I le whale o Iova I sailo, ua I titi lava le tama. O le tātou autu o le nei aso, whai mai le tātou autu, whaatino, ma whātau nua au wholofolanga I le atua, ona e manuia ai lea. Ora tātou bibi atu I le atua, I lona bi inga ua saunia. Hallelujah.
tātou whai u le tatalo. O oe o le atua o le ami o tonu lava ia, e le se tangata la wafio e te tala pelo ai i au fola folanga, mo i mātou o lau whanau. O la ngona whaafitai ngā o le nei aso fau wa e au maita mā, e whao popo i aso whaita wina o lo mātou wola. Na e fola e te tausi ma le wha maoni lau whanau. O e whātua matalia lau wha o le tanga. Whaafitai wa mātou au lia manuia mai le nei aso fau, i lau tausinga ma lau puipuinga mana i lo mātou wola. Au whata oto lau whanau i tō whanga mamalo longa o le pō. Whaafitai mo au whamanuianga, wa le ngata i lo mātou wola i le tino le nei. A o manuia whale anganga, ua mātou la ei ma puru ai i lo pa ia malo mamalu. A o mātou ngalu e pea, e whaia lo fina ngalo alofa. O le malosi fo i ma le ola whafo wina wa e au maita maa, i le aso ma le aso, vi ia ma whaafetaia lau a fio. Whaafetai mo lau whaamalo longa i o mātou tino au ngavale ma le vai. E ui lama ina whetaia i pēa i mātou ma mau whaamai e se esu. Ua pipisi mai le nei lalo langi ma ua afi ai lo mātou wola. Ai whaatumu ina pēa o mātou loto i le fia ma le oli. Olo e alofa ma e manatu mai pēa i a te i mātou o lau whanau. E ala i lau whaamalo longa. Whaftai mo lau whao le tanga e ala i lo walo Yesu ke viso. I lona soifua pa ia na ofa fua ina mai. E ala i lona maliu i lunga o le sātauro. Wa le ngata ina mamama ma ngalo ai a mātou wanga sala. Ai ua mātou maua ai le avanoa. Mātou te uru fale atu ai le mea siri ona pa ia. O le langi wa e saunia mo i mātou o lau whanau. Wangā lea li ie. Wa mātou wha longo i le nei tae ao ma le totoa. I le unga e o i ai le li ie o mātou tangata. O mātou tatalo. Pa mole se ia e pesoa soani mai. Tale taimi i mātou te whai ai a mātou folanga i a te oe manisi tangata. A wale ma whai o na whaatau nuina. Ona ole ma losi ole oa ma le tamao a inga. Ua whaase sei na ai o mātou mawhau. Le ala le ole mātou whapai atu ma le loto whamaulalo tama. Whamole whamangalo. Lo mātou walea ma lo mātou vai. Wa mātou wola whamau lulunga. Wa mātou te ena pealo si ufafonga lofa i taimi. E te wheta lai mai ai. Wa mātou le lo ai o na whamau lalo i a mātou amionga leanga. Ma le sauwao lo mātou whaia pea. Ai maise o anga sala le di ia i le aso ma le aso. Ta malo whae talia mai ala mātou te talo. Ma ia wha ngalo lo watu nuo Sāmoa ma i mato uma. I le toto pa ia o lo walo Yesu ke viso. Ta mamalu mai o awa lofa i lunga o mātou tangata uma lava i nei aso. Ia malutia i mātou uma i le mana la vea i o lo wanganga pa ia. Ia iai lo manuia ma lo file mu i lunga o lau whanau ke visiano uma i le lalulangi. Ia wha malu sia pea i mātou. Ina ia mātou maua au whaamanuianga, ma ia mātou tutu mau ia mātou folanga. Awa o atili mātou ina ia whaatino, ma whaatau nua mātou folanga i whaia istangata, ai maise o le vā malau a fio tama, ma ia mātou i lona whaalongo, ma ana e whaia lo fina ngalo. Angalele mai lau a fio i se au mga ruenga o le apenga iai mau tangata. I le ne yaso tama. Ta i malavea i mai lau a fio mo i mātou. Ta i nane le tapo inga malu a tama me tina mātutua. I to tonu o maota malawa i le ne yaso. La wawhai ngā ruenga ngā lulua e le tala le lei. I lea fata whaita ulanga ma lea fata whaita ulanga. Ia pui ma lavea ina i mātou uma.
ele mana o lau afia o lo mātou atua. Alo whangia lau whaamalolonga mana I se o mai ma mafatia I le tino le nei. Ia pai atu ia I lo ua lofa I le nei tae ao. E ala I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou alii ma lo mātou whaola. Mātou tatalo le ali ie ona o mafutianga ma e whaanoa noa. Ona o pelengo a inga ma mafutanga watu e seina. Ona o le malanga le mariu ma le oti. Ia wha maise ma wha mafan whanatu le anganga o lau wapio. Mo I lātou I le nei tae ao tama. Anuia whanau ia lātou wa awa onga. Tau sia pēr I lātou ia la uma o le a whenga iai ma I lātou. Kai nane fo I lau fisa wha sala lau nei. Ia iai au wha manuyanga. Le poto ma le atamai. Au wale tau tuaina o sio mātou watu nuu o Sāmoa. Tuma mai o mātou runga o malava le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le alofa siri ese o Yesu Keriso. Lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ma ia mafutaina pēr I mātou umalava I le mafutanga vāvala lata ma oea ngangapa ia. Nei tae au. Maso umalava o I le whaababau lava. Ona o lou lava suafa pele Yesu Keriso ua mātou wole. Matatalo atu ai nei. Amene. O le nā ua whaafonga le tunu I le tātou sauninga lotu o le tau nei na taitaia le sunga le whaawhingainga pa stasione le asi mai le kalesia whaapotputonga le tua Sāmoa Johnsonville. Ia o le nganga le whaafitai mori atu whaamalo lava tāpena whaafitai mo le upolfola le tua ma si fo talo whaaminianga. Ia mo le tātou tunu ia le talo lava ianga le leile tua ma whaamini atu. Menuia lava ia le nei aso ma lava singa mpuofuanga o le awhenga iai whaafitai tele. Luas 5 minute o te elfitu, mai el pesfalenganga, ya male pesfalenganu, whaafonga le tātou porkalame le atalu tai au tālu whalava. Awe pese le sāwale kebiso, ave hau nei mo oe. Fai mamoli mau, molo fina nga
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van veal, su fonga lo mua, ata o le tai au. Yo e tatou por kalame le ata le tai au le nei o tatou te whilo i lungo pe au ea. Pe o na manolo mai whasa launga na whi leo au. Li manolo so i fua manolo fo lau manuia. Talo fa lava. Paftai le tuelo na lofa mlonanga le leila na tausinga ia te oe mau. Le nei o tatou ri le tai au le nei. E ia i le talitoronga o le por kalame e nisi wale au lia mai ne yaso. Yo lo whanu noina i ainga o le melea. Ia wha mawhana whana tu le atua ia te oe masio ainga i nei vai tau whainga tā. Ia e mo tātou o mo pēle ava noe soi fuai i le nei la lolangi le tū mau wha whelo ia tū por kalame ma wha amanui atu le amatanga o le nei aso i whiau mga aluenga whai ngā malanga le ngā tupoi leo nei whanau ia onga le tapo inga nei mutua tausi a inga sunga i wha whenga inga mwhare tua tā lofa lava mā nōru fo lau
nei tātou paanga I tonu Wellington e mari usila atoa ia whapele lalo rangi tele o maua mai eili tātou whaasalonga nei tai o lo whatele atu program Testiva whaftai tina ia te rini a me lia whamoana ule Kevin ia wape ula lia lea mnua ia tala leipu tasi a sunga ia uri tana leifi whaftai tele se felina waoa manuia o ele tai au nei lo whatele atu program whaftai lava sunga ene mia ia malo whaftai ia o aile si tātou o le nunga tātou lai na pali i mas foi si on tina mtua lo whatele atu whafawina tanielu sunga vale le mati mena uwhenga luenga I o tāra ia malo whaftai tele le mafuta mai le la tātou atu se whawhiwhianga toi whawoli pese le a whianga o sangone ia on foi mai le whafonga le talo le tau mwhanga soro le porkalamina le tai au ina utoi luas furu ona minuti o na tāne o le valu le tautua le si ufonga le mua tālo whalava good morning maro ni tātou uso toke lau tālo whalava
le talo le tau pe on fama wina lo fisa le vai tau ina nei aso. Ko me lo fisa le vai tau le so ma le aso atai au e langi le lei le tau. I alo ane lea e tata le leila e o le ainga e ave tu i fafo i le la. Ono le valo i lo fisa le vai tau e timu le stofias freile ma le sto nai. Ia e to yeli swing o le tau le isi dos fai tu la uluma. Ia mo le manino le lei o nei matai au e langi le lei le tau. Aso tofias freile ma le sto nai e timu le tau. E langi le lei le tau I ka piti manu tu whanganui matau naki e aia le matu le lai le so. Malpro tapo hooks pe ma wai rapa mtu alangi le lei lava le tau le so. O le malu luo le eolo fa mawina tasi anga I lunga I le valu ma iwa. Ia o le ea mawhanwhana inu nei sifuru lua whaasolo tu lunga sifuru ma le ono. Au kilani le so langi le lei le tau lo no inga. E le isa mafuanga o le apoloka le feo inga valele le nei aso. I le manai valele au kilani. Langi le lei le tau le motu I saute au fiene le soni kala estete Queenstown Dunedin ma envegagol. Malulu o ere motu I sauti a mata mele o whaasolo tu ilunga I le fitu, ea mawhanawhana I se furuanga I tulunga se furu mare whaa. O leo te rengo lea tunu nei aso I matua langi le lei lewa te tau lea tunu a toa tau le lei mara malulu o le pōna pō. Sulu mai le la wha mawhanawhana I tātou uma. O pia le nei aso au oa luas furu whaa le fu o le ea mawhanawhana lu furu valu e vevela. O le angoto ifo le lai le so Wellington e 2 minute te ele 5 na ne le fiafi. E oso e la tai au, e le toi sifuru 5 minuti le valu I le tai au a tai au. O le fua le malulu lo whamawine Wellington e manutu a oi, lua whaasolo atu lunga le valu. E a mawhanwhana lo e le sifuru lua, sifuru tolu ma le sifuru ma le wha. Talau le tai mo le au whangota le nei aso, ia Wellington e pe le tai le te o le iwa I le tai au nei sua le tai, afo le tolu le au auli, toi pe le tai la tai le sifuru na nei. Te ofo e one se whangota le malulu. Pui le lei oe mai le malulu o le tau, te unga se ngase seisi. O polirua, ia o le whairo mai sua le tai nei le valu le tai au. Pe le tai le te o le lua I le au auli, toi sua le tai la te le iwa I le pōna nei. Tala nao le tau, ma le talo le tai mo le si le fia, ia mo oe o lo whawau pelo wanga le lei si o wainga I Sāmoa, ia malo. Swing o le tupe le nei aso, tasi tala New Zealand, Mawala tupe Australia e iwa se furu sene. O le tupe Amerika e 5 valu sene. O le tupe Fiji tala lua iwa sene. O le tupe Sāmoa tala 5 furu tolu sene. Tasi tala New Zealand mawala tupe Sāmoa tala 5 tolu sene. Ia ma le paanga tonga e tasi tesi ma le tolu o le paanga tonga. Ia mawala tō o le awatu afe inuku alofa na whaua wilion maranga ia pia e siasoro nei vai aso. Ia manuia tele lo wasa I fua. Ia pe fa pioneiro was fana u tatu ulia le aso luas furu fa uni ia o oe o le tangata manuia ia manuia lo was I fua I le nei aso I meli lava na aso fana u at samocapitalradio.co.nz pe afia mais fa manuianga o le tus fai taulo o maua I le tusi le e pe refafe upes furu fa o le nei ua ia I tātou le fai taulanga sili ua fio atu I le langi o Yesu le alo le atua, ia tātou tāo fi mauai I la tātou e tautino atu. Ia peo le whiau fulofolo nei tae au sa unia la wana, mo meo tautinonga. Ia leu tātou loso o tautinonga e fulofolo le atua, e tofu le tautinonga na pe mo I pele mo. Ia le alai, me foi la whiau tae au nei, fas whanau. E pero whawhau, foi upas fufa. O le nei, o ia tātou le whaitau langa sili. O la ua fio atu I le langi o Yesu le alo le atua I a tātou tāo fi mauai I la tātou tautino atu. I la tātou tautinonga. E manuia loa sa I fua le pese nei mai au I le tāvita e whamini e loa swana. E le leia so mawana whai e le atua. A e se ai o le nei aso malona tāua. Wa atoai se si tau sanga wha popo I lo so I fua. Ono le lofa o le atua malana pule wha so I fua. O ai e le tangata wa I o manatu mai ai. Le
tele o nei tau sanga wai a foa I mai. Fohi lea tua le vi inga le faa manu ma le faa fetai. Aua no mea matatau wai. Ia manuelo waso whanau. Ia manuelo waso whanau. Ia wha manuia le tua. Ilo waso whanau. Ia manuia te waso whanau. Ia manuia te waso whanau. Ia wha manuia le tua. I tō waso whanau. Lea tua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua wha fofonga tatalo. O lea tua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o wha whita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai lea tua I lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga. Ia manuelo waso whanau. Ia manuelo waso whanau. Ia wha manuia le tua. Ilo waso whanau. Ia manuia te waso whanau. Ia manuia te waso whanau. Ia wha manuia le tua. I tō waso whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. Se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha I fo I le moto. Ai e toli fo I le matua. Mai le tau pati mai o ai ngana lua. Venga ia ia e mamana le atua. Tātou tatalo ia wha au popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manuelo waso whanau. Ia manuelo waso whanau. So whanau, ia manuia te waso whanau. Ia manuia te waso whanau. Ia wha manuia le tua. I tō waso whanau. Tala whātu tātou porkalame o wawai fo ile I tala whāsolo pito lo langi le yaso I tausanga mawai le asalua sifun wha Juni. O le sol tausanga tasiiva whāwalu na poloka I e Lucia. I ala uma o whiwa inga a ngā I totonu I West Berlin, po Berlin lea I sifo. Mantua fo le taimi le o le taualo na lua lo langi na mai aloa vai lua aloa Berlin I se sae masifo. Poloka u mala e Lucia
o ala o fesota inga ma ala o fewa inga e le to ye ni fa amanianga o ni o loa so au e la o le tu isifo peita yane na fa ngai America le wala e fa ngana va le la o loa ma me uma mo mia lai tu isifo o Berlin le taulanga le o siamani ia peina na mamai malusia ia lua sa mulmuliane to tala la to wala fa pela to le isi wala la o loa mana onga o tangata lai Berlin isifo ina watu America fa ngala to vale le la ua ia wala ngona ila to le matamuli ia mato tala ilo wala na tupu le sol to sanga tasiva fa valu o le aso nei to sanga tasiva li matolu ia na fasilsila ia John F. Kennedy masiana mana mea o Jacqueline Povia o la ua la fai poipo ia na fai poipo to lua sia la fa nau e peta yanen tangata valeina o ia to sanga tasiva o na tolu ia John F. Kennedy o le sol to sanga tasiva fitu valu na fai ele solo tele lava ila to o talitonu i fai poiponga e to ainga tusa na fai ele sini Australia o le nei sa vali le file mu te mile wa mata na ria e tau fa ala wiloina o aya tau o tangata nei e ia mana onga i tu ainga tusa ia e limas fulmo tupu la tau na sai e leo mtaloka i la tu sa vali lea o le so ia so fa manatu e manatua i le atu Europa ma e kalesia uma i Europa ia tala anga o Ioane el Papatiso e leo tau te ilo Ioane el Papatiso na iona matua ia o Sakaria ma Elisabeta ia mana ngaluenga sa fai ma le taimina oti ia e whapea e manatua uma e kalesia ke wisiano Europa le tala anga ia Ioane el Papatiso i le so le foi au na le fefe e tau sa o le memoni ia o le aso nei le tausanga uma lava amata mal tausanga testolu tesfa fa manatu el no le Skotilani lo la tau manu malo si tau ana faia ele va Engelani o le sol tausanga testolu tesfa i Sāmoa i fa momonga i Sāmoa le aso nei tausanga tesiva tolu ono ia o le sa yai foi Sāmoa le taimi da tau le administrator ia o Alfred Clark Turnbull fa pe na ia fa le nga ina fa sala lau nga le mau fa pe o le mau walo ia nei o se fa la putonga ua fa tu la fonoina ia na fa sala lau tangata le o Colonel Stephen Shepard Allen ila sus fultolo January ia le fa sala lau ngal te usanga lava na ia be jane na o mai lo la sulu fulfa unit te usanga te siva tolu ono ia fa ilo mai lo le sa va ia foi sa mo na vai tau la lo fa malu ni usila ile ai e se le fa alinga ia tato tala na te maul fa poponga te masani fa ftai 2 minuti lo tsoyo na tale o le valu le o tape na mai telefou le valu i le tai nei tato mano lo mo le po te mi Sāmoa te mi usila te mi Australia ia ai oso fa ilo Iran ia tasio no fuanga o lo no foi fita Amerika i tono kata na e pe amale ono lo keti ina fana iai ia ele ye ni mena fa na ina le ye so fu na afia ia ai o le tali atu na Iran ia ele o ilo te minei po le ana tu langa pe tali tu foi la Amerika pe le ai ia mo tatou nei tu lo langi wa o ina tatou ia anga mai le si ia lo fa ye fa mangalo ye le woto tau ye tu ye pe yo onga tatou li se lo foi le lungo le wala le tele yo met tu pu le wala vai tau ina lava ya la tele wale tau te vai social media ma news au mai me vole no fusu anga mal fe se inga tangata i lungo au wala e itale si avta vale na ukolo se si avta vale o tu lo tu moli ya fai fusu anga ya wona tupu ya tatou ne yaso pule el file mo le lo file ngalo ne yaso e ya manuia fe mga luenga to telefone tama la to ngaluenga fai mo moli fa na ya onga mga luenga ya ma lo ma na ya na ngaluenga le yo e fatu tu ngatale ta ya ono malulu ya u telo e so elo le la le tu titi ya so ella yo na mafana fana lo le tau ya sfuru a to yo no minuti na tale le valulo fatu se na tu o me klestete alo mamano so nga matau no nule i Hamilton e u telo na to tala to mala vale le mo vale le fa malo fi fol mala vale le Hamilton e matanga to lo ye e to yo lo le fo ila to i na malanga ye fa malo lo fatu pina te vanga sunga ya se moi mai ya alo fatu por la men familia e le nei tai o fa fianga mal sunga ya cho fai lua ya
o le tala vo ile ua Sāmoa wala. Le ia se me le sui ai Sāmoa. E maofa tangata ino atu nei i le fono le na umatu nei le Chokom, atu i Sāmoa matua le parataiso le tu tono le Pasifika. Ia e ofo vo i tangata i atu tono Sāmoa, i atu esera Sāmoa mai fafo. Ia sili la, i o le mauto mai e fafo. Ia pula lom tua ia le me fialu iai. Sunga tai lo fatu, ia to el fafenga. Sunga vo ia konferenisi pa one. Ia lo fatu programe faftai tele tau, ia lo fatu. Sunga teo fairua ma le fafifianga le tai au, to i 5 minuti ana tano le valu, si ufongo lomua. Sāmoa, upa upa ua mana ia, ea ea. Ole puleta si masi ana ula awe sunga wa e ono mea. Mauna ia liwa ususu ilunga faali alima le pea, ea ea. Se e mai ma e ata ata sauni, ole a faila usima. Sāmoa, painga tā ole atunu o tama ole manu Sāmoa. O fio mai e moli maui lo taulanga o pia. Se va ainga winga e se e mao whaio e mata utia. Se ia si mai, e te tali tonu ai. Awale no foai, ai oe Sāmoa wala. Wato fu telefoni uma ata ata. E telefoni ita wakerisi ano fo I aina. Ma aine I mau sautala I le motu usawai. Le sili mata usanga ua kumu I kama I afakasi. Solo ane I manono maa olima. Ole limu malesea oka wafa ateteleina. Se ia si mai, e te tali tonu ai. Awale no foai, mai oe itu ai. Sāmoa wala, wato fu telefoni uma ata ata. E telefoni Faio si o tamalo E tala upulo le pale mene ua whaamalo Toe paula si mea o te tongi o tangata I o si Se tuila e pa e tele toe alu e se lava I le tofi Se ia si mai E te tali tonu ai Awale no foai Sāmoa wala. Wato fu telefoni uma ata ata. E telefoni ita wakerisi ano fo I aina. Se ia si mai. E te tali tonu ai. Awale no foai. Mai oe tu ai. Sāmoa wala. Wato fu telefoni uma ata ata. E telefoni ita wakerisi ano fo I aina. Se ia si mai. E te tali tonu ai. Awale no foai. Mai oe tu ai. Sāmoa wala. Wato fu telefoni uma ata ata. E telefoni ita wakerisi ano fo
Le nganga whiwhia toi whaatalo whatu he tātou telefonu pa i o le tātou tunu manau mai moa e le isi whaupoponga nei nisi o meo loo tutupu le tātou tunu i Sāmoa. Wa tau nuu matatala lo tātou tunu e le whionga le tamai tai pale mi o le malo tausi, le tasi of source one tele le malo seine le whainga pa anga le wafa malo ma Sāmoa, tau wala mai mtanga wenga o whaatu anga mwhainga whaiva le tunu. Mai o le source one e au fiele lima masini wa pato po excavators, ono palau mona me whainga wenga, 5 loli pa wono, 5 loli pa usefulu, ato ai ma me whainga luenga mo o mi e le wha insinia mo le tausia ma le wha le leo nei masini. Mai o le tau nuu o le whasoa swani ma le malo seina, wa te tala alua ia i nei lo ma se tasi o polo kete wha o ngā ina i masini nei, e una ia ele atina e no wha to anga ile atu nuu, mo le au whai wha to anga ma le au whai lafu manu. O le whanga solongo o fōwhanga le mtanga luenga na wha i lua le tamai tai pāre mia le talaina o nei polo kete, o le a wha tuina i ma se whale insinia fōu. Mai o le a wha tupeina lo tātou malo e teu maluina ia masini, ai meise o ngā lulu e wha le mo mia mo le saonga le mua le umi, o na le leo ia masini e wha o ngā ina, e tu sai malmalienga wa mai a sai nia le wā wha malo e lua, e lalo o le neipolo ke tita ua. Sau no le whionga le minister tausia mtanga luenga, le whionga New Ava e ti malolo, o lo ngā lulu e lau whinga luenga tā pena ta iala e wha ngā yui e le neipolo ke ti. Pe whaafewhea o na whaatino. Wa tasia fo ina vaenga pitusili ona ele faingo fian mtanga luenga. O le tuina atu i tu o masini whaatino e mana o mia fo le tupe, o le maintenance o mia whapena. La ta whaata o toa ina i el tātou mtanga luenga fuafuanga. Uma lewa tatala, o le vai aso atoa lewa tau nu mai le team mai saina e faile training, ia ma wha mataro na wha angalua le tātou, e uma le taimina, ua ta oto fo tātou por kalame le tātou mtanga luenga. Ia e tu ina tua ia tātou masini e tua po le ale whaina. O le afo le whaatinonga e whai ai. Ina ia mawhai o na tau nu waile miti le. O whamautu mai fo ele foa i le malo saina, le awina mai e lea o ana insinia e to ono e malanga mai lava i saina mo le tolu masina e whaatino ia o onga mo le au whainga luenga pe o le tā ua le whiunga le minister. Mo le ngā whatauli maina o tātou tangata Sāmoa malimtanga luenga o ia masini tā ua. Sau no fōi te mai tai pāre mia tausi, o le iwa sa fulma le fitu o a inga lea tunu, o lo whaalangono atu le whaato anga mana ngā tai whale mora soi fōmanui e so uma, ma ua tā ua te leile nei fōa i le malo saina, e whaawhaingo fie i o tātou tangata le ngarue ino whaato anga, o na ua ese fōi le nei vai tau whaalango tātou tangata, e ne me whainga ruenga whaawhaingo fie mwhao so fia atili ai, le ngarue ina o tātou mau ele, o lo vaoa matu fua, mai o le telefoi o a ingo le tātou tanu, wa au sange ma ua malanga le to tele e tunu i fafo, ai meise i ngā ruenga whaamai teimi. Wa o wha ngā solonga o mōri mau le whaamasinonga o lo wha ngā solo nei le mata upu, o lo sa ili e pe lava le na mali wai le atale i atu au maltino, e le sa avea mawhai pula le pāre mene o lo tau la i nei eitua inga ane tamai a Samuelu o i e tonu le na mali wai le atale i atu au. Na visiri ngia el tamai ta ilo i o lo tu lai mo Samuelu le fionga le ala le pule rimoni a iafi, e lana ta avale Land Cruiser le o lo ta ue Samuelu, a na tali le ala le pule, o lana ta avale le tu ainga o le Land Cruiser la nuliuli, na whaatau le company Progressive Insurance, e le tausanga dua se fulmaliva, e na wa umuntu e whaia mena leanga ina wala vea se tasi o nā tali. Mai talu maile nā te mea o maile so, e leito iai lava sana ta avale o leitu ainga le Land Cruiser. Na whae lo fwoi e le ala le pule le wha amasinonga, e le fwoi se Samuelu no o atu lo na whale le tausanga dua lua se fulmalitasi. Paule te mina o atu waile tangata e fisili ngia o i ele mata upu lea, o le masino uni le tausanga lua se fulmalitolu. Ai o leo o atu le tangata pe ona ua whaato ai loa muli le tamai a Samuelu, e nā te le iloa ina lea teimi lea tangata ma le masani e foi a toa malo na ingoa, sau no lea le pule le whaamasinonga, paule vaenga na whaeloa atu e lea tangata, e fia tala no atu e whaatatau le mata opo o le maliwa lea tele i atu au, e na ia tulia i fafo ma ia whaasa ai na ona toi o atu lon fale.
Peitai ina uangingal whaatalanoangal tamaya Sāmoa lunga o peng te whainangi, na ia toi mana tua ili tangata lena o atulo na whale ile tausanga lua whelua sa fulmal tolu. Na mori mau fo'i ile ala le pule le whaamasinonga, ele aima se vaya ngā tupe na ia tu wina ile tangata o Sāmoa e pe o na ia ta wea na mori mau. Mai oni mori mau pepelo ma se wea whaailoa, e whaalanga ina ma whaia ine tua inga e whaasanga ia te ia. Na te ena fo ele ala le pule lana mori mau, e tua inga na whaia le tamaya Sāmoa na iei whauwhaunga e wha oli maliu i a whionga i minista i ala auli ma olo a whawhiti wa ai. A whionga i minista i e to lua, a lo malamalama le leilo lātou o langa na tutupu ma olo whaatasiane, mai mawhanawhana fo ila lātou maaftanga e uif e la fo inga wha alporkiki, a le ma whaiei o na i whaatino i a whainga watua i ai o i e Sāmoa. Mai na whailo fo i le ala le whaamasinonga, e le isa na la au malosi, mai na te le umia fo i la au malosi e le whatangai ne le atunu. Na tui fesili le tamaita ilo ia Sāmoa maltinaya si vai, le fionga le ala le pule i lana ta vale Land Cruiser lanu te livolo ta ua. Ai na tali le ala le pule, e le aisa na ta vale Land Cruiser lanu se liva, mai na wha iloa atua i le tamaita ilo ia, o lo pepelo le ala le pule i luma o le whaamasinonga. E tele vaenga o lo o tutupu mai o lo a nga i el silisila le atunu o matuli mata ia, ai ole te milawa e tasi o lo whaatupula ia i lava le whainu mera o tangata o le atunu o wha mao nia wa fia i siama o le dengue fever, po le fever o pōna iwi. O wha mau maunga na tamai al soi fua malolo ina na wata pa, wa silia ma le tolu se lau le au whae o le atunu wa fia. O le whainu mera tolu se lau iwa se fuma le fito le atunu wa fia le siama, na whamawina mai le masino Januari o mai le so. Mai tu tonu o le vaiaso ua mawai, na whamawina i le lata atu le toa se lau o tangato le atunu una fia. O le vaitu sanga o le lua se fulu a nga i lalo, o lo lifa i el to telo i lato o lo a fia. Mai o le valse fulu pasene foi o tangata ua pisia, e mai i le motu o polo, o le lima se fumal fa pasene o le foi numera o le tupa o lii, ai fa se fumal ono pasene, o leitu pao tamai tai. O nisi o tala mai Sāmoa mo le nei aso, whamanuia le tue fofuanga o mo le a whenga iei mo si o tātou tinu, whasoi foia. Talo falava e le nei foi fa poponga o telefou o le si fonga o le lo mua. O le tala mua. O le whaatitele ai o le taua i sa e tu tonu e le ngata i na onga ia a fianga i le tamau a inga o New Zealand. A e whape foi o na te le ai ma le a whaina i le soi fuanga masani o a inga te itasi o le tunu. Sa whaalima i foi e la tau i to mai whaapitoa i ma ta upu tau le tamau a inga. E te le fo i la whaina ai o pāleni o Kiwi Saver tangata o New Zealand. A e whapea ona si iti ai ma le tau o le sua u whapea ma le pensini o ta vale. Sa iaila pata inga mua i le ono tau ngata o le sua u ma le pensini a toa maisi malo si anga pe a o ina whaate tele le tau o le nei e pei ona iai le nei taimi. Sa whailo mai le whaatono le Infometrics o le Leo Brad Olsen e whapea o leo sa whainga Amerika i leo sa i no whanga o le malosi niukilia Iran ua mauti noa le whaate tele ai o le taua mai le tūlanga na iai mua. Ta ua hoi a whai o le a whaini o whainga Iran e pei o na mōli mawina ia ma whapea o na a whiaiwa o lo Amerika ma tau mawhai e ta puni pe ta hawhi fe malanga inga i le vai nuu le ta ua o le Strait of Hormuz, e mauti nolawa, o le a anua i lunga le tau o le sua u wha le vāo mālo. O le whautuanga fo i mai isi e to mai wha apitoi ma ta aupu tau le tamau a inga, e ta tau ia New Zealand o na ono sai pēi le tūlanga e ono tūlai mai i le wha te tele ai o le nei taua. Ta ua mai fo i e le aise mea tele ma whai o na whai i le aru i lunga o le tau o le sua u ma le pensini, o lo na winga, e da tau na fua le lei le whaonga ina o tamale,
mo ia whapena hoi o na whaonga mo le whaitete ma ia tāla whea ngai lei. O le tūtau i māketi o he whaatau inga wa mea tautupe na whaalia whapea o le whaafita auri mō tupe teo e pei o le kiwi seiva o le maurunga lea o le fua o le inflation. O le taeau nei lea sa alipo tia mo iai le whaia nios whainga le malo Iran e whaasanga i se malaiwa lele i lea tunu o Qatar lea e au pito i tele vaenga aunga mea taua Amerika o lo wha mautu iai i lea vaenga o le lororangi. O lipoti mai Qatar na ta ua mai iai ia le pāpā o purufana wa mea tau i lunga o le ea i le laumua o le tunu o Doha a o tau mawhai vaenga aua Qatar e ta whana i lalo ia mea tau nei a oanga iane i le malaiwa lele wha mautu iai ia vaenga au a Amerika. O wha maoni ai ia le whaia lea o se tali a le malo o Iran whaasanga i o swainga e pei o na whaia a Amerika i le asana te nei. O leo o taunu i le Hague i Switzerland le li pāremi o Nisila ia Christopher Larkson mo le whonotanga al whaalapo tonga o le NATO. O whaamtalaina le whaatasinga o se whono tele ma le tāua a le nei whaalapo tonga le NATO ona o taua ia o tū lai mai nei e le ngata i sasai tū tonu le wao Israelu ma Iran a e whapea ai ma le taua lea o sa walia nei le whao tausanga o whaia pea i le wao Lucia ma Ukraine. E le ngata i lea ai o iei fwoi mātunga lunga i le tūlanga mautu o mea tau tūla whono wha le wao mā lo. O New Zealand e le o se sui a wai o le NATO mai o le winga e le a waile li pālemia i tau urumanga o le whontanga. Peitai, o le a maumala wanoa e wheilo iai o ia matala noa i tai o le tele o mā lo o lo a wai i le whono e au fia ile Palestine Amerika ia Donald Trump ai whapea ma tai o le tele o mā lo o Europa. O le tūtau i le puipuinga o le ua umona whaailoa e le whainga mā lo so whatasi New Zealand e hapea e te tauana o atu i le tausanga e lua awhe tolu sifultolu ua si tia i le lua pasene i a la whainga o na tupe whaahalu mō ngā luenga tau le puipuinga po o le defense. E lata i le lua se lau la whainga o tangata mai whafo ia ua whaahurua latu tausanga mō le visa e ta ua o le visa auro po o le Golden Visa a le malo o New Zealand taru nei ona whaia ia le whainga malo ia ni swinga ina ia tau whaawhaingo fiai o na talia ia tālu sanga. O le masino a Perila le na whaia ia le malo New Zealand ni swinga le tula whono le nei ina ia toe whaawhaingo fiai i tangata mau mea mai whafo o na maua lo lātou nofo mau i te tonu o New Zealand e wala ia lātou tupe e fia university ma teu whaawhainga ruenga i nei. E taru mai le taimi ua o le selau valus fruiva la whainga o tālu sanga ua tau lima ina ele ofisa o malanga inga po le Immigration New Zealand mai tangata ia o lo ofia maua le nei visa. Whailoa le minister mo le whaatupula ia le tamao ainga o Nicola Willis o se swinga tele lea pe a whaatusa i la whainga i se laus furuono o tālu sanga sa iai i te tonu o le lua ma le awhatau sanga i lalo o le whainga tuai. O swinga ua whaia ia inga o le neitu a inga o visa e lua o na la lapo o vaenga o le vaenga mumua e ta ua lea o le growth category lea e mo mi ai le vaenga tupe e lei lalo ifo le 5 miliona ta la e inivesi ai mo le umi e sili atu i le toru tausanga e ni pisinisi mani ati na e de tonu o New Zealand. Ai o le vaenga e lua ta ua o le balance category e mana omi ai le universia se vai ngā tupe tu sa mo se 4 miliona tā la mo le umi e 5 tausanga ai pule le tangata i le tu ai ngā ati na e fia whaafai ngā luenga i nā ilana se leni. O le whaingana iei mua se 5 miliona tā la sa mana omia mo tangata uma e fia tārsanga mo le visa auro le nei a New Zealand e mawhaiona nofo maua i le tono le tunu u. Whairo mai e whapea e o mai i le aso luas fultolu o Iuni e se lau la whainga o tangata ia o mai au na ilo mai mauti no lava o le apasia i a rātou tārsanga mai le a whainga le nei
e to fitu tangata ia ua uma o na au mai ala tutupe mai ua amata na whaafai ngā lua ngai i pisinisi tono New Zealand ua uma o na tui nātu iai o lātou visa. E to lima o lātou ia ua University a lātou se leni i le vaenga o le growth category, a e to lua i le balance category, mai na whailo mai e le malo e tu se whas furulima miliona tā la i le tupe a whai le ua amata ona i University nei i ia tāro sanga e pei ona pāsia. Ai olo i ele fuafuanga a whai e pāsia uma i isi tāro sanga e mautinoa o le ao atu le vai ngā tupe a whai e maua mai ai i le valu se lau whase furuma le 5 miliona tā la. E to whātangata ia ua mōlia e leo ma ua tuua ia e whapea o lātou nei o sui a wai o se whaalapo putonga e whaamoutui Wellingtone mo le whaatawina o fuala au ma le waila au whaasaina. E lua se furu 5 a e lua se furu 3 kilokalama o le waila au whaasaina o le methamphetamine na whao e se mai e leo i ia tangata ma ua whaalia e tusa le tau o ia fuala au whaasaina ma le 8 miliona tā la. Whaali mai fo e leo e whapea o le masina uma vai atu nei, le na whaanga solo ai sa lātou ngā yo inga whaapitoa sa ngā rulu e whaatasi ai ma le ofiso le tiute, le na o lātou māta i tui nai, ia se whaala potopotonga sa masalo mia, lo lātou au mai a whaana nāo waila au o ona i te tonu o le tunu. Whaingo ina lea ngā yo inga o le Operation Amani, mai sa mawhai ona tāu fi ai, le sili atu i le afe le au whainga o fuala au e ta ua le MDMA pills e tusa le tau ma le 5 se furu afe tā la. E le ngata i lea a sa maua i fo i le leo ma se whana atoa mani utu tau. O le vai aso na tenei le sa whai ei nisi os whainga ale au susue i 2SS o Wellingtone ma o ina le na tau fia mo iai i e tangata nei e to wha e lua se furu ono tau sanga nga i le tolu se furu tau sanga le marutua ua whaia ne iai morianga i le umia ma le tūwha inātu le waila au whaasaina o le meth a e whapea le cocaine ma le MDMA a toa ai fhoi ma le marijuana. Ua uma ona tūrai ia i lātou nei luma le whaamsinonga i Lower Hutt a e whapea ai mo Wellingtone a ena whairo mai e leo o loo wha waupea i a lātou suenga. O lo iere wha moe e toi amataria le vai asa nei talanoanga i le vāo sui le mālo Papua New Guinea ma le motu o Bougainville e winga i se mālo tūma oti o Bougainville. O le mana o le whainga mālo o tūma oti a Bougainville ina ia i oe le mālo o Papua New Guinea e tau au inatu i le tono o le parlemene i Port Moresby ia le taunu unga o le pālota whaapitoa po le referendum le sa fisiringi ai tangata o Bougainville pe de tau ona tūto tasi i lātou pe le ai. O le iunga o le pālota whaapitoa na matua furisi ai tangata o le motu i le fua e iwa se furufitu tesi ma le 5% na i oe e le tau ona tūto tasi o lātou motu mai pulenga ale malo tele o Papua New Guinea. Peita ilai le ise malosi fa ale tu la fono o le pālota ai pei o le taunu unga le nei o lo whaalangolango iai i a tai o le motu o Bougainville mai o lo nao e ave i te tonu o le parlemene i Port Moresby e whaia iai se whaai unga motu. E se fulu aso o fono i kalai estete i tu e lua o le nei ma ta aupu ai pei tai e le i maua ai se taunu unga motu. O lo avea o le lisa avea ma Kovansilio New Zealand ya se Cherry Mataparai na filfilia e whai maso upualo ia mo lea wha moe po le moderator i talanoanga nei na ia ta umai o le malienga na maua i talanoanga i asu se fulu o se malienga lea i le wā wha Melansia e ta ua o le Melanesian Relationship Agreement le wha moe e talanoina i tu e lua i le wā aso muli o Iuni e le itu ina mai se au i linga o le malienga e pei ona wha atuina e le motu o Bougainville a e sa to e wha mawhaina mai e le lātou loia o le li o Esiki o Marsad e le tali e Bougainville ia se whainga malo i lalo o le wha marumarunga a le malo tele o Papua New Guinea.
Ua solo fuga le whaamsinonga whaaitu malo I au ki lani I a mōlianga sa whaia whaasanga I le li le kopi se alo Sāmoa, le li o Caleb Clark, mai na mafua ona ua sola ese o ia mai leo I lana wilaafi e le I tu iai ina ua tāofi taruai le Sāoa. O le winga o le nei whaaiunga le whaamsinonga, e le whaamawina I a lana soli tu la fono I tu langa alo ia. Ai ua se ia lona le sene a ta vale mo le se furulua masina se ia o ila sa lua tasi o Juni I le tausanga a saurua a whelua se furuma le ono. I se li potele wale se whaasa lau New Zealand a ta ua ile mafatia o le li o Caleb Clark I le taimi na lawi na ile whaaiunga le whaamsinonga. Ai moi se ona nasa soo ma le whaailo mai o le filifilia o ia I le aua le olpeleki New Zealand mo le tausanga nei rua o rua lima. Whaalia le whaamsino a whaamaunia ia le solitu la fono le nei dau le lea o le a te le lama ia le a whaina I o lona tau mwhai I le taalonga le kopi. Mai na ia ta ua whaamalia ina le whaamsinonga I le tulanga o le to e tula I mai o se mea whaapea ia a fia ai le nei e li talavau. Ma fua morianga nei e whaasanga ia Clark, ona o le aru sao o le na wila hafi o le to ainga o le Yamaha, I le awalotele le Great North Road, o se vaenga e na o le limo se fulu kilomita le mao lunga o le tapula o le sao a mo ta amale ma wila hafi. Whaalia e Caleb Clark I le autu stala I a lona Salamo I le mea na tupu, ma ia whaamawala loai I le whaamsinonga, ai maise le uwisa o le leo, maisi tangata uma, ona o le sasi o lana whaate tau I le po. I tālonga, o le peleki mua le ua filifilia mo le nei tausanga, lua lima, e to lima I a tamafou wao fiai, e pe ona whaailo mai whalau I tele le whaia o ngauru ia Scott Robertson, ma la tau e filifilia le au I le songa fua nafi. O le lii o Timothy Tawa Wai, lea e ta alu I le leinei tua a le Highlanders, e na o le pau leo le tangata fau o filifilia, mo le leinei tua a le olpeleki, a o le isi to wha o tama fau, e mo le leinei tua, lea e a le leinei luma po le forwards, lea e au fiai I a le alo Sāmoa mai le lomua I Wellington nei, o le lia Duplessis Kirifi, o lisi to tolu o Ollie Norris o le prop o le au o le Chiefs, ai wa pele li o Brody McAllister o le huka a le Chiefs, mo le loka a le Highlanders o le li o Fabian Holland. O lo tu mau I a Scott Barrett I le tofi kapiteni, a o kapiteni lango le au o Ari Savea ma Jody Barrett. O lasa o dai au le poto rai I au kilani le au o filifilia New Zealand. E tā pena ai mō tālonga whaalewao mā loma le aua whalani o le tālonga mumua e whaia leila so lima o Iulai. E tālonga kirikitia le tūpao ta maitai I le vaenga o le T20 ua manu malo ai le au a Papua New Guinea I tālonga whaalewao mā loa le Pasifika sa whaia le ai I Port Moresby. O le tauwanga le nei le Invitational T20 Tournament ua malo ai le au a tamaitai a Papua New Guinea e whaingoina o le Liwais. O le tālonga whaiu a le au I le stona ina tenei na malo ai I le au a Sāmoa. Se lau tolu walu ai o Papua New Guinea sa tuli le au a Sāmoa ai na pepe uma e na o le fast full whao lato ai na maua. Ea ma ua uma ai ma whaiu le taamirisanga e le I maua se malo le au a tamaitai mai Sāmoa mai ana ta alonga I ono. Ia o le whaiunga le nā le nei whaapoponga o telefou. O le nau whaafonga le tunu I tātou telefou a mātara nei tai ao, mai le si fonga la mua Wellington, ia peona tāpea ina ele fionga ia la wano ati lawa, ia tātou tala mai Sāmoa, ia I le tautua le sunga ta Salam. Sam, whaafonga I le tulai vai le tau nei, ma le tulai se fulma lua. Lua se fulfa minuta te ai nei le valu, manuia la fo ia onga nei whanau, le wanga ia tuinga onga le tai ao. Yeah, morning. Malo, tasi. Malo, lawa, koe le usu. Yeah. E se foi le Mario tanga o le nei aso. Yeah. O vai atu I lau sau. E fai mai titi lo tua.
O wape, o me ele rile o turi mamseis. E whai olo titiro tua o o mau tua ia so o tātou la iti. Morta mai titi e whewhe. Te wai halu e whape, nei sono mata mo e titiro tua. A tu sa o i o la au fui lai angita video al whewhe. Ala fto a te as furu tae. Ia malon si le we tau mai ale malo. Tire tua po mai ni povi. O pe po ele. O pe o fai meni no tu linga tae po le fto a malama las fo le fo ma. Ia ele ia. Ia le wo umo le soifuanga na sa tata wa ia sola o tatu light. O foi o tu linga le va veao. Ia na. O le wa a matalia fe o mga luenga le tu o langi utato iai. Ia mo. Ia le tato mo mo malo lo po na po. Ia e se a mela pisa lai tu o langi. Sa sole. Ia pe na o mo telefo ia na no sfa i Iran le vaenga na ia au tau a Amerika i to tonu o le nai tu o langi. Ia. O mo mau no vai tu ni ta o pe amale ono ia lo ke ti fana mamau le ngafanga i o. Oi so. Ia taru sia uni to tali mai Amerika ia wai le se me o fala ngai na le stanga tau a fiso i fua. Ia. Ia na Natalia tua ia o malota ta no i to fa o malota to fa wo. O fa longo i afianga o le nei tu le langi tau wala fa. Ia. Ia fia i tau suau. Ia fia im tato ki wi save. Ia. Mo le telo tama o ingo le langi. Melana mana ia au oni to tali atu ni metau. Ia o mai lo tata noma. Mari poko. Mari ia. Mai do foi. Sai umana na foi le no pau mo e o se fai e foi le America ia Iran lesa. Ai fa mai le famta nga Trump ina o mo le se fai. Ia o taulo na mai fai tal no. Io e. Mon o va penso le ai se foi ai to inga me foi me tau ai po mu o fa. Mai au taulo na tau zilol file mu. Ia. Vai atu i nisi li poti la tamai o la ua i to tonu o le atu o Lucia i Moscow. Le taulanga o Lucia. Ia le minister vai fafo a Iran. Le fa'u o mai nu lai koko ma ia Vladimir Putin. Ia. Po a tala lai fa ia. Tanoanga ma pea. Ia. O te pot. Ia. Te pole vai le o mawa Ukraine. Ke mona mawa e. Ia, talo ata tu ia uni to tau ia. Ia, sa. No fa file mu o uni to vesi. Talo foi o langa na ila tanga tal lai tu la. Ia sa o le. Mo el maliu wala el maliu, manua, leise me ai, leise vai, leise fale. Taimi o mo io e. Sa o le leise. Ia, tal sia. Ia tatou nei tu langi le tau te iai. E tau te talo foi lele tuain tau no mai tangata tatu ai nga mai Sāmoa. Lena. Ia o tuain o ni si Sāmoa. A o tangata lai fafo. Ia o tuain va ai ane o lele ane se pom fa pea. Lele ane se pom le sia tu. Le saure na ela mai o le tava le office. Ia. Fa pena mo fe wa ia tangata o fi wa ia fa pe ni mata po tai le me se po. So ia le se tu lingal melen fa nei pa wa. Le nau mai lau. Ia, mo tangata foi le nau ngaluenga. De sa wa o tilo solo po ani me foi ni leo. Te ua fa la te me sa wito. Ja, maar nu te jou, nu foi nei ainga o no. Ja, we ai lu tau so i fuanga nei taimi. Ja, la tolo fal mai fal pui. Ja, malanga nei aso i nu finga malanga, ja, nem to tau si tono ainga fa taimo tapo ainga, maar nu foi anga fa nau pe ona e fa manu ia tu ia. Ja, na, ja, la vai foi stato pese. Luas fruiva minute te nei le tu lai valu. Sa api-api
Volunteer Week, it's important to remember that there are 594 volunteer fire brigades across Aotearoa, New Zealand, your local community being vital to them all. So Fire and Emergency thanks all our volunteers, their whānau and employers who stand by them. You all change lives for the better. Wa tai luas for 5 minute o na tale o le tula iwa, o lo tatu e pel proklame atal tai au. Morning. E isi vaenga lea na tatal noa toe nafi. Ia. Ne toe whaua toe le proklame i le tai au nei. O le tūranga leo le tausia o whanau ma le malama lamba le wao whanau mātua i vaenga leo tato me ti proklame le nei lau tina amta maita. Ia. Ia, a whaio e whalongolongo o proklame nei o lo whaasoa tua. Ia, savelina ma ana e le tausinga ma le o la tuputupu e le tamaiti. Ia, mana i fo ilo whaasoa mai ei. Ia. O le fesili e whapea. Pe o le mai tauina. Taluna e whalongolongo o proklame. O le e whapea nei la lea e vanga mō mōle na watona fi. O mawhai o na whaalu se fulu minute pe sili atu. I le aso e tasi. Tau te ta alo ai ma lau whanau, o whanau o le whanau. Pe ua umitele le se fulu minute. E se le ta ua o le mele o le olo iai se mea. O le whate te inga. E i fuafuanga fo ile le a onga e masanina tatu talno ya soia. Whapela o le field trip o le a onga. Po le o le a onga e ta ele ta maiti ya o le au. A ele ta maiti te ele alu. O te le loa langona le ta maiti po tau mia le mele o le wha e se au ia. Wa fo i maita no maile tala noa ma le mele na oi. E no fo sta maiti te le ai le o fia i to tonu i le tala noa nga. O le me fulana e ta ua i le po le tele o te mi mafuta tangata matutua. Ia ona i ta maiti o lai fia mafuta fo i latama, po latina, po ti matua o matua. Ia msalope tele lope ia i te ua, a laso finangalo tas laso manatu fo i lea mta upu. Te roto nua ia o a inga e ta ua ia le mafutanga matua ma whanau, na o la toua. Au no fuanga fo i e pe i o no whawhi o le kalesia, ia atala noa ia tama, ia whaifono le kalesia, o taimi nā mo le kalesia ia. A tonua ia le ainga ia te au ia. Ia, o no fuanga ana e numero tasia ia mo matua ma la toua whanau, tala noa. A whaiwhai a tanonga i whafo ia. I te tonu ia. Le leli tau ia, oi whafo ta whao ta alu. Wa ei matua whapena. E ei fo ia ta maiti. Ia ta te vai ia e fo le ta alu ma matua o la tau matua. Ia sauri. E si le tua i la fia ta maiti. Ia isi ta maiti ta te vai. E si le tua i fia ta alu ma matua o la tau matua. Nei lo ta alu i ma la tau matua. E vai le i ta maiti la tau teimi le whaalu ma matua. Po matua pena tau. Ia. I te vai le fia. Ona la wela ngona ta maiti ti o le ua fia i te tonu. Tu sa lau include po la ua fia i te tonu o si o manga leo le ainga ma matua. Ia. Ia la ua mana ia. Ia se fore mana i o lea tu ngata tonunga ma lea onga lea. E peo a tato vai ni leo langa tato o la isamu. Ia. E o atu lo ni malo. E tuli mo ta maiti fafu. Sa. Au ta maiti fo e muni ai. Ia. E le mesa tato ia i le si tu. Au lotu. Tuli uma ta maiti fa pito i luma. Ia. Ai o uma tata matu o nofu maza. Ai pa non fo o ngato. Ai o le tato fo le ye. Ia. Ese le ta uo le ola tupu ala ta maiti ala i loa ala au fia ini me fa yamana ia lato. Ia. Ia le sili la na fa atu manatu o ta. O ma faina fa alu se fulu minute pe sili atu ile aso tu ta alo i mana fa na upo fa na ul fa na. Po le meu umi tele le fulu minute. Ia, ili mai. Ia. O isi fesili ia e mana i fo. Ia, o le mafu anga e tele ai le sasa o ta maiti o tatu ainga ia so ia ai. Ia so ia ta. O isi taimi ia o ital matua o na wale o umana whatau o ta maiti whatau nunga ia lai fi au matiu te tau na whai. Ia. O le whawhitauli. O umi whatau nunga. Ma ua toi whai, ma toi whai whatau nunga. Ia. O le siri la le whanau me tonu o le manatu leo. E te le, peila o mea, e te le loa le me tuela watu. Ia. Ia, le si vaenga, e ma na ia le me tateelo ofu. Ma le me tateelo, ia. E te le lofa la hiti au mama. Tu inga te tonu mo pena. Ma le tele au isi mea whai. Oi, oi. Tu se le o whai sa o le tamaititi. Na. E se mo ringa o le. E se, e mo o le leo maua lunga. Ia, lai wha lunta miti pe e ita. Ia mo le upulana. Oi, manoa.
Tu sa lefa malo, am tu do malo. Ina wa e man manuia se faiva po manuia se tau mafai. Malo. Fa tu le sau pe ta lu ale sau ta le no. Sa la lefa malo, tu lefa ole le ya. To ai lo male salu po le. Sa ole le ya. Malo, o yo mena va ya o fai. O fa una ina upuna e fa ngata na mamla manita mantilai. Wa mo le upuna malo fa peta mati. Oi la fia. Se ta man me le no wali. Ai to ai lo mulmulian ile ila to ai lo mulmulian se na wa fune no ta wa le pose o se ini fo ile auta ya na pe la titi no toma le tele te so uma lengo toma vai la fa yo na le ya la vai il fa ngota to fa punga ya pe o le wa ngana me ye so ani na ta to vai ngale ta to fa na no fa ta inga fa pe o le tama o le tali al fa inga yo ta la ya o Ole pe o tanga tala e se ale winga e se le me. Oi. Malo. Na fa mai nei foi ya. Ale la wa o ina lu ta pulo no winga la to san. O to fa patu lo pa pe le u minu wa. Ale la ta o ti. Vini mai o fa to vol vini mai ta tal no va. Nga te va nga ia wa foi ta to ta to fa nau. Sa o le ia. Vai o le ia a wala i tai Wellington e le e ia lunga ia mo me o me poeta. Te o sala sisi. E disi i le fa lima na sala. Le alu lunga o laina i oi pasi ia wala o pasi ia. Wita te walau? Ia, wita walau. Talo fal walau. Palone, stoi fu manguia i luo stunga. Leo. Talo fal toa. O le ke aka, sa le ia kupu. Ole mai po kalame le ngi kai au la falungolungo awai yo au yo ke ngo foi sia o kama me tengo panga o kokolu ai le to ngani le ngo bala ulia mai we se panga le Sāmoa te la to i ku foi o se grand tu tele on Scott College le to fa piko grandparents ale a onga le nga ai peka e bala au mai se o ka mai onga siang ka mala bo le ma lo ai nga le ngo a o ke re ko sanga uma o le ka ua ia mai o la ngalo vai la ngala nga ka le ngi ngale alo ko finga ma lo krendo ta onga ile nga pe ko ka le nga ai o le ka ua e sa le ke le ale la wa malo ma po pa ku ile tango mai ku pu sa wa le ke lo ma ku pe la po ka ba ku lo ma po sa mo le pinga mai po ka lo kai mi le e mua ai ia le ma ku ai ia kai ka ngel ka mai ki e pula vale ko ka maka ale ya se me ko e mai ai ia o me anga e ma ko ka mai ke nga bai kai ai muli ai ke o ka tau ngi sila o ka tau ngi la ka ki o ka kilo era esa or me la bai ngi sila e fa ka o ka mai e mo po panga ka mai ai ole fa nga Sāmoa ia mare o inga fo yo o ma ko kai ni ia e malo si kele le ku falo o ko ka mai ki vanga ka mi o ku ka mai a fai ko nga ia e sa o le ya ku o kai ro ale pa nga le kai mi ka ke ai mua ai fai se au mai o ka ma ku ma le au ma ku ai ai la wo ma le ngai vai kau o ma fa wa kiri pe o ke fa ku fa se fanga o ke fa ku ala vai ai ngo o ke ngau lava inga ia o wala wange i faiar pa Sāmoa le i la panga o ke fai to ala panga ai palu mako malusi palu mako ku pe ko panga i ke le manga o wer so ngalu vale ku pe mese o ai ngo be pa le ai o le o ke kilo kokoa o menga o ainga o le lumanga ia o ainga o fanga ai ngau ia paiso sao ia mau kingoala
e ku le lau whanga o maka mamai lau whanga. Wa ele mo so sa mo mangui lau kele pea pare kongu la whanga o a pue makaki. Ma rie na msa wanga. A le lau whanga o. E mga pakia o whaile sao mo le mangui lau kele. Ai ke whakamala lo kai mi le mai le amakanga. Ia ele la so sao. E ka o kwele nga pakia lau whanga o nga so sangis kangaka. Wa kilo lo ke puelo kai mi mar kai mi. Ia kere ngai pe voi kere ngai alo foi ba ku so sang se ka mai pa ngal wenga o isi wale mo ngal wenga ia ke fala aku ia e live so sa ba ke pa so pa pikaya o ke lo ar tingalo ngale ku ia ka ko alo lo fa ku ma ka ko feso so anga i pe ku fa pe fa le ya o ke lo nga mo ngale ku ale ku pu ka ko fa le ko ngor kedar ka ko apia ka mai male marka ko ri man la fo la kala sa ele nga kia fo nang le fa ma wa ka ko vai vai nga ma lo paso alo kedebo o lua Ja, te ya lava. ko yer ka ya male asu Ja, se fu. La tasta to pese vai foi te mile ua to is full minute na tano le iva ya mala mo tanto fa so Soa o la ikiti sa o
Vianga marsinga ya aniseko fale moe marpese o aso au ula ititi ya sa uola i seolanga lelei yo seolanga ustai seolanga to anga lot Timing o tua sala mo al mere oi awa o le tau wa le nganga fo ile o tato fa so mal tato fa fasidi ia mala mala ta muti le winga up ia wa o mal timing nei o le fo ila ve tanga matua e fa inga la va le va pe o la na tala i mai tai pese ia o nga pese o le lotu le po le fitu la fiafi ia wa tu isi wa fa le fitu tatu fa longo tu malo o le timing na tatu o nga pese va tu ia ia mo ala solo mo tai pese tu ia tu esa o le ia esa ia la tu lo tanga le ia le la fe lo tu ai na lo le au ia ela tu man malo ala na i le sa so esa o le ia so le o sa fo mo lunga se ala na i o le ia ai malo ale on sai su manetsa no anga le uso ya ke le au vele au sangi ia ia le fa pe mai o so yo laiti ai mo mo ta ma fa mo na no ma tu fa fine ia sa fi au la u yo langa na ta to mai ai al te mi o laiti vole le ta fa ta lima ta yo no ta usanga pe yo ia o le mena sa ia e tua lava de sasa ia ai le mali fo ye pe no fomo ma fa te mine ia ni sala esere le fa so ai mta upule ta te fa ta wa ina le o tu pa ta mit ia le sasa o tatou ia so tatou light pe o nana malo o tatou ma fa te tele ila ni tala ia vai nei le mele fia ngai mta miti temne le mele le lu taule o le puli ia o nga o le tele o me e lu tau nei ta miti o le tala sta mai tala o le fa te inga le o e fai me ia o le tala e la po ia te lo le tala na ti nga ia ma fa le sta mai ti ia o mo pe fa pe mai se upu vole le ai tu lo le fa nga tu no e te wa finance fina ngalo ai pe la nuri uli ya to ina fa pena ya upu na ya so ya ile ila si so ta o na mal tam vole fitipu na fitipu ai u fa pena ya mai se ama u fa pena ile ila ita to langa na koleni mai ta to le sasa ya inga ma tu e fai mela me o ile tau tele ila termina nei ia ua maale ale ngofia ma fo ma loto nei tamiti e o ai lo fa tu o le asia po tu lo le ngana ti ngai ma fo le tamiti ngai lo no loto ma fatia tamiti mo ia ai no le tau te si so manga le o le tau si o so mai ti mon la tu o tu pua e ta o le ia ile le vai ngana ia ma le si va vo le ta o le taimi nei tau fo ma mai tamiti right o le taimi o le winga tala ia Wai tele au tātou le teimi nei. Ea, tau te atu roi runga laula ai, tau te wala au tātou whanau. O mai tātou ai whatas. Ai au atu roa la wha peo le teimi whanau watu ni whaiwhi au le whane. Moni. Ia, lem whain tātou wala au tamaiti. O mai tātou ai whatas. Runga la nao le teimi e tau na mori ai ia le whi au le teimi e ai whatasi e ma le teimi e ai whatasi ai. Mana ia le sunga ia blin masua le whenga luenga ma fi so mai no lai pisi ale fi mai al vanga le tasi voi le tanga ese le pele o sian fa na ia le ta ia mai tau tu sa ole ya o tata wala tasi ya le wala talo fa wala ya talo fa la malo sai fu ya malo fu iso shua ya o ru ni tai ya tai ya mo no ai o te fa pia va so sina paso fa no lo tu lava fa no mana ia fesili e fa alu so taimi se fa nau ta alo ta alo ai ma o ia te au va tu mo ia fa nau wa rai ti mai a fa o fa nga buena a fa pe o taimi tu wa ya o ia no ma fa faula ia o leva fa so o ia le taimi atu ua o ia e whaingoa o whawhenga ruenga o tamaiti au o taimi nā e uelo fo i le pui o te ofa i le lua vai aso nā o wa umina whainga mātara noanga o te ofa i le lua vai aso se ilonga la vai a ea onga o o watu fwera ia i raunga ruenga o lo taimi nā
o te aro I ave se o whanau. Ave I o whatafa o I tamaiti. Te alo ai lai ave se o whanau lai mana tua mai a e nofo ai sia sofa mai sia. Man, e mana tua fo I aso la whatea mai e tu ua loa o ngai o fo I tātou wa. Ia, o la lai mana tua e la tōni. O la wa o mana utala noa mua I el matou puli. E o te mana o te ofre lua vai aso e ave mo la whanau. Ia o te tango la e tope ana o ngaruenga I mena o whaingaruenga. O mai taimina o walu a raua I tangata watu a wa umane o ngaruenga sa pai. O resimia sa o lei o kuentione masaina o mai whare a mai la e se o tamatene tasi a e raiti ia mo mātou me mana whanau mātua man mātua ingoa tope wa e se a mera o mātou tantara noa ia I walapo mātua e la tō masofa a se o tamanei o so mai whamai nana e mawhainta alo ta ua mere a wati taimi te fatali o le tam noma na te iare o te o so mai o mawhawhau o maarera o whai atu lo o whanau loa o I o le whai tōtana te whai mata alo o whasanga ro I e whatu ia sau loa la sau I whai pulata alonga na te mana oa ina sau loa I whasino mai te uta alonga na mana oa na utusana ta o whasanga iai o titirei no atari o tanga atu lo fusi mai o whai atu loa ia sauri taimi whai mai oea le whai mai le I rotina ia na o ara ia ai whai o taimi la na o te wha mua ina lava ia la tia sa whai mai ai uma foi o te ia to whai mai wala tau whai lan pa Sāmoa whai mai pa whitai nana pa turola o tala pa whitai mole a why you say thank you to me pa whitai wai wha pena to wha Sāmoa mai pa whitai mole ta alonga mole kei ia ora ulana tau ana ave uma iai whanau whanau ta te iroa whasoa lo ta taimi iai I mera whai mai e ta mai titi a ta ita ia ora ta atoa atuna iai le mata upuna e waila whaftai lava multina wa waila le tā ua o le taimi e whaalu le tamai titi la ngona le tamai titi fia ia aia ia o le mera na le whai ne tia whapemu ai sa folo whalongo asu wa I foi se kuensani ia ongai e ia so whapitoa lava mo Quen Paris e foi ia so whapitoa mo matu e saulo kuensani a watu oele Quen Paris na ame nola I o mimisa ame oi alisa matala mai ana mea onga mana mea la tono potua onga pasino mai a te oi mea la na e whailoa so Quen Paris o te fia foi o te alu iai nalo mana ia whauau pia e nā mawhtanga le nei ia me tua mo o rua nei aso ia nei so fua e tasi leo se whatonunga nau se lui foi le nei tama talavou I e la iti le wei whana manatu a so le talavou a o talavou ia te lalu te mialu ia wo ai whai lolo to rua malau whanau tau na sui a toa lau ka lena o lo langa o so I fuanga tu lo we le se whatonunga so le wei tamaiti o le fia mafuta mai na tu tama o le wi si o fale tu o le fia mafuta mai tu el tane o le ulu le ainga fia ia fa tasi mo o le weekend mo le po le fia ia vai nei le so fuanga ona ista miti ia so tau si to tasi esti na la misi le leo le tama tono le ainga le ola tu po le tama titi ia pio nei mena e lu tau e foi ta to ia talavou ungali talavou ia ta le fa vai o le tama titi o pe foi poca la meta noi vesi ma savelina ele o langa le pepe la ua fu el tina ta ua ma le termina si o te me fana ua ia ai la tata to pe ala fa fonga ta telefo to fa ulo ta to fa so fa malu tu ta to wala ule emo mai ia mai alo ta to telefo mo tala mai Sāmoa ia to wala mai le tala ta to leina Le nganga fifia to e whatalo whatue tātou telefonu pa i o le tātou te nuu manau mai moa e le isi whaupoponga nei nisi o meo loo te tupu le tātou te nuu I Sāmoa. Wa tau nuu ma te tāla le tātou te nuu e le fionga le tamai tai pale mi o le malo tausi
Le tasi o fiso swan tele le malo seine le whainga pa anga le wafa malo ma Sāmoa. Tau wala mai le mtanga wenga o whaatu anga mwhainga whaiva le atunu. Mai o le fiso swan e au fiele lima masini wa pato po excavators, ono palau mona me whainga wenga, 5 loli pa wono, 5 loli pa usefulu. Ato ai ma me whainga wenga mo o mie le wha ensinia mo le tausia ma le wha le leo nei masini. Mai o le tau nuu o le fiso swani ma le malo seina. Wa te tala alua ia nei lo masitasi o polo kete whaunga aina i masini nei, e una ia ele atina e no whaato anga ile atunu, mo le au whai whaato anga ma le au whai lafu manu. O le whanga solongo o fōwhanga le mtanga le wengan whai lua le tamai tai pāre mia le talaina o nei polo kete, o le a whatu ina i ma se whale insinia fōu. Mai o le a whatu peina lo tātou malo e teu maluina ia masini, ai meise o ngā lulu e wha le mo mia mo le saonga le mo le umi o na le leo ia masini e wha o ngā ina e tusai malmalienga wa mai a sai nia le wā wha malo e lua e lalo o le nei poloke tita ua. Sau no le fionga le minista tause mtanga luenga le fionga New Ava eti malolo o lo ngā lulu e le ofinga luenga e tā pena ta iala e wha ngā yui e le nei poloke ti. Pe wha fea o na whaatino. Wa tasia fo ina vaenga pitusili ona ele faingo fian mtanga luang. O le tuina tu itu o masini faatino e mana o mia fo le tupe o le maintenance o mia fa pena. La la ta fata o toi nei el tato mtanga luang fu fuang. A uma le watatala o le vai aso atoa le o tau no mai le team mai saina e faile training ia ma fa matalo na fa ngaluel tato e uma le taimina o ta auto fo tato por calamel tato mtanga luang. Ia e tu ina tu ia tato masini e tu po le ale faina. O le afo le fati no ngai fai ai. Ina ia mafai ona tau nu wai le miti le. O fa mautu mai fo ele fo ia le malo saina le awina mai e le o ana insinia to ono e malanga mai lava i saina mo le tolu masina e fa tino ia o onga mo le au whainga luenga pe o le tā ua le whionga le minista. Mo le ngā whatauli mai na o tātou tangata Sāmoa malimtanga luenga o ia masini tā ua. Sau no fōi te mai tai pāre mia tausi, o le iwa sa fulma le fitu o ainga le atunu, o lo whaalanga no atu le whaato anga mana ngā tai whale mora soi fōmanui e so uma, ma ua tā ua te leile nei fōa ia le malo saina, e whaafeingo fie i o tātou tangata le ngarue ino whaato anga, o na ua ese fōi le nei vai tau whaalango lango tātou tangata, e ne me whainga ruenga whaafeingo fie mwhao so fia antili ai, le ngalue ina o tātou mau ele, o lo vaoa matu fua, mai o le telefoi o aingo le tātou tanu, wa au sange ma ua malanga le to tele e tunu i fafo, ai meise ngā ruenga whamai teimi. Wa o whaanga solonga o mori mau le whaamasinonga o lo whaanga solo nei le mata upu, o lo sa ili e pe lava le na mali wai le atele i atu au maltino, e lesa avea mawhai pula le pāre mene o lo taula i nei eitua inga ane tamai a Samuelu o i e tonu le na maliu waile a tali i atu au. Na visiri ngia el tamai ta ilo i o lo tu lai mo Samuelu le fionga le ala le pule rimoni a iafi e lana ta avale Land Cruiser le o lo ta ue Samuelu a na tali le ala le pule o lana ta avale le tu ainga o le Land Cruiser la nuliuli na whaata ue le company Progressive Insurance e le tausanga dua fese fulmaliva, e na wa umonto e whaia mena leanga ina wala vea se tasi o nā tali. Mai talu maile nā te mea o maile so, e leito iai lava sana ta avale o leitu ainga le Land Cruiser. Na whae lo fwoi e le ala le pule le wha amasinonga, e le fwoi se Samuelu no o atu lo na whale le tausanga dua fe lua se fulmalitasi. Pau le te mina o atu waile tangata e fisili ngia o ia le mata upu lea, o le masino yuni le tausanga dua fe lua se fulmalitolu. Ai o leo o atu le tangata pe ona ua whaato ai loa muli muli le tamai a Samuelu, e nā te le iloa ina i lea teimi lea tangata ma le masani e foi a toa malo na ingoa. Sau no le ala le pule le whaamasinonga, pau le vaenga na whaeloa atu e lea tangata, e fia tala noa atu e whaatatau le mata opo o le maliwa lea tele i atu au. E na ia tulia i fafo ma ia whaasa ai na ona toi o atu lon fale. Peitai ina uangi ngal whaatala noa ngal tamaya Samuelu lunga o pengta wha langi, na ia toi mana tua ili tangata lena o atu lona whale ile tausanga nua whelua sa fulmal tolu. Na mori mau fōi ile ala le pule le whaamasinonga, e le aima se vaya ngā tupe na ia tu wina ile tangata o Samuelu,
e pe ona ia ta ua ia na mōni mau. Mai o ni mōni mau pepelo ma se ua ia wha ai loa, e whaalangaina ma whaia ine tua inga e whaasanga ia te ia. Na te ena fo ele ala le pule lana mōri mau, e tua inga na whaia le tamaya sa muelu, na iei ni whauwhaunga e whaa oli maliu i a whionga i minista i ala auli ma olo a whawhiti wa ai. A whionga i minista i e to lua, o lo malamalama le leilo lato o langa na tutupu ma ola whaatasiane, mai mawhanawhana fo ila lato maaftanga, e uif e la fo inga wha alporkiki, ai le ma whai ei ona i whaatino i a whainga watua i ai o i e Samuelu. Mai na whailo fo i le ala le whamasinonga, e le eisa na la au malosi, mai na te le umia fo i la au malosi e le whatangai ne le atunu. Na tui fasili le tamaita ilo i a Samuelu maltinaya si vai, le fionga le ala le pule i lana ta vale Land Cruiser lanu te livolo ta ua. Ai na tali le ala le pule, e le aisa na ta vale Land Cruiser lanu se liva. Mai na wha iloa atua i le tamaita ilo ia, o lo pepelo le ala le pule i luma o le whamasinonga. E tele vaenga o lo o tutupu mai o lo a nga i el sila le atunu o matuli mata ia, ai ole te milawa i tasi o lo whaatupula ia i lava le whainu mera o tangata o le atunu o wha mao nia wa fia i siama o le tenki fever po le fever o pona iwi. O wha mau maungana ta mai al soi fua malolo ina na wata pa, wa silia ma le tolu se lau le au whae o le atunu wa fia. O le whainu mera tolu se lau i vasifu ma le fito le atunu wa fia le siama, na whamawina mai le masino Januari o mai le so. Mai tu tonu o le vaiaso wa mawai, na whamawina i le lata atu le toa se lau o tangato le tunu una fia. O le vaitu sanga o le lua se fulu a nga i lano, o lo lifa i el to telo i lato o lo a fia. Mai o le val se fulu pasene fo i o tangata o pisia, e mai i le motu o polo, o le lima se fulu male wha pasene o le foi numera o le tupa o lii, ai wha se fulu male ono pasene, o leitu pao tamai tai. O nisi o tala mai Sāmoa mo le nei aso, whamanuia le tue fōwhanga o mo le a whenga iei mo si o tātou tinu, whasoi foia. Talo falava e le nei foi fa poponga o telefou o le si fonga o le lo mua. O le tala mua. Ua whaelo mai e se sui o le ofisa o le minsta o le mai whafo New Zealand i Wellington e ono fiso swani le malo New Zealand i le avesea lea o tangata Pasifika ia ua poloka i se sae tūru tonu ona o le taua pe a whai e mawhai ma tāla whea ngai ia fuafuanga. Ona nafi le sa malanga i se vaalele Hercules o le malo New Zealand i se sae tūru tonu e fiso swani i tangata New Zealand o lo ofia o ese mai ma Iran ai whapea ma Israelu ona o le taua ua vevela ai le vā o ia tunu. O se lipoti tustusia mai le minsta le vai whafo New Zealand wa wasa manai o Winston Pieces na ia taawai o lo ngā lulu e nei le malo New Zealand ma isi tunu o lo lato au whatasi mo le whaatino ina o ngā luenga so swani mo tangata o lo a fia. Ta ua fo le minsta i le whaatalaunga o le awhaia ia le tiute masani o New Zealand i le tūlanga wha le vāo mā lo. Ma a whaia mawhai o le awha peona fiso swani i le awesea mai lea o tangata o isi tunu e au fia ai mo tangata o le Pasifika. Taimi nei o lo whautuaina tangata o New Zealand i a wala i saunga le mui whonga ele mawhai na lato uia mai o lo tau mawhai le mā lo e maua i a le whaatangana e so po ia i a tangata ia leina tua o yo isi tunu e la tau te ono sopo ia a o so la SAI mai Iran whapea mai Israelu. Sa mawhaina mai o tangata o niwe le atukuki toke lau e whapea o la tau ia o sitiseni o New Zealand mai a whai o iei nisi mai ia atu motu i sa sae tūru tonu i le teiminei e da tau o na usita ia whaatanunga o tu ina atu le mtanga luenga mo tangata o New Zealand ina ia o ese loa ma ia tunu o lo tau ai whaonga ina ai a wala tele pe a whai o lo o saonga le mu.
le I whailo ina mai, po whea tonu le nuu o le atu lau ele atu I aile wa lelo le malo New Zealand, ona o tūlanga tau le puipuinga. Ai o le wa lele Hercules, o lo malanga atu ai, ni sui o le matanga luenga le vai whafo, ai wa pele matanga luenga le puipuinga po le defense. O leo wa amata on maita wina le alua I lunga o le tau o le pensini ma le sua au ta vale I tonu o New Zealand hei. Mai na whaalia mai o le whaiwhai umi o le tau o I sa e tū tonu e ono wha au popo ai leisi se furuanga e le se furu 5 sene I le tau o le lita e tasi. Whailo mai e le leo Mike Newton, whaalawo tonga o le Caspi, le mata I tu wina le tau o pensini ma sua o sa maita wina ia le si e pe lunga o le tau o ia loa a le I whaia le o sa whainga I le sa a Amerika whaasanga I no whanga o le malosi niukilia a Iran. Na ia ta ua o le tau o le pensini iwa tasi le vai asa o le ua tua na iatu na sitia le whaase nei le lita. Veita ai on o iaile manatu a tonu o le a fo linga ia le neisi tanga I le mea fo il neina tupu ina ua amata le tau a Lucia ma Ukraine le ana whaafo sei ona sitia ai le tolu se furu 5 sene le tau whaapopo I le lita e tasi o le pensini whaapea ai ma le suaho. O le whaatitele ai o le taua I sa e tu tonu e le ngata I na onga ia a fianga I le tamau a inga o New Zealand a e whaapea fo I ona te le ai ma le a whaina I le soi fuanga masani o a inga te itasi o le tunu. Sa whaalima I fo I la tau I to mai whaapitoa I mata aupu tau le tamau a inga e te le fo I la whaina ai o pāleni o Kiwi Saver tangata o New Zealand a e whaapea ona si itia ai ma le tau o le sua u whaapea ma le pensini o ta vale. Sa iaila pata inga mua I le ono tau ngata o le sua u ma le pensini a toa maisi malo si anga pe a o ina whaate tele le tau o le nei e pei ona iai le nei taimi. Sa whailo mai le whaatono le Infometrics o le Leo Brad Olsen e whapea o leo sa whainga Amerika I leo sa I no whanga o le malosi niukilia Iran o mauti noa le whaate tele ai o le taua mai le tūlanga nei ai mua. Ta ua hoi a whai o le a whaini o whainga Iran e pei ona mōli mawina ia mawhapea ona a whiaiwa o lo Amerika ma tau mawhai e ta puni pe ta awhi fe malanga inga I le vai nuu le ta ua o le Strait of Hormuz e mauti nolawa o le a anua I lunga le tau o le sua u whaale wao maa lo. O le whautuanga fo I mai isi e to mai whaapitoi ma ta aupu tau le ta mao a inga e ta tau ia New Zealand o na ono saipe I le tūlanga e ono tūlai mai I le whaate tele ai o le nei taua. Ta ua mai fwoi e le aise mea tele ma whai o na whai I le aru I lunga o le tau o le sua uma le pensini o lona winga e le tau na fua le lei le whao ngā ina o tamale mo ia whape na fwoi o na whao ngā ma le whaetete ma ia tāla whea ngai le lei. O le tūtau I māketi o he whaatau inga ma mea tautupe na whaalia whapea o le whaafita auri mō tupe teu e pei o le Kiwi Saver o le maurunga lea o le fua o le inflation. O le taiau nei lea sa alipo tia mai ai le whaiau ni o swainga le malo Iran e whaasanga I se malai wa lele I le tunu o Qatar lea e au pito I tele vaenga aunga mea taua Amerika o lo wha mautu iai I lea vaenga o le lororangi. O lipoti mai Qatar na ta ua mai ai ia le pāpā o purufana wa mea tau I lunga o le ea I le laumua o le tunu o Doha a o tau mawhai vaenga aua Qatar e ta whana I lalo ia mea tau nei a o anga iane I le malai wa lele wha mautu iai ia vaenga au a Amerika. O wha maoni ai ia le whaia lea o se tali a le malo o Iran whaasanga I o swainga e pei o na whaia a Amerika I le au sāna te anei. O leo o taunu I le Hague I Switzerland le li pārami o New Zealand a Christopher Larkson mo le whonotanga al whaalapo tonga o le NATO. O whaamtalaina le whaatasinga o se whono tele ma le tāua a le nei whaalapo tonga le NATO ona o taua ia o tū lai mai nei e le ngata I sasai tū tonu le wao Israelu ma Iran
Ai whapea ai ma le taua lea ua sawalia nei le whao tausanga o whaia pea i le wao Lucia mo Ukraine. E le ngata i lea ai ua iei fo i mātunga lunga i le tūlanga mautu o mea tau tūla whono wha le wao mā lo. O New Zealand e le o se sui a wai o le NATO mai o lona winga e le a wai le li pāle mia i tau o rumanga o le whontanga. Vei tai o le a maua le avanoa e wheilo iai o ia ma tala noa i tai o le tele o malo o lo a wai i le whono e au fia i le Palestine Amerika ia Donald Trump ai whapea ma tai o le tele o malo o Europa. O le tūtau le pui puinga o le ua uma ona whaailoa e le whainga malo so whatasi New Zealand e whapea e te tauana o atu i le tausanga e lua awhe tolu sultolu ua si tia i le 2% ia la whainga o na tupe whaahalu mō ngā luenga tau le pui puinga po o le defense. E lata i le lua se lau la whainga o tangata mai whafo ia ua whaahulua lātou tausanga mō le visa e ta ua o le visa auro po o le golden visa a le malo o New Zealand talu nei ona whaia ia le whainga malo ia ni swinga ina ia tau whainga o fiai ona talia ia tausanga. O le masino a perila le na whaia ia le malo New Zealand ni swinga le tula fono le nei ina ia toe whainga o fiai i tangata mau mea mai whafo ona maua lo lātou nofo mau i te tonu o New Zealand e wala ia lātou tupe e fia university ma teu whainga ruenga i nei. E taru mai le taimi ua o le selau walus fruiva le a whainga o tausanga ua tau lima ina ele ofisa o whemalanga inga po le Immigration New Zealand mai tangata ia lo ofia maua le nei visa. Whailoa le minister mo le whaatupula ia le tamao a inga o Nicola Willis o se swinga tele lea pe a whaatusa i le a whainga i se lau se furuono o tausanga sa iai i le tonu o le lua ma le a whaatausanga i lalo o le whainga tuai. O swinga ua whaia ia inga o le nei tu a inga o visa e lua o na la po vaenga o le vaenga mumua e ta ua lea o le growth category lea e mo mi ai le vaenga tupe e lei lalo ifo le 5 miliona ta la e inivesi ai mo le umi e siri atu i le toru te usanga e ni pisinisi mani ati na e te tonu o New Zealand. Ai o le vaenga e lua ta ua o le balance category e mana o mi ai le inivesi e se vaenga tupe tu sa mo le se 4 miliona ta la mo le umi e 5 te usanga ai pule le tangata i le tu a inga o ati na e fia whaafai ngā luenga i nā ilana se leni. O le whainga na iei mua se 5 miliona tā la sa mana o mia mō tangata uma e fia tālsanga mō le visa auro le nei a New Zealand e mawhai ona nofo maua i le tono le tunu o. Whairo mai e whapea e o mai i le aso luas fultolu o Juni e se lau la whainga o tangata ia o mai au na ilo mai mauti no lava o le apasia i a lātou tālsanga mai le a whainga le nei e to fitu tangata ia ua uma o na au mai a lātou tūpe mai ua amata o na whaafai ngā ruenga ai i pisinisi i tono o New Zealand ua uma o na tui nātu iai o lātou visa. E to lima o lātou ia ua inivesi a lātou se leni i le vaenga o le growth category ai to lua i le balance category mai na whailo mai e le malo e tu se fas 5 miliona ta la i le tupe a whai le ua amata ona i inivesi nei i tālo sanga e pei ona pāsia. Ai olo i ele fuafuanga a whai e pāsia uma i isi tālo sanga e mauti noa o le ao atu le vai ngā tupe a whai e maua mai ai i le valu se lau fase 5 miliona ta la. E toa whātangata ia ua mōlia e leo ma ua tuua ia e whapea o lātou nei o sui a wai o se whaalapo pitonga e whaamautui Wellingtone mō le whaatawina o whala au ma le waila au whaasaina. E lua se furu 5 a e lua se furu 3 kilokalama o le waila au whaasaina o le methamphetamine na whao e se mai e leo i ia tangata mai ua whaalia e tusa le tau o ia whala au whaasaina ma le 8 miliona tā la. Whaali mai fo e leo e whapea o le masina umawai atu nei, le na wha ngā sono ai sa lātou ngā yo inga wha apitoa sa ngā rulu e whaatasi ai ma le ofiso le tiute, le na o lātou māta i tui nai ia se whaala potopotonga sa masalomia lo lātou au maia whaana nāo waila au o ona i te tonu o le tunu.
whaingoina lea ngā yoinga o le Operation Amani, mai sa mawhai ona tau fi ai le sili atu I le afe le au whainga o whala au e tau o le MTMA pills e tusa le tau ma le 5 se furu afe tā la. E le ngata I lea ai sa maua I fwoi le leo ma se whana atoa mani utu tau. O le vai aso na tenei le sa whai ei nisi os whainga ale au susue I 2SS o Wellingtone, ma o ina le na tau fia mo iai I e tangata nei e to wha, e luas furuono tau sanga nga I le tolus furu tau sanga le marutua ua whaia nei iai morianga I le umia ma le tufa ina tu le waila au wha sa ina o le meth, ai wha pēr le cocaine ma le MDMA a to ai fwoi ma le marijuana. O umona tu rai I la tau nei luma le whaamsinonga I Lower Hutt, ai wha pēr ai mo Wellingtone, ai na whairo mai e leo o loo wha wau pēr I a la tau suenga. O lo ian wha moe e toi amataria le vai asa nei talanoanga I le vau sui le malo Papua New Guinea ma le motu o Bougainville e winga I se malo tuma oti o Bougainville. O le mana o le whainga malo tuma oti a Bougainville ina ia ioe le malo o Papua New Guinea e tau au inatu I le tono o le parlemene I Port Moresby ia le taunu unga o le palota wha apitoa po le referendum le sa fisiringi ai tangata o Bougainville pe de tau ona tuto tasi I la tau pe le ai. O le unga o le palota wha apitoa na matua furisi ai tangata o le motu I le fua e iwa se furufitu tesi ma le fitu pasene na ioe e le tau ona tuto tasi o la tau motu ma I pulenga ale malo tele o Papua New Guinea. Peita ilai le ise malosi wha ale tu la fono o lea palota ai pei o le taunu unga le nei o lo wha alango iai I tai o le motu o Bougainville mai o lo maa nao e ave I te tonu o le parlemene I Port Moresby e whaia iai se wha ai unga mautu. E se fulu aso o fono I kalai estete I tu e lua o le nei ma ta aupu ai vei tai e le I maua ai se taunu unga mautu. O lo avea o le lisa avea ma Kovansilio New Zealand ya se Cherry Mataparai na filfidia e fai maso upu alo ia mo lea wha moe po le moderator I talanoanga nei na ia ta mai o le malienga na maua I talanoanga ia se fulu o se malienga lea I le wā wha melensia e ta ua o le Melanesian Relationship Agreement le wha moe e talanoina I tu e lua I le vai aso muli o Iuni e le itu ina mai se au I linga o le mlienga e pei ona wha atuina e le motu o Bougainville a sa to e wha mawhaina mai e le la tau loia o le li o e siki o Maasat e le tali e Bougainville ia se whainga malo I lano o le wha marumarunga a le malo tele o Papua New Guinea. Ua solo fuga le whaamisinonga wha aitu malo I au ki lani I o mōlianga sa whaia whaasanga I le li le kopi se alo Sāmoa le li o Caleb Clark mai na mafua ona ua sola ese o ia mai leo I lana wilahafi e le I tu iai ina ua tāofi taruai le Sāoa. O le winga o le nei wha ai unga le whaamisinonga e le wha mawina ia lana soli tu la fono I tu langa alo ia. Ai ua se ia lona le sene a ta vale mo le se furu lua masina se ia o ila sa lua fultasi o Iuni I le tausanga a saurua a whelua se furu ma le ono. I se li potele wale sfasa lau o New Zealand a ta ua ile mafatia o le li o Caleb Clark I le taimi na lawi na ile wha ai unga le wha amsinonga ai mo I se ona nasoso ma le wha ai lo mai o le filfilia o ia I le aua le olpelekia New Zealand mo le tausanga nei lua o lua lima. Wha alia le wha amsino a wha maonia ia le solitu la fono le nei dau le lea o le a te le lama ia le a wha ina I o lona tau mwhai I le ta alonga le kopi mai na ia ta ua wha amalia ina le wha amsinonga I le tulanga o le toe tula I mai o se mea wha pēa ia a fia ai le nei e li I talavau. Ma fua morianga nei e whaasanga ia Clark ona o le alu sao o le na wila hafi o le to ainga o le Yamaha I le awalotele le Great North Road o se vaenga e na o le 5 kilomita le mau lunga o le tapula o le sao mo ta amale mau wila hafi. Whaali e Caleb Clark I le autu stala I a lona salamo I le mea na tupu ma ia wha maawalalo ai le wha amsnonga
Ai maise le ofisa le leo maisi tangata uma ona o le sasi o lana whaata tau I le po. I tālonga, o le peleki mua le ua filifilia mo le nei tau sanga, lua lima, to lima I tama fau wa o fia ai, pe ona whaai loa mai whala wai tele le whaia o ngauru ia Scott Robertson, ma la tau filifilia le au I le songa fua nafi. O le lii o Timothy tawa wai, le ta alu I le lei nei tua a le Highlanders, na o le pau leo le tangata fau o filifilia, mo le lei nei tua a le ol peleki, a o le isi to wha o tama fau mo le lei nei tua, le lei nei luma po le forwards, le au fiai ia le alo Sāmoa mai le laumua I Wellington nei, o le lia Duplessis Kirifi, o le isi to tolu o Ollie Norris, o le prop o le au o le Chiefs, ai wa pele li o Brody McAllister, o le huka a le Chiefs, mo le loka a le Highlanders o le lii o Fabian Holland. O lo tu mau I Scott Barrett I le tofi kapiteni, a o kapiteni lango le au o Adi Savea ma Jody Barrett. O lasa o dai au le poto rai o kilani le au o Filifilia New Zealand. E tā pena ai mo tā longa whaalewao mā loma le au o whalani. O le tā longa mumua e whaia leila so lima o Iulai. E tāronga kirikiti le tu pāo ta maitai I le vaenga o le T20 ua manu malo ai le au a Papua New Guinea I tāronga whaalewao malo o le Pasifika sa whaia I le ai I Port Moresby. O le tau wanga le nei le Invitational T20 Tournament ua malo ai le au a ta maitai a Papua New Guinea e whaingoina o le Liwas. O le tāronga whaiu a le au I le stona ina tenei na malo ai I le au a Sāmoa. Se lau tolu walu ai o Papua New Guinea sa tuli le au a Sāmoa ai na pepe uma e na o le fast full whao lato ai na maua. Ea ma o uma ai ma whai ule ta amirsanga e le I maua se malo le au a tamaita I mai Sāmoa mai ana ta alonga I ono. Ea o le whai ule nā le nei whao poponga o telefou. Whafunga le tula sifulma le lua ia tātou telefona ia ma tātou tala mai Sāmoa. Lua sifulma minuti e te nei le tula Eva. Na uto tala tātou leina a fifa soa mai, ma ono lena alu telefou ia na inisi ni wala umai. E o maratua nei lau tala len whai nei tā o tasi le tala Trump le nai whamana tua mai ina wa umale tui pomu ia Iran I lato niukilia. E whamei, o te minut tata nolo file mu. O nei lai telefou ia sauni. O le whama o tu tala o le taua le update mai ma umai. Na uma lona o sfai Iran ia le país Amerika I Qatar. Ia leu whai me launga Trump e whaftai mai a Iran mo lo sfai. Ai lai mea tamasau. Ma I whaftai tele a Iran mo lo sfai nga. Ia lei ma se mean whale tonu le soi fuan mau mau. Ia ma o taimi foi nei e tau tonunga i o umai foi taua. Le alaua whai me malatala Trump. Ma nei foi a Israel. Ue toi liu loa lo lupe ia matan whai ule taua e lava loa. Ai a le whaalongo tu I le lipoti ma Israel. Na tu e leo toi tele ni aso toi ala tu tau e ngā pomu le whai ona umalore o le taua. Ia se tu le le. Iwe. Tu le morfi le mu. Talo sia. Wa iei le sami nai le vao Iran. Nai si u lava o Iraq. O le tele o sua ue ui mai nai Saudi Arabia e whaonga me sami na. E fola Iran lau lata o poloka. Ia e whahina I fōi sua u lalangi ma le tau. Ia lera mai nei wa matan si I tau benzin. Ia, te mai la. Ia, mo tātou New Zealand, ia ule utuan ka alune na lau le whale le saonga le mo. Ia, se fōi maali o mela uri ia. E sa oale mana tunatunga o la fōi tofa. Ia I tau tonu. Ua fau mea tau la uri ia. Ele in mea whatai tai. E lau whatai tai roi. Tau papea e tatu o Iran e tau i me ia po mai vai la o ai ta i o tunu le lau te fai le lau te fai al fesili le tau te tala le tatu ni ia na e tu sai onga me ia fai mai fa sta ia mol pom ma ne tele los fainga Iran e le tala le o le foi ma ua de pepa ile tai one
E pea male ole ngaluenga le mana obie ni usila ngaluenga le whaalili upu, whamitala upu. O le vai atu le Pepper Town e pea mal se lau tolu se furu isi ngana e mo o miele whamatala i tono le court. I mo tau le anga solo mo i tangata i New Zealand. E whaftai o le to o tele o whamatala upu Sāmoa le iai i New Zealand. Ia, o le tupena na whaalu le malo ni usila luafe sfurfa te tongi e ia o nanga e whaalili upu. E tasi le miliona fitu se lau li matasi afe ma le valu se lau fitu whatala. Ola. Toi ditia 2 miliona. Le ala o ma luafe lua wha. Luafe lua tolu. Wa luafe sfurfa na luafe lua tolu. O 5 miliona ono se lau mo tupu afe. Tupele u whaalu le malo ni usila. E to tongi e au nanga ia lau te whaamatala upu mwhaali upu. Vai lai le tele o tangata e ni usila o le ingirisi e le o le lato ngana mua. Alo na winga la le anga solo me tangata. O le si ifo lai nungo le tupele e alu e le whaalili upu. Ia ranga tasi le ngā ruenga e tau wa o ni leili whainga. Sa. Wai o le talamoni tasi afa pe e le whaia ngā ruenga le whaalili upu. Ia e le malama i me tupu. E me si ala le whaamasino. E una loka se si ono le malama ngana e. Ia e moi. Ioi. Wai pe o le whaamoe nga o le whaamasino ma ma tangata i tonu o tangata le whaalili wina. Ioi. Ile whaiu. Ia sa o le le. Ia sa o le. E pia ile foi le si foi vai nga whaapele ni tupu po se Afrika. Le nofo whaalili le o le mea ta mai ele tato ilo. O le maliu mentela. Ia le na maliu mentela pe. Le na dul tangata e lungo stage 5 me sign language. Ia. Mtua ese a upula tautala ese le sign language. Ia. Moni. Ia, tala tātou leina. Wala mai tātou whaasoa, ma tātou tano vaenga tāua pe ona tātou forsia ele tātou fisiri. Mana i leo soa ele la. Oka. Te rona leo soa ele la e sa valivali ma e bata mata ele fofuanga. Ai mai se le atunu une New Zealand, e pito Sāmoa. Ele sami, e ole vai tafe, o maunga, la au, ko le mana e pua ina mai le ea fou. Fou o manatu. Mai le mo le mau nisi fou mai. Fape umina e no fo le fale. Ia e se mo sina tolu sfuri tu la e te adu te se valivali. Te fo i mei wa fou fo i o ma fou fou. O le si tu leo mo le mawina le vai teimine. O le tele o le awha ina o le vai a tangata. Ona o tele ia me se senga fo i vai a TV. O le telefoni. Vale tonu le vai. Ia vale tonu le vai. Ai vai la au. Fape te nofo me vai la au ia so umai. So soani lau vai. Ai sa o le leia. Ono wola nei so vai le matonu. Te nofo lai la lo le ai. E one la le matonu. Te vai tasi se senga lau vai le aso ato. O fi se senga le one. Te lai fa pena fo yo pea. Ia, e mo ina ia wa matou ia yuta. Ia na la. Ia ngai matou mala au fo ia ma. Ia. O se senga yo le one le aso ato. Isa. Ai ma nei vol nei aso va pe o tele la usi se la Facebook, la telefoni senga i po ato. Ia ta pe ati tilo la ola au la me mata so so ni o fonga. Sa. Me vo na le tele ina fai ta no ga sta imite vai me lo tu fa. Al me la fa pe po la ta mai le o te. Na le la wa tal no tonu me va ngari masa ni wali fai fo u mata i la ola au ma manu le tuelu. Sa o le na loa. Ia. Tala tato leina, wala mai. O fa tolu va lima lu o fatas. O fa tolu va lima lu o fatas. Ia, fa tala vatu le faltua si lulu polta mai o kilani, ma lo fa taile mafta mai. O le sunga sa ilau, peniata, mania lava ni taiao tali vui. Ma lo fa taile sunga ma lo pelsauma, mania lava ngā luenga fa taile mafta mai. O lepa leo, ia o mafo Eric, ia parisina, ma lo fa taile manufau leo pepe. Ia o le sunga ia ngafo pula sa lua tele muas. Ia o le usa viliamu tele foa, ma lo lava. Le sunga sione tupai, risati alisa, te tele lava le tua ngaluafi, ia le au pepe, ia ma le sunga kele au vele, au vale, ia au sange, ia ma le tatou tama lea, tatou ta peisle le mafuta mai Sāmoa. Si liva, Marcelino, Siano, ia Teresa ene, mania lava le taiao o Pua Marys, ia ma lo whaftai. Apra amo whalitanga wai, te tele lava le mafuta mai, Drew Marina, Faltua luiva mapusua, malo whaftai, ia o le whingawi isila, ia whapefo le usa whavale le fua semi, ia ma le sunga, ia lemi tole fua, talofa lemi, mania lava ni taiao, ia se fatu la wano, menora avamua whaea, mania lava ni taiao, alpati le la ulu, ia, si tatu wola le vala au leo tam whai mai, ia on wha wotu lea, talofa le vala au.
Ia, aluwa, fuema. Oi. Tas. Malo se fua. Lagi ma, wa, amat kaya. Ya, manuia la whaftai. Ia, wa amaltai au. Ia maga ia kaya o le ri. Ia. Malulu wa suru la lo. Fai asinga mak ya kio malulu. Mo, sa ole. Ya kan mea ngal fam kala puede ya nga. Vai fam kala puleng se kusinga o tuitia ni se. Ana Sāmoa tu e maringor tatu atu nu tonu. La reuka ko se que vai caia. Go digas. Awa ko kuku fa fo lo fisa. E que o koki o. Le de me ngal kuku fa. Alo tu fa pe ole te vai fa fo le idea le mata ila. Tu mata ila, um man. Ai que ga ingas ko go kasia que kuku o fa sa jeni. Alô. Mas eu preciso caiu. Oh. Mas eu preciso caiu ali. Ya uia, que agora meu não camigi. Ah, a cango fa ka uise me alo fa vo ngale. Lima se la kala pe afe kala. A sola kiki ke mi like. Ai o dis ke mi ai alu fa ka fao ngale pequeno que flo fa o ka no se va. Ai fa ya la le. Makua mai lo camigi. O makua ka makua. Ka se fesi de fa ye. Na se me ke manga kuai. A sola kiki ko mafkanga mau mako. E le fai mai o se mea alofa. E le fai mai o se mea kau makanga whakau. Fai mai o re kaimi. O re kaimi ngā maafuka i ngā o i wha ngoka. Kāre ofe mauari ia. Kaimi ngā o i camp. O re kaimi ngā o i kāwha whau i se ui whafu. Kusara ia, o re mea piko sininga kāhua. O re kaimi. Lea wha mai pālangi. Time is crucial. Ei longi mea whaalalangi ne mea whaarikingo. Mo mea kaimi o mea kāua. O pau angala kari e fisid. Ia sola iki o la iki ma o whangau. Ia e peia fo e isko ko o mo. E whaavangoa so malolo e. E o e kāwha whao. E o e camp. E o wai mga kua e laka whangau. Ma fuka wai la ngi wai kim. Karakara ngoa e mai e kaimi sa mako fai ele mea marea. Ai le ka ke kala mo ngi kupe fa alu mai mau ya so la ko ya so la mea ngai ka we ya or kaimi me ka u e ka me ki lo mea lo fa mea fa kingo fa alu taimi mai yo or kaimi me ka u yo kalinga ora wa ya ele ku sa fingalo is e pe meta o le nganga le va fsili o fa ta we no le taimi le lo tu pa el tamai titi me va matu ye le lai ma na ye le u fa so ma no lo yo ai fa ka ya ma nguia ngi yes ya lo ya tu ya o le ko ku fa fo ni ka si e se me le ai fa le ya ma nguia la so le ya ma le va alo ya ya la vice for ya for start to base ya lo tala pel tato lina te vlo lima lo fatas Toe fa o tul tato pese na o le wel tato val au talo fal val au Alo se fu malo se fu mluia alo sa no mai no mo no ka ya mala mo do ke mara ku inu nge o kilangi trui oi malo o ma tau ya to na o ke fa no longo ai le lua o paso ma ya ku ya liskis o ma tau na o le la ai marurua ya tu sa tato o le pe ala ka ki con espusaisa ya o le wa ma ai angole o le niu o le mai samo malo ya vai lo faso dat program o le ki no por arte si lang o ka la ku ke fogia
O va tu te mile la uma ai. Pe ole por kala mele le nei lau tina mata mai ta ile fatal no to es for ile ta u ole. Fa alu tai mi o matua I fa nau. Ya po yo le vole le ta alu mata mai ti fa alu stai mata mai ti mai me yo fa to nunga fo ye manino le le. Ina ye fa ti el mele ole olo ti a sa salta mai ti ma fo mai ele ol ta mai ti e pe ole ole la pena ile va ole matua mal ta mai ti ya pe ole winga na le fa sili ta al nei mal fa so. Ma ele lua sili ho ngat. Sao le ya wai ngala kala ve fo ira so ka ki ka fa ya se me sa oi. Ala fu ya ka kere do por ale mere Ia mon. Wai mi mingi solo sa sanga ri do por ale mere sa sai. Ya u le la wo fa la fa ya o fai ko la fasi o ka lo ka o ko me la fasi ata o fo de ka o ye kam ki me de nga fa o ma di pa mai I fasi ro mai a o la kai mi so se mea ka wa nga ka ma o fa I le lu manga I ma ko ka mai ko fu mai ka ika me mo ya ka bo fa ka mai ka ka lo abro ka I pulo fingi fa ka ya fa ka le me ke lo ai e makua kaunga ka lava e ke loa fo e fia longo loko langa la ku vai dis kam kiki la se ma se vai na ki si va ngau kare ho ringa ka fai loi so ma fa ka me sidi de ya ore la ka o me o manga ka nga o fa nga o langa makua o me e la ke fai mai me le nga mo makua ka wa ke mo mafkanga nga ya o fa nga Sāwari wadi ma kakarangoa. Wa ke kakura o kana o le pepero whako pepero kaungo e karipsi. Ia o rāsu kakawisi le mai au riso. Ia nā tonua. E te talia sa oa mai ia e fiside tamaiti ma e tau mai e talia ele pio aso yo. Ia yo ke kango kari leia. Mana ia te. Ai masi ala riskai mi wa fai loko e ko kiki wa ko la fai loko wa e fa makara ko se kala ia va ila le sao o fisili so mana fisili mai so le ko kia ia fa makala ai le ia la pe kamala malama su el mele ai mela le nga o singa pe o kala falo e o kira el menga ia me se pe fa tala ya mose matala kolata kala yo me kala nga ka fam kala ai ka mamla male wa kusala le la ko ngo fa ko fa se la fa ya a ke la fa lo lo kam ki xa o ngas fa fi au ko so o ko ma fa mai tole ingara I ro ko e o mai ma lo fi au yo alo ko ma kwa ri mamla ma ya sa o le ma le sa ma ne ka u me nga mafkanga o la kali male aware mele o la vai la I lo waina e la kala kai ele o finge I lo ko alo kai e la kala kai kia ia o mafkanga ranga ia ke kalkala ngoa o kali ma ia ho ko lua a fai ma ko lo ku ke fa ko fai kausa ku si wa man ko me ki ka fa pala ni mamla ai kausa ko si mai ka mo fa makala ke nge le kala ai lo mai ngal fa ko la fa ko lo ku pesero o ma pes fa marcalo e ma ko fo am kware mala mamla ma se be u ai o mele o lo fa kau eu foi pe mai fa la kwenture ni lo fa ke fa lo ko lo ya ke ninge vai pola se story e fa kau e fa ka ko e fa kare kam e ke vai le ye kwa ko sa ia se kalifsi de kam ki mana me ka ngai ka ko ma hua ia ka ko ma kana minga awa le menga o ke le kam ki ngale ko fa le kongo ia o le melanga e le iro kam ki se me ro ngai ai la kuma o mai le si ai ia mo mana ia te lo fa so na ya lu te mi ia tata no am tamaiti ma futa tamaiti malo mana el fa so ro te atu ia fa kaida ia so no taimi le woman ala mo le o plex ya na woman fa lot for le fiona la wano ya le lisio le au
e pe o la ua piki stama o kirifi. Ia mo. Ia, alena tata noa ile i fo ile le sau mai Netherlands, Fabian Holland. Ia. Ia. Ia len tata noa ia le usau lo peki. E una fai se ati fanga i tamale sistemi o lumo. Vai la ia. Ia matua fia alona ai ngā peo. Ole tala anga tamale mo ni se le i statu lau tasi te ua. Ia. Ia le tatu lau. Ia, ngano se fua. Talo falfalau. Ano kasi karo ko fue. Talo va, malo se fua ngia. Ia. Ko ko le fa wa ka ko po kala me manga ia ne. Ia. Ana ia. Malo foi lo fa ma ite na fi de wa alwa le tato. Telo e ku fue. O ko mo wa ko ngai la usu fonga ho ide me do. Pinga wo ho ia so yo ka mo wa pe u ko o mai so ngi pa pe ko mai ko fa wa. E na sa pe mi. E o pe wa kasi de me nga wo ke mi ho ia e ko wa. Ani ya maka ko sa ka na. Ola fa nga ke mi nga la ki mai. Kero ke le fa sa kam ki sa se wo so ma ko fa da wa le fa i kam ni. E nga ka le wo o le nga me a sa ke le nga o ko o mi ko mo fa le ho ide o ma ko dia. Ia wa ro vai. Te o kasi de me wa ke nga se e ka mi ki ma le ki me e so wa finge wo nga le wa e ka mi ki o mai e ho ka mi ki fa e le ai nga mangi wo la fa wo ine le o mai fa nga kai o le o nga po fel me o ia o la le ku la fo e le ho ka mi ki wo ine a lo e mo e si pa pe mai o se e mo e nga wo pe a lo e le ai ta e le na se me la pe ai ku da wa ale mele nga sa mo ku fu wa era u sa ma ko ka ia pa u so mo pa pinga so yo kala bo e ma ko foi ko rua le de wa lu ska dia u sa wa u ngi si la ai ke la wa no mo ke amor ko rua yo e ska dia o le me ale o le afa ma le mele o le ko la fa ka ina sa ola la me wa nga wa ai wa fi wa si finge ai la nga ko foi ko rua fi yang hoi den ko sau ngi ma ko ka ui ia la usa la ne la ka si vai la fanga na ka si la fanga nga ke me wa si ma ko ai ngo ma di pe lo ne yo va ku pe wa ngai me ni ma ko isa pin se ta ka u me fe ma ka ngo ma ke ngo la i ngi de yo ki lang ni ni ma e o va ko wa ngai me ni ye o va ku sa u pe yo wa fa nga lo nga ba nga re so de sa u ka fa yo vai lo la ye vai wa se so la se so ni o ma ku fa ka ma ku o ni ma ko fa ma o de pe la fa e a na na fa mo i la fa o ki ni ma me le e va pe me fi pa ki ma mo na le na ke no fa la fa e o ki le ko si o fo i do la wala ba le na au ke ronga ke ka ia ingan me nga wo sa ka ma me nga wo pa nga ba no e le do ko vai sempre ko ka pa o ia ke no da ku nga ai ko o mai o le winga ho ele o le ko sa e a ve na fa mo per me nga me nge ku a ve na fa mo e na fa a ve na fa mo e na fa wa o la wa kankus ia la wa ka ho nga ko ki lo ane nei la waka e ala waka hoi ngai nga na kala ngua koe sa ole kala ne kufu wa pe ko o mai fam ga ku mai me wa e se aso la wa e se aso ngi ko pa ngau foi ai e fa kasi da o mo lo ko rua ma la va ke ni ko fa kasi mo la wo la fie ma futa mai ta mai ti la tama ko mo ngai ngai la sa o le fa so nga ke na ngolo inga de o de ko a ko sa nga ke ko me ke o ke pa ki mai ke vo de ni ni ai ola u fane ko e me se pia o ke ngo ai le fa pe so mo pia ku le ka le ha pe ngo mai so ngo fo ke i longa o special location fo i pues pa nga u ka ti lua ia nga ai le ko nga ngo ile ngo mai le so ngo fo so lua ka u le sa no e wa ko so ka kan me nga na am ka de no e de me se ku ko ora ko ita wa e le we se wa ko nga mai ho a ko nga la la ko na ko nga nga mo ka fa wa nga do mai amo mo wa ma ku ai le va pe ke la ko pe yo me ka ko pe yo si me fa i ma ko ingo fa nga ma ku na vidi lo leo me fa tobete fa mo la to pes fa mo lo so lo o fai mai lo ranga fai la ko ingunga
Ini se tau I ke unga. Ia rana o kala ngoa koe. Fa mua na fa. Ele fa piu ka fa ni wa de la ka fa. Le me kai ni hoi de fa kai kai na. Ai re ko mai au go ia ko ia ka fa. Me ka ko o la. Ia pa ia fa o ka ia pe o le nga le o mai ka ko fa son ni. Tai lava. Tai lava. Ia lo tele mo e tama. Ia manguia no po kana. Ia lo fa. Ia lo fa tu. Ia no tai mi por kala me sei fo mano lo ina le tape na maitas. E taulunga tu ai le wale umi fana ta to mafuta ne so tau de lua. Ai se tamale o Fabian Holland e mo o tamale na tu ua ia Netherlands e sau New Zealand o ngol fita ala kapi. Talangala e to lua le so le we nei uma. Ia e pu e la tamata alonga so pola kapi fa I vai fa ingo verso uma. A fa yono ta alonga so pola kapi. E tasil ta alonga fa ali le so tas le po le fiafi. Pe mafuta le ainga. Fa mata le la ulaitia. E ola ulaitia fa ila la kapi tu o fale. Ia tu ulole o a sa sfuru no tau sanga sa we nei. Sa lua onga nei. Ia vai le o Blacks. Ale wo lu fulu on tau sanga. Lai titi. Ia mo sa e system ai titi le sa mai sia mani le tau le blues. Blues Ia o te lolo na tino e lai titi wa ta alo le nei luma o te lo ia le aso pe o kirifi. Ana tu mana ia ta alo le system titi. Lai titi na pe lu fulu afo. E fo sia so te o pe le sia mani na. Ana sa vo ni uzila fi ta ala pi. E ba ese a miti ta miti. E pele o pele ki alo lo spola kapi. Ma volunga tu langa la. E sa so luma yo kapteni mala ua siaman. Iwe. Ai lo pole la langi le so pe va tu la kapteni mala siaman. Ai alo tanto ngotas. E o pele ki ta miti le siaso. Mo le onno e ma sentaro. Ia onno fitu valu. Ia ta miti Netherlands ia le o pele. Ana fa maila. Ai na lele mai lon ti na ia po le voi nei ia mo ti no ai mai fe ma tu ai ta longa ila ta lo le ti ia mo le vai la mo ti ia ma tama le o ti mo si tava na wai ia o le taun fa fetai le Netherlands ma le fiti le o na wa tava na wai ma le o Fabian Holland ia Jamie Joseph ia sa ia wala na la tu le Jamie Joseph sui lo tu langa tava na wai mai le wingi le section 5 Sa o le tu langa. Sa o le tu langa la ve. Te minta alo mo Pacific. Te mo ia na ma le lan ta le wingi. Ano ma na o tangata tonu a second 5. Itu tu sa vai ma te le o sa o tangata foi le o te lo le numero tasiale second 5 a New Zealand. To inga second 5 le ia la mappe ma. Malos. E ta tauna ia se me foi le e te ese mai ia le sistema. Ia, mo le vaenga le o ese mai tava na wai mai second 5 o fa polo. Na ia. Ele ise second 5 fa polo fa pe. Ia. To ria la fa pe ta alo savea tava na wai kirifi ile ta alonga tas. Tolu tama specialist fa polo ni sile le rock. Na. E ala no inga la fa pe rai o tava na wai le rock la mo ni sile polo. Ia. Ava pe le I mo e kirifi, mo savea. E o benefiti na la uri e to tolu pe ata alo talonga tas. Na, o le si vai tu sai ki rifi ma le fiti le. O le sofai. Mal pui. E le mo la uri e mena. Sa. Ma se wa ta si le vai ngale te le vai le vai a New Zealand. O le fa polo. Na. A me se ata ia auti tele ia le la to ta. E wana tua ia mai e fiti le no pie fiti. Le ma faiona o atu o tava na wai ma le se ile lo au Highlanders. Ila o fiti fa pe ono ai inga kon kalate ale super kapi. Ma le leilo o le la piki tava na wai le breki. Sa. E pe o le se ngai ona tamitsa mo tamit fiti matonga. Sa mo se sau mo sa lo breki. Sa. Afa pe o ye ni fa tal no ngai tu ai lo atu ma le tamale o miracle fa ilangi. Lo pe Paulo sa mo breki sa mo la tamai le. Sa. Pe a fai e fiti ta almo ni sila. Ai wall stand down period pe amal tolu tau sanga ile mfeta no mozamo ya le out tonga mala fiti tel le o fiti mai fiti mai opelek na sa ya na hololen na sa mai fiti o le ile le ris fa na fiti le opelek tava na wai si ti veni si vivatu o le ya le atina e no ta longa fiti le mai la lo ya le wa ya o mai lunga la manai o no ese me utou vai tu bulanga sa mo temine o to not fio to not palmene
Ia manuia al famo mo Sāmoa. O tele ona tangata ia sui tau vai I Parliament Sāmoa. Ta te loa le tangata ni. Ia. Nisi o ila to. Te loa. Pata fa peata itana ole HRPP ole fast ia maisi pati ia le ia ila to sui tau va. Ate ta vai so le ia sui o mai te to tas ia. Io. Na ta te vai tu ia. Ale la iti fo io isi sui na ta te vai tu ia. Io. E le se ulina na matua o ngai vai po ulina e. Le mai le tau va. Le tau mai I tele o tu malo fo so le. O ma te lo le se uli o te masani le se uli lo tunga Sāmoa mo tala no fe lo I fia. Alo va to le la o le si stamana ma te masani le fo to lu le se uli na pe. Le to futuri. Le vo to futuri mai. Tat e lo le pe alta masangi ngale tas. To masani le le si. O te misalo fa pe le tati Sāmoa to futuri fo il palo to le. Ta ua. Te lo se va varia. O te lo ta ua isi sui il Parliament I whainga palo ta le. O le te Paulo le vai pule loka va se la to il Paulo na fale. Luas fur fai tu la mai. Tu email fa fer vai pule mai. Se vai pule le over no. Ale fa ngat pito tu e wi ne. Ala ngole whainga au te whai pe fa pe o te alu palo ta o whai pule. E le se me la o tu e fu a me sa te me whainga palo ta. Fa to au tala noa I le taimi wo tu la I mai. Al taimi fo le wa mata fa ia mo campaign. U te le mana o le te tala noa o ai al tanga to fia palota te palota. Fa to e tala noa e to tolu masina mata le si foi painga palota. To fata si. Tambale ha so le matua I wa sa wale alu palota wa e o to do mal fa na we le palota ia malo fa tai la volta to tato mafuta pel tau tuar si fonga la mua sa fa ia fa talo fatu sunga konenio ana no malo manuia lava le tai ao ia ne mia Derek vai tongi fa tai tele lava Florence a Sāmoa ia fa fo penny manuia lava le yaso o siu ila lio manuia lava le tai fa tai Abramo fa tangoi ia fa vale le fu semi manuia lava le tai fa tai fish manuia lava fa tai lava le mafta mai avea na ma avea woi vai le fu tato no mal tato to ina matua tato ainga ia sunga na ama aveau na ama ia Kevin Swaka manuia lava nga luenga le yaso fa tai le mafta mai ia ma sunga malo tu manu fa tai tele lava le mafta mai ia vai la il mana ia pa lota umata tu tangata ia te upian fa pe o te alu tava to 2 minuti na tale o le tu last full si fonga la mo Wellington e
savali anga iloa mahitawina fatumulia au savali ia pia etalumalu watumule au faafu Tato sababan famamale tasan ema isukatina putan pa alalo pauna kapista matku kama falawaina uma tato ora soifu manuya Whaatalofa atu i leo whaafonga nei tai au. Ma lo lava le soifua ia o lea foi ua o mai le taimi o le polkalami le soifua ma loloina o lo ngā lue whaatasi a tātou li te o Pasifika ia whaatasi e male mta ngā luenga o le soifua ma loloina a wā lava le whaalauloina o mta upu mo le tausinga le leo lo tau soifua ia maso mātou o la ma loloina. O lea ua whaatasi mai le sui le au aunanga le Pacific Health Service a le Heart Valley le sunga ia tonuu o seu manufangai e tala no fo i vaenga tā ua le soifua ma loloina o le nei fo i tae au ia fia lava e whaatalo whaatu i lau sunga tonuu ma lo lava le soifua. Ma lo lava le soifua saravina. O a mai. Ia, malo lava. Ia, taltono lo o soifua malolo ina lelei pea. Yeah, and I hope you're keeping warm because it's so cold. Yeah, it's really cold here. Yeah, Lele, Emma Fayona, can you introduce yourself and your role at PHS? Okay, yeah. Alo soifua, ma alo soifua. Lelei, te whaataro whātu.
pa ia ma maru nei sa winga pa ia nei aso le pa ia le toa to fa po atu le inga te maru na nei avanoa ia maru lava soifua maru lava soifua manuia ia. My name is Tulu Olisio Manfungan. I work for Pacific Health Services, and I'm working as a AOD mental health practitioner. So working to support families or individuals who are going through those problems around alcohol or mental health issues. So all other marusi male ale whale au whasaina, so working to support and help those families that would come through. Mano whaftai. Ia, salol whafonga mai ia le nautu whafonga mai le sunga ia to nuu o seo manu whangai ia pe o le nai so soani lawa e langolango e mai se le tu pāwa li i lato soifo maloloina o le vaenga le tu pāwa li i whaftai lava. Yeah, or ani, what are the most common health concerns facing men today? And mai se lava I le tu pa o li I Pasifika. Pasifika, yeah. Well, for the Pacific men, for our Pacific people, there's a high rates of dying early from long-term health conditions such as heart disease, diabetes, kidneys, gout, failure, stroke, lung disease. Many of these are due to unhealthy weight related. So there's a lot of illnesses that are happening with a lot of our men at this time, short term and long term. And one of the key messages is trying to ensure that men are getting the help or men are getting the support that they needed. Or so those are probably the key things we're wanting to do because of these so many illnesses that are happening for the individuals. So trying to ensure men are reaching out and getting the support and help that they need. Yeah. Lele, whaftai se tau whaamataltala I titi lau whaafonga nei vaenga ia. Mole sila fia o le sa whaafsili le songa I ato nuu. Ia upohani atunga lunga pito taatelo soifua malolo ina lo whianga I male tu pao li nei vai tau soifuanga. Ia tono le lavantau whaafonga mai. Pe o le vavelea na maali liu o le tu pao li ona ngase nei pe o le suka o le o mai fatu I o le stroke. Wa ovale ma mafale tino wale to sai ma wale salafia ngai mal soifo maloloina ia inga se to mawe fo isinga se e popu taime afia ia aolo afia pelo la to soifo maloloina le lau sau no to no o le fe au ta wale tam fai lava ia mautino o lo yelif so sonim fe no fo ina to malang ilo ta to le to pa wale ia o lo avanoa le so soni em faiona a tātou tālo sanga iai ina ia maua mai lif so sani le e mo le soifua malolo ina le tōpāwa li'i. E o la so iloa, do you think are men less likely to seek medical care? Yes. I think this has been going on for many years about men not going to see the doctors, and I think it's being there, well, they use that word masculinity around men being the protectors and providers, and they see it, maybe as a sign of weakness of going to the doctors, and that the thing is that the importance of going to the doctors and preventative, but I think a lot is that stigma around men and I don't need the help, or I'm okay. If I don't go to work, who will provide for my family? So those are sort of like cultural norms or traditional norms that I see with a lot of our men. But in that case, it can be detrimental to their health if they're not seeking the help that they need, or otherwise they go to long term, or death is evident of that. Are there any signs or symptoms men should never ignore?
well, there's for I think there's a lot of our men would know in terms of their own their own physical being, mental health as well. But so just ensuring things like if there's any, breathing, cardio, they're feeling in terms of the heart, or blood pressure fractures, feeling if there's any lumps or bumps that they're feeling around their body, fractures. It's really imperative that they be able to go and see the doctors. So these are the sort of things they should never ignore, just to ensure that they're getting checked out. Ia, whaafitai. Ia nei vaenga tāua ia, o nei pe i se manato le safsilingia. Pe whaamata e pito whaatua tuai lava le tu paoli e sa ili se soani fo mai molo lātou soifua māloloina. Ia ai pe o loo mai pe le whautuanga i le tu paoli i ia. E pe i lava se manatu whapena. Ia ai ono a manatu lava le tātou tu whaaleanga nuu. Ia pe e whaatua tuai a ma e vail fo mai pe o le taime te tauna vail fo mai. E olo mai lava le whautuanga. Ai lava ni vaenga e langona e te tau lava onanga e vail fo mai. Ia ma tausia i pele soifua maloloina le leo le tau paoli. Ia ona o vaenga taua ia mo le soifua maloloina e mai se foi i totono le ainga. Ia a tonu o anisi au wala po ni la sanga what are some easy everyday steps men can take to improve their physical health? Well, there's a lot of things, but yeah. I think one of the key things is that you need to find something that you're passionate about. Yeah. Something that you would really like to do, and there's some simple things that even going for a walk. I ride a bike, so. Yeah. Swimming, there's exercise, or going, to the park, taking your grandchildren to the to the park. There's a lot of simple things that men can do. Even in the garden, doing that's exercise in itself, and it's good for your mind as well, your mental health as well. So. These simple things are the best things, but it's finding something that you already are really doing and that you really like. But I think the simple ones is walking. It's just easy to do if you're doing exercises and on the chair. So in terms of the exercise, it's really important. Yeah, and we are aware that and we are aware that everyone has a busy schedule. That's right. Yeah, but I think also if you also fall maroloina is important to you, then you will prioritize those sort of things. And I think in terms of the exercise, and I know there's in terms of time, but these things are important for our men in terms of their holistic well-being. So exercise, whatever shape or form that it looks like, it's I believe it's an important part of our social maroloina. Sa olele malo whaftai. Ia tāua alwaenga lea fo isaf siling ia le sunga atonu. Po hani vaenga o lale tāua alwhai so po a fo ini a wala pon la sanga ia sa ita simfen fa atino e le to paoli fa le le ati le lo lanto so fo maloloina ia vaenga tāua po key things sia sa no ele sunga ia tonu. Faile me fo ile e fai ngofie mo oe mai te fifia e fai po le savali ia lenta o tonu o ia fifia vili le wila ia atonu e fo inisi mfai na fa atino le tulang ia pole au fo e isi tangata masen ta fa alongo e tonu o a vili mai le tioe fifia o le vaita ele e au ia e fai ngofie mo latou ia sauno fo tonu ia fai e te fifia fai lau fa toanga ia po lau tonga la au fo itafal fal nei na fo inga luenga e mawai le fa malo stino moni lava wa tele le pisi o tangata umal nei vai tau
ia e pe o le tāua whaavanoa sina Jamie a wai tāua le whaamalosi o le tino ina ia mawe pia le soifua malolo ina e pe ona saunoa ele sunga ia tonu ele nei tae au. O te loa o le mental health po le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Tonu, do you think men should talk about mental health? Is it still a tough subject for me? Yeah, it is a tough subject, and it's because a lot of men are in denial. Yeah, a lot of men think that they're okay, but and have normalised things and have carried on with life, but not realising that there is symptoms of probably anxiety, stress that may be going on, depression. There's a whole lot of things that may be going on a day-to-day basis. But with those sort of things that are happening, and if you add the drugs and the alcohol to that, it really impacts the mind or the mental health of a person, and that impacts the family. That in marriage, that impacts the children. So the mental health in regards to the men, it's really important for them to be courageous and reach out for that help. And I know it's not a manly thing to do. It's in terms of showing the emotions. Men to be hard. Men to be the rock of the family. But there are times I know, and I've seen it over the years within my own family, that the men are needing that type of support, especially mentally, and to help again holistically to function in their roles and responsibilities within their families. So what are some healthy ways that you can suggest to help men manage stress or all these issues? So for me it's exercise. Exercise helps to relieve stress. If you're a person of faith, prayers, that's the spiritual side, being able to pray, connecting with family, enjoying time with family, doing things that you enjoy in terms of your own self-care. So you might like to go and again, it's play golf or do something that you like to do. So connecting with nature, having a routine. These are simple things you can do just in regards to just the in terms of the stress relief. And I know that there's men that will have their own sort of coping mechanisms that they may have, but they might not be the correct ones. So just to stress relief, everyone's different, different circumstances. Yet again, it's about that self-care and doing something that you really enjoy, which I believe is helpful. Malo whawhtai. Ia, mo leo whawhonga a tono lava le watau sila fia vaenga tā hoa ia, pe o le sātua e fsilinga le songa ia tono o. Pe te tauna tala noa le tū pāua li ili tū langol soifua malolo ina o le mawhauwhau. Po o se mta uwhinga tā telefo i mo le tū pāua li. Ia le na sau noa le songa ia tono. Ioi, o se mta uwhinga tā tele nei o le soifua malolo ina o le mawhauwhau mo le tū pāua li. Tō tele lava, ele o iloa lava na tū langa la e soifua maola i nei o langa. Ia e le oiloa a fia tō langa la nei pe o le popole, o le ato le loto, o le ato vale. Ia a o le a fia i whaafi tauli nei. Ia whaupopolo i mai stu langa vo ia pe wa apa i le ava malosi maisi vaenga e lele e a fia le soifua malaloina. O le mawhauwhau i ona a fia toa i lea ma le ainga o tamaiti, o le si o manga o le whalaptonga lo iai. Ia pe o vaenga ia e te tau e ona tala noa i le soifua malaloina le lei o le mawhauwhau o le tō pāua lii. Ona o le na sau noa,
e lava taimi sa wa ai ni ainga wa afia le tūlanga ne ona o le soifua maloloina wa afianga o le soifua maloloina o le mafofau le tupao lii. O le fo ila safsilingia po ani si o awala soifua maloloina me whaili tupao lii ona pūlea le e tūlanga whainga tāla i o whianga iai ma o lātou langona nei. Ia le ana sauno fo i tonu ia whaatino lava le exercise po le whaamalo stino ona e fsosoani e whaititi ai le tūlanga popole ma tūlanga ia peona tā ua o le atua tu vale ia o le to telefo o tātou tangata e tatalo ia e fsosoani fo ile lo tātou whaatuatuanga le iai i le tatalo e mawhai fo na fsosoani tele i le soifua maloloina o le mafau fau ai mai se lava mona ia tātou tangata ia mau pele fsota inga male a inga Maol maftanga mafanfana o isia vaenga e mawhai ona fsosoani le soifua maloloina whaini mea e fo ile whai ngofie mo le tupa o li ma mea fia iai le fo isa ta uam whai a whel tangata e fia alu e ta alo le ta alonga le ta polo play golf ia o vaenga e fia i e whaate atu wai ia le ia i tūlanga o lo a fiel soifua maloloina o le mafau ia i whel taimi fsota i mali se o mangale i e tātou ma le isi mea e ese o ma tangata taito tasi le to paoli ese fo i mea fitau i mali tangata i le tūlanga o iai lona soifua maloloina ia male soifua ngolo soifua ai pe ona isi vaenga ia lo mwhai ona sauno i le songa tonu o lena unto e faa matala ati lea tuli tātou ngana ia mo i lātou lava i o lo malama ia mana ia tele nei vaenga i o lo mwhai ona sauno i le tātou malo nei tai au e wha amtala ia vaenga. So how can partners, friends or families support the men in their lives to prioritize their well-being? Yeah, that's a really, really good question. But with friends and family members, it's really important to when it's for the men in terms of supporting them. So what I mean by supporting them is encouraging to go to have regular checkups with their doctors. So maybe twice a year, like a Warren Fitness 6 months. Encourage them to go along to the appointments or be there with them. Being able to support them with their diet, just for food and nutrition. I mean, that's really, really important in terms of the health. I'm Samoan as well, and I love the Samoan food, but just having that in moderation and portion sizes. Yeah, so diet, family members can help in that sense. Helping them, in terms of exercise, supporting them going along for a walk or swimming, or doing, family things together, supporting men and just, being together as a family, having talanoa. Those are good things to help to prioritise men. And when men are feeling ill, ensuring that they would support them going to the doctors. It's really, really important. And when they've been diagnosed or with, for example, diabetes or with gout, to ensure that they're taking their whālaus, taking the medication, the right medication, time, and supporting them in that way. Because I know that as men, just sometimes you take the whālaus one day and then the next day you forget. So but for our families, well, Dad, you're taking your pills or your wife here, or your checkup is coming up. Ensure that they're going to the appointments, so they're getting the support that way. Malo whaftai. Ia, pea le si vaenga whaftai lava tonu o le safsilingia po lea e whapewhiona langolango ma sosoani ia a inga ia pe o paanga o taito o lua ia o wō foi ia po tatou a inga i le tō pāwa li i o lātou soifuanga ina ia wha mua mua i pēlo lātou o la lau le lei. Ia o vaenga tāua la ia pe o na sauno i le sunga ia tonu o
una i lātou e whai lātou siaki a mai se lava le vaenga le o le whai o le siaki whal tau sanga ia le nta ua le warrant of fitness ia pe a wai ia ave a tātou ta avale e siaki po o le lei mo le whea lua ilunga lau al tele ia le toi wha amnatu e whai fo le siaki wha pēnā le tō pāwali ia mana ia le wha alo tele mauna ina lātou ave whai lātou siaki a wha al tau sanga e loi po ininga se ngā se wa fiai o le isi vaenga ia o le diet po o le tau mafa pāleni le lei ia o le a fo ia sauno tonu tātou e ia tātou tau mafa Sāmoa tau te fia tele iai e le o a whaina le ai i fua ta tau po le ali tele o le tau mafa e tāla whea ngai ia ona tau sami ai ia ai mai se lava ia a vai o isi tau mafa ia lea lavo tātou loa me ai e fia tele iai ia tātou uma ia e mole tu pāwali ia lo wha manatu pea ona o le vaenga le tau o le pāleni le o le tau mafa e tau sami ai ia mafsosani fo yo sa vali fa atasi fa alo tele ai ina ia mafai ona ina ile soi fo malolo ina le lei ia o isi fo i vaenga va ia tua wa ngase ia avele le fo mai a lango i lato avel fo mai taimi o lato siaki po appointments pe ona ta ua ia mafsosani fo ile nunga o lato fo ala au wa i fo ala au fo i ngase tō mau pe o le mai suka i o le mai fatu ia po ala vai ngase tō mau ia sosani lato ina ia sa o lato fo ala au le inu ile taimi ma le taimi ona le penta o isi taimi le tu paoli ia inu neil fo ala au e mistyle fo ala o lungu ia o lato ilisias ia ai leilo o vaenga ia whaingo fiona o sofa ia le mai ngase ia ma whainga tai ona fo ile tūlanga le lei ma welo la tō la soi fo maloloina ia ma leo la lau le lei whamol mole atonu o yeini events, can you tell us about the events and campaigns taken on this month e promote ile soi fo maloloina le tō pawa li so yeah. Sorry. So there's a lot of there's been a lot of events going on over the past week because it's on June the 6th to the 15th. So I know that there's been a whole lot of events that have been going on in Kororua. But here at what we've done here at work, in terms of the Pacific Women's Health. We've been over at the Trans-Urban, so it's like a bus depot. So we've been helping to promote health and well-being over there for the men's and so we had our nurses over there doing free vaccinations. Yeah. So to supporting them in that sense and with their health and well-being. So it was good. So there was a lot of the bus drivers that were there and we were able to support them with whether it was a flu injection, COVID, measles. So there was in supporting them, as we know, many of them, our bus drivers weren't going to the doctors to get there. So it was really good that we were able to see the men there, and from there they were able to follow up with their own GPs. So that was one. It was an outreach that we were able to do to promote the men's health and well-being, also through our social media that we've been promoting men's health week in that sense as well. So men's health week. So that's what we've been doing here at our particular, and I know that there's been other things that have been happening here in Wellington as well. Okay, fine. Yeah. When is the Men's Health Week? Is it this week or next week? It was the 6th to the 15th. Okay. Yeah, of June. So yeah. But that's okay. It's a very important subject. So it's good to talk about it. It should be men's health every week. Good. Yeah. In terms of social maru, health and well-being.
Ia, lele. Ia, pe o isi vaenga lea o lato whaalau loa po kalame fo lo whaatino i le nei maasina e whaalau loa ti leile soifua maloloina o le ito pāwali i wa pe o le ito pāwali o le maasina nei o uni le whaalau i loa ai ma whaatau ai ia e pe sa o le ito no e le whaape whaapito ana o se vai a soitasi o le soifua maloloina ia mua so uma o le mafuanga fo ina o le whaatino e lava lato po kalame le fo isai e po kalame le whai pēna whaatau ai fo i le ito pāwali ia e meise o ave pasi wai to te le ito pāwali sa whaitu i o fulu ia e o atu ia tau si soifua whai ia tui pui pui ia ma o le fo ila e muli ala tau po le alto langa wo ia tui ma le soifua maloloina i lātou uma ia sa whai isi a kia mana ia tele nei po kalame lava ia leo lo whaatino e lātou lava ia i le Pacific Health Service i le Hutt Valley ia ai mai se mo le itu paoli i tonu lava o Wellington e a toa ia pe o isi vaenga tāuana ai o lai fo e whai a lātou e po kalame ia whai a solua le futa mantua whai a solua le Pacific Health Service ia whai lātou tui o ato i tonu ia solua ta itasi tangata e whai a lātou whai lātou walk-in sia ia solua ia e mānei al whaatau o nei vaenga au nanga nei o lo whai ia mō tātou uma. So what's one piece of advice you wish every man could hear? Manua mō lewa no nei po kalame. Yeah, okay. Simple messages for the men is love yourself. Yeah. Love yourself. And I think the best gift that a man could give his family is holistically well person. So that's probably what I, in terms of one piece is, loving yourself and you're the best gift that you probably ever could give your family. You know, your health and well-being, your presence, being there for the family. So that's why I'm, passionate about men's health and well-being because of their roles and responsibilities within the families as well. So that's a little bit of advice, or a piece of advice that I would say in regards to our men. And just one other thing is that your health is priceless. Yeah. Your health is priceless. And what I'm saying about that is that we should be all prioritizing our health and everything that we do and holistically. Malo, whaftai. Ia, malisi mai o le safsilingia. Ia, o le hase fautuanga te tauna whaafonga ye so o se taule lea po se tamā. Ia pole i tupau ali i mai le songa ia tono nei tai au ia le pēla wana saunoa. Ia alofa o ia oe o lau mea alofa pito sili le naona tāua molo a inga atoa o lo soifua maloloina ia ato atoa ona lelei ia wafo i le mafutanga maainga i matua i tāua tele lo soifua maloloina whaamua lo soifua maloloina ina ia mawhai ona manuia mea umalava e anga ia whai ia e sao leila a le mawar soifua maloloina ia e whainga tā lawan whaatino vaenga tātou te mana nao iai ia malo whaaftai tonu. Is there anything else o le te fia whaailoa? Yeah, whaaftai. Yeah. Thank you for the opportunity to come along and speak. Whaaftai. Yeah, thank you. Ia, malo whaaftai, ia. Ia manuia lava ne ia, so ngā ruenga whianga iai lau sunga tonu. Ia manuia fo ilau unanga a le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia mo leo whaafonga i o le tātou po kalame nāu soi fo maloloina mo le nei fo i tai au. Ta tono te mau fo i sa whaapoponga i lea vai as fo. Ia ai whaasoi fo ia mo le nei taimi whaaftai. Ia, soi fua.
Thank
se alu alu lemu. Te pataula I tangata utu. A whai e tele whai te tai umalava. E o se whaalawe lawe so se tangata. Avata vale, awale sono fiti vale. Le forma umile nawano for you talane. Vai le iluma wale talano. E moane for you le attitudi le tomano. Avata vale, se alu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si su la fono ale mano. Ele gatai Sāmoa nei fa per for you. Avata vale, aua te aluona. E a whaina se tanata ele awala. Waele le nai tamaiti o le aona. Maua e leo siaki sa o ile sela. Avata vale, se alu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono ai mano. E gatai Sāmoa nei fa a pea for you. Avata vale, se alu alu lemu. Te pataula I tangata utu. A whai e tele whai te taini umalava. E o se whaalawe lawe so se tangata. Avata vale, awale sona fiti vale. Le fonga umile nawano for you talane. Vai le iluma wale talano. E moane for you le attitudi le tabano. Avata vale, se alu alu lemu. O fautu ana mo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono ale mano. Ele gatai Sāmoa nei fa per for you.
Sāmoa lo ua tunu upele Ele ngalo taimi whai ngata Tu mau pelo ngangana Vau sia pelo va amalosi Mana tua bea so anamua Mana tua bea so anamua Fa'alo alo I tangata matutua Fa'alo alo I tangata matutua Fa'avai hoi lea tua Awa lava e te fo I tua Talo vahe Sāmoa Tupulanga fo I mai Tu ilunga Ilomalosi Awa e te fefe Ile oti Ole atua e pui pui oe Yesu leo leo mamoe Famalosi Tu ilunga Ilomalosi Awa e te pepe Ile oti Ole atua e pui pui hoe Yesu leo leo mamoe Famalosi This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors rule and reign, born as warriors and died as kings. Sāmoa. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Sāmoa. Tene Sāmoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tu ilunga, ilomalosi. Awa e te pepe.
Nai besenga lava mo nei vaenga o tai au pe no tau whaafonga mai ai. O le ua iwa minute o te eleitu lai se fulu ma le tasi. Ai o nai tala la tamai ia pe lava lo tultuli loa lava le tūlanga o lo iai le taua leo lo tupu nei i te tonu po le vafo i o Iran ma Israelu ia le o sosani atu ia ima le United States o Amerika. O le na ta ua le tai o nei e le presidente o Amerika po le United States o Donald Trump wa iei nei se malilienga o lea ua au si le vao Iran ma Israelu e tau fia le taua mo le taimi nei. Ia bei tai o lea fo i e le i wha maunia lava e Iran ma Israelu pe ua iei se malilienga e tau fia le taua mo le taimi nei. Ni se vaenga o lo o vawai atu fo i ai na wha alea e le matanga luenga le pui ngā kata o lea na manuia la tau tamu whainga na wha lawe i se o swa inga ase mea tau whana mamao mai Iran. Sa wha atutu le no whanga au tū lea le vaenga whawa tau a le United States e leo lo ititono kata. O le sa wha lia fo i e le vaenga i o sui o le malo Amerika sa tā pena ma sa wale valawan tā pena mo le tali atu i ini o swa inga i onu tutupu mai Iran pe onu whaia Iran. Tala maila lato o swa inga lena whaia i no whanga wha niu kilia e tolua Iran i Fordo o Natanz ma Isfahan i le aso sa. I o saunole pale mea o New Zealand Christopher Luxon o wala awai ina ia whaia ni wha atala noanga ma wia la wha a te mokalasi po winga po wala fo ia wha tala noa i le wao maa lo ina uatu la i mai nei o swa inga i wao nei maa lo. Ia awa awina atu fo ia le maa lo New Zealand sana wa atele fo ia la ua ia me o upenga ia po le Hercules o le si tasitolu o J i le fo i vaenga o lalangi ma ua tala noa fo i ma kampania vale le lau pasese mo le la unga mai o tangata New Zealand ina ia saunga le mo leo lo tonu peo Israelu ma Iran ina ua tau no o mai ia ina ua tutupu ia taua. Ia ese i tato mulmulta ia peni so tūlanga o lo iai tala la tamai e winga i le taua leo lo tupu nei ia talusia o ne i lata mai a tatou. Sfulua te ai le to la sfultasi wha awau pia tatou besenga le nei vaenga o le tai au mai lau le tio whaalongolongo tasi ono te samal tasi wha mo le si ufonga le lau mua Sāmoa Capital Radio i Porirua i Wellington e nei.
musu atu isi o talinga ai te iane ua e whaliu mapo maita o te le popole pei o te ita o na o si o lava tauanga va amasi o fifia no vana tai susai toi taliu ane toi tai si sifo ele ai se funga la au tau mai lo loto toi taliu ane toi tai tai toi taliu ane toi tai iota au wele funga la au sa tu ile maunga a tatu tala ile afi afi ole a tafata wi fani lo lilo lava ile vale mai wata fie foi e fatali tali ai o telefa ngalo ino e osia o nei tali lo vana tai sai toi tali wane toi tai si fo ele ai se fungala au tawa ilo loto toi tali wane toi tai tai toi tali wane toi tai uta au ele fungala au sa tu ile maunga no vana tai sai toi tali wane toi tai si fo ele ai se fungala au tawa ilo loto toi tali wane toi tai tai toi tali wane toi tai uta au ele fungala sa tu ile maunga
Loi whawhong mai pea I le tautua sifonga lau mua e le nei tai au. O le mata watu pe o le amatanga o le masina fou. Tu salal vai aso le I le aso mua mua o Iulai. O le amatai o na si I le tau o pasese. Pasese ia I pasi o train. Ia whio inga lau tele ia I tono o le atunu atoa tono New Zealand. Ia mantua fo'i pe o le sa tusi atu ia le la lao fila wa inga New Zealand le Transport Agency I pulenga nuu ia o pulenga I o fila wa inga I tono pulenga nuu po I to malo I le whaingo tau sanga taluai ia ma ta watu ia I e whaau popo ia la la tau siea I le whaatu penga o au nanga nei o pe o au nanga nei o fila wa inga ma feo inga o le whaatau ngō pepa nei mo le feo inga o tangata ia o whaasala launga whaapisinisi mtulanga whaapena ai le o tue whaamoe tele I raids po la fonga ia po vanga tupe ia male malo o le la sa whaatala noa I pulenga po o la ia po pulenga nuu ia le la lao fila wa inga New Zealand po le NZTA ia matau mawhai e whaatu langa tau o pasese nei o feo inga ia masi itanga ia le a tatauna whaapopo iai ia ma e a fia fo ila ma rate payers wa tangata ia tongi la fonga o le ala e wawa iato la whaapopo ia le tau o pasese I Waikato o Taranaki o Wellingtone ia o Canterbury ma Invercargill o Northland o lato pasese a matau na si itia mai I le masina o Aukuso ia pei o le tūlanga na o leia ia mantua a si ilo le tau o pasese ma tūlanga whaapea ia wawhaina vo I paketia ainga. Tu so o pasese ia I te tonu lava I o Wellingtone o lea le a si itia a mata mai le somo mo Iulai. Tu so le solu al vaso lea ia le tau o pasese tu sai lua te si ma le lua pasene e whaau popo o le si itanga na le la whaau popo I pasese ia o le ai I le taimile nei ia ai tolus fulu pasene I mo meo le discount la mo tangata fo ia whaonga le snapper card e le card wo ile lan mumule te len whaonga ia e pa oi tau pasese e se mai ma le tau le te alwatua malau cash po le tino I tupe tongi e lo pasese ai po sina whaataita inga la a whapea lau le si itanga le la ai whaataita I mai la somo mo Iulai le vai aso lea ia mata a whapea la o le tangata matua le malanga mai Karori e anga I totono le tau langa o le taimine ia lua tā la lua sene le tau o le pasese ai a mata la le aso mo Iulai le aso I le aso lua le vaso lea ona si itia le pasese mai le tolu ona si itia mai le lua tā la lua sene anga I le tolu tā la se fulu fitu sene to I titia tā la e wha popo I le pasese ia luna winga la ia ole ai mantofo I la vaenga le super code card ia e wha wau lava ona whiwa ila tau e au noa mase tau e tutongi lunga o le pasi po le train I taimia po le te o le iwa taimfo ia umai le pisi o whiwa inga nei ia e laki ala alvaenga na ia wa le super code card ai mo le lautele ia mai sa fo ila ona I whanawa onga ia pio whanawa onga I le universite malanga mai tono le taulanga I Wellington ia o le asitia fo I pasese mo tangata umalava ia ai wa ai le vaenga na e fo le met link ia le tau o pasese ia la ia le lava na tanga ia wa asui fo ia wa sui fo I whaatolanga ngol pakete la inga a whaila ta la le wha popo peto lima tamaiti o le wha le card o le wha le pasi po le train ia o wha popo fo le tupi tutongi le pasese ia ua alu fo ilunga le taunga tau o le paketi le fofoina mo le ainga ia mafsu ia fo il whaatulanga ngau tupe whaalu tono la ainga la tau I peo nei vaenga na o le whaalauloa mai ia matoi whaamana tu mai tātou o le asomo mo Iulai ia wasi ilo le tau o le pasese talo le pasi whaapea ma le train ia no fauta ia na vaenga o le swinga fo I o le soifuanga tono New Zealand nei vai tau
2:08 minute te ele to la 8 i le nei vaenga o tai au. Anga e lupe o le taheo Tau sangi mai manu o le vave au Osoa e le fetu au Wala talata fo I inau E tau tala I le puanga ngana Longo ni iti e longo ina I hama Se o tau su fono tala tala I Sāmoa le pehina o le va Sa awele la e se iangi mai Galue o le
sami se io se atuai. Vetu e ole langi sawi se e ta umai. Lo for fia fa longo ai langona leva I vai. O uma fau ngale uma pe o selu pe o lona pupula. What to do, matu ilunga, musulungi ai o Sāmoa uma. Lese uma mata ina, ole ai fo ise trelangi tila. Le lupe mua se I fa amanu sina. I only believe awele la se iangi mai. La lue ole sami se io se asuai. Vetu e ole langi sawi se e ta umai. No for my fear fa longo ai langona leva I vai. Se awele la se iangi mai. La lue ole sami se io se atuai. Vetu e ole langi sawi se e ta umai. No for my fear fa longo ai langona leva I vai. Se awele la se iangi mai. La lue ole sami se io se atuai. Vetu e ole langi sawi se e ta umai. No for my fear fa longo ai langona leva I vai. Tausani solo I punga o lau, wa mali e pei o se pese, wa whai lea mawai maluia I ta a o auma I Amerika. I lota pia te patasi I le atunu o monu, o wapa a pea a inga. Awe tangi ai le patu, le fia te patu Sāmoa. Ia te oe, lo atunu, e pele pea I le lotoe.
lava e tele le tamau a inga i le atunu o Amerika. Ai amana tu i le o langa sa o loto na mana tua leo a inga. O aso sa uma po i ona sauni e mamani tele tapua inga. Oi Sāmoa e pe a pai e ngalo oi a ita ke pipi i lo ulau lau whaiwa. Awe tangi ai le patu le pia te patu Sāmoa. Ia te oe lo atu nuu e pele bea i le lotoe. Solo solo uma pau pau ngaya o Sāmoa ya so uma. Yo winga masani o le pengale ngale ai e tu mai pea yo uluma. E ui ina tele fia fia nga inu e se o te sali tonu e te o so utofi. E moni ai le upu o sasa e posi sipo e sili lava le ai nga moni. Awe tangi ai le patu le fia te patu Sāmoa. Ia te oe lo atu nuu e pele pea i le lotoe. Awe tangi ai le fatu le pia te patu Sāmoa. Ia te oe lo atu nuu e pele pea i le lotoe. Malu o le vave au, tau sangi whungala au. Ai alau suita i le whaivau mawhau whau. Talu o lo upopole, nei te i ua le tau lau. Tau nuu ai le upu, ua le au le ilai lau. Awe ae se I whai sau upu. Te tua I ni mala, te tua I manu. Sau punala upele, sau masina I puwai malu. Se inu ane ai, tamata I whau. Hey, Mani, Mani. No fia fia, il teine per tua inia. Oh, pusata faya, oh te laua me iluma. Ai popole lo uloto. Sau tu puaina na nei lilo tu mau ai ali ali mau tu mau Awe ai sei fai sau pu Pe tua ini mala Pe tua imanu Sau funa lau pele Sau masinai
Be a ilo
Toe se fulu minuto an talo le tu la e se fulu malelua, talo se fulu malelua, i ona whafonga fo ile le toe awina atu a tatu tala fau, pe ona tāpena ina le sunga ia la wano atu i lawa, whaapea fo ima le sunga ia ta se Salam Sam. O le wawa ia tu i li poti, o mwhaine ona nga wa atanga ta New Zealand ma maua ia o meo i tu a inga o me whaalongo ia tu i talinga. Po ele po kalamini ta o le first smart hearing implant system. Pela o le tu inga po kalamini o ta maimasini nei e tu i talinga mo tangata e longo noa po tangata fo iwa iaine tu langa wha le tonu le whaalongo. Pele sanga o sial company telele o le cochlea ia mai o le uta o se masini o nei fo itu ai nga fo o le nei talu fo. Ona o whamamonga ia to tasi mai le to lima tangata New Zealand e a afia pe iei fo ini whaafita auli o le whaalongo. Pe o nisi ia wonga o nisi fo i pe o ieini nei whaafita auli titi. Ai pe o le fofo lava le au mai e lato e eito mai whaapitoa i whaafita auli po o mai o to low lava i whaafita auli o le talinga po le whaalongo. O le fofo pito silon tala whea ngai o le vave lea ona ave e siaki ia mamau ai le tonga fitinga e whai iai ia ma wha tuwai ai ona whaatitele ina le tūlanga wha le tono le whaalongo. Pe alana o le vaenga le olo o mai e le fautuanga whamai to atasi mali to lima tangata New Zealand o le ia fianga o talinga. Ia tatele lu whaata i tepo i ina fianga wai le o halulawai po ale whaise siaki. Ai pe o le fautuanga na olo o mai ei o le vave lavana siaki, o le vave fo ina tonga fitia, ia ma whaata wai ei le whaale e tono o le whaalongo. Ia ei la le masini la lea, ia lea ua pe o se mea fau, e se fo ilona ia fausanga, ia malona ia fo i le fausanga le tekonolosi le ua iei nei vaenga po le soifuanga. Ia ua mawhai nei ona maua ma o iei le pokalame le mo tangata mātutua i Aukilani. Ia le ua mawhai ei ona fesili iei vaenga ia. Ia se whata i tai fo po o ai ua, ai lopo o iei nisi ua. Mawhai ona maua ia vaenga mwhai ona whailua mai e tātou. Ia po o ai lea ua whaongaina fo ia to i ngā masini. Ia po ai fo i lātou mo o mia. Ia o toi whaamanatu ai fo i pe ona i po kalame le tūpā o lii. O le soifua maloloina o le tūpā o lii pe ona i nei tai au le mānei o whautuanga mai le sui lea le PHS a le Hunt Valley. Ia manatua le tūpā o lii whai siaki whale tau sanga. Ia ele lei lava le vave maua sa ngase o iai. Ia ma vave fo i ona tonga fitia. Ia o le aleanga whaalongo ia ua tele fo i lea whaina o tātou. Na i bespesenga talis fulmalua i ona whaafonga lo lea i tātou tala fau. Bese mai a Jerry tapu mānaia i le nei vaenga o le taiao.
tangata Whai mai lava o lo utaa Ai lei masani ai lava Mama e lo utina Mapapa e lo utama Ia fia ngarua Liua lava ile polonga Amu ia ni panau Maputa pau Ai leilo mai o itanei Polonga whaapenei E asi atu ila ua E mawhai o nā ngangana Whai se talata whaaleanga Pesili mai puua mai Manuia whaafetai Ai leilo mai o itanei O la whaapenei Te anga o lo umativa E polonga o le utopia O vai mai ai lo mucino Malingi ai o muloi mata Ai wa o fia fo iatu O i lo ainga E ui ina mativa Mativa fia fia Talo lava e le nei foi fa po ponga o telefone o le si fonga o le lo mua. O le tala mua. Ua whaelo mai e se sui o le ofisa o le minsta o le vai fa New Zealand i Wellington e ono fiso soani le malo New Zealand i le avesea lea o tangata Pasifika ia ua poloka i se sa e tūru tonu ona o le taua pe a whai e mawhai ma tāla whea ngai ia fuafuanga. Ona nafi lea sa malanga ai se waalele Hercules o le malo New Zealand i se sa e tūru tonu e fiso soani i tangata New Zealand o lo ofia o ese mai ma Iran ai fa pea ma Israelu ona o le taua ua vevela ai le vā o ia tunu. O se lipoti tusia mai le minsta le mai whafo New Zealand wa wasa mana ia Winston Pieces na ia taawai o lo ngā lulu e nei le malo New Zealand ma isi tunu o lo lātou au whaatasi mo le whaatino ina o ngā luenga so sani mo tangata o lo a fia. Ta ua fo i le minsta i le whaata launga o le awhaia ia le tiute masani o New Zealand i le tūlanga wha le vāo mā lo ma a whaia mawhai o le awha peona whaso swani i le awesea mai lea o tangata o isi tunu
e au fia ai ma tangata o le Pasifika. Taimi nei o loo whautuaina tangata o New Zealand i a wala i saonga le mui le whonga ele ma whaiona lata uia mai o loo tau ma whaina ma lo e maua i a le whaatangana e so po ia ia tangata i a leina tua o yo isi e tunu e la tau te ono so po ia a o so la SAI mai Iran whapea ma Israelu sa mawhaina mai o tangata o niwe le atukuki toke lau e whapea o la tau ia o sitiseni o New Zealand mai a whai o iei nisi mai ia atu motu i sa sae tūru tonu i le teimi nei e le tau o na usita ia whaatanunga o tu ina atu le mtanga luenga mo tangata o New Zealand ina ia o ese loa mai ia atu nuu o lo tau ai whaonga ina ai a wala tele pe a whai o lo o saonga le mu e le i whailo ina mai po whea tonu le nuu o le atu lau ele atu i aile wa lelo le malo New Zealand ona o tu langa tau le puipuinga ai o le wa lele Hercules o lo malanga atu ai ni sui o le matanga luenga le vai whafo ai wa pele matanga luenga le puipuinga po le defense. O leo wa amata on maita wina le alua i lunga o le tau o le penisini ma le sua au ta vale i te tonu o New Zealand nei mai na whaalia mai o le whaiwhai umi o le tau o i sa e tū tonu e ono wha au popo ai leisi se furuanga e le se furu lima sene i le tau o le lita e tasi. Whailo mai e le leo Mike Newton whaalawo tonga o le Caspi le mata i tuina le tau o penisini ma sua o sa maita wina ia le si e pe i lunga o le tau o ia aloa au le i whaia le o sa whainga i le sa a Amerika whaasanga i no whanga o le malosi niukilia a Iran. Na ia ta ua o le tau o le penisini iwa tasi le vai asa o le ua tua na iatu na sitia le wha sene i le lita. Veita ai, on o iele manatu a tonu o le a fo linga i le neisi tanga i le mea fo i le neina tupu ina ua amata le tau a Lucia ma Ukraine le ana wha fo se i ona sitia ai le tolu se furu lima sene le tau wha au popo i le lita e tasi o le penisini wha pe ai ma le suaho. O le whaatitele ai o le taua i sa e tu tonu, e le ngata i na onga i a awhianga i le tamau a inga o New Zealand, a e whape fo i ona te le ai ma le a whaina i le soi fuanga masani o a inga te itasi o le tunu. Sa whaalima i fo i la tau i to mai whaapitoa i ma ta aupu tau le tamau a inga, e te le fo i la whaina ai o pāleni o Kiwi Saver tangata o New Zealand, a e whape ona si itia ai ma le tau o le sua u whapea ma le pensini o ta vale. Sa iaila pata inga mua i le ono tau ngata o le sua u ma le pensini a toa maisi malo si anga pe a o ina whaate tele le tau o le nei e pei ona iai le nei taimi. Sa whailo mai le whaatono le Infometrics o le Leo Brad Olsen e whapea o leo sa whainga Amerika i leo sa i no whanga o le malosi niukilia Iran o mauti noa le whaate tele ai o le taua mai le tūlanga nei ai mua. Ta ua hoi a whai o le a whaini o whainga Iran e pei ona mōli mawina ia mawhapea ona a whiaiwa o lo Amerika ma tau mawhai e ta puni pe ta hawhi fe malanga inga i le vai nuu le ta ua o le Strait of Hormuz e mauti nolawa o le a anua i lunga le tau o le sua u whaale vāo mā lo. O le whautuanga fo i mai isi e to mai whaapitoi ma ta aupu tau le tamau a inga. E ta tau ia New Zealand o na ono sai pēi le tūlanga e ono tūlai mai i le whaate tele ai o le nei taua. Ta ua mai fo i e le aise mea tele ma whai o na whai i le aru i lunga o le tau o le sua uma le pensini o lona winga e ta tau na fua le lei le whao ngā ina o tamale mo ia whapena fo i o na whao ngā ma le whaetete ma ia tāla whea ngai lei. O le tūtau i māketi o he whaatau inga ma mea tautupe na whaalia whapea o le whaafita auri mō tupe teu e pei o le Kiwi Saver o le maurunga lea o le fua o le inflation. O le taiau nei lea sa alipo tia mo iai le whaioni o swainga le malo Iran e whaasanga i se malaiwa lele i le tunu o Qatar lea e au pito i tele vaenga aunga mea taua Amerika o lo wha mautu iai i lea vaenga o le lororangi. O lipoti mai Qatar na ta ua mai iai
ia le pāpā o purufana ma me tau I lunga o le ea I le laumua o le tunu o toha a o tau mawhai ngā aua kata e ta whana I lalo ia me tau nei a o anga iane I le malai wa lele whaamautu iai ia vaenga au a Amerika o whaamaoni ai ia le whaia lea o se tali ale malo o Iran whaasanga I o swainga I pei o na whaia a Amerika I le asana te anei. O leo o taunu I le Hague I Switzerland le li parami o New Zealand a Christopher Larkson mo le whanotanga al whaalapo tonga o le NATO. O whaamtalaina le whaatasinga o se whono tele ma le tāua a le nei whaalapo tonga le NATO ona o taua ia o tū lai mai nei e le ngata I sasai tū tonu le wao Israelu ma Iran a e whapea ai ma le taua lea o sa walia nei le whao tausanga o whaia pea I le wao Lucia ma Ukraine. E le ngata I lea ai o iei fo I mātunga lunga I le tūlanga mautu o mea tau tūla whono wha le wao mā lo. O New Zealand e le o se sui a wai o le NATO mai o le winga e le a wai le li pālemia I tau o rumanga o le whontanga. Peitai o le a maua lava noa e wheilo iai o ia mo tala noa I tai o le tele o mā lo o lo a wai I le whono e au fia I le Palestine Amerika ia Donald Trump ai whapea mo tai o le tele o mā lo o Europa. O le tūtau le pui puinga o le ua umo na whaailoa e le whainga mā lo so whatasi New Zealand e whapea e te tauona o atu I le tausanga e lua awhe tolu sultolu ua si tia I le lua pasene ia la whainga o na tupe whaahalu mō ngā luenga tau le pui puinga po o le defense. E lata I le lua se lau la whainga o tangata mai whafo ia ua whaahulua latou tausanga mo le visa e ta ua o le visa auro po o le golden visa a le malo o New Zealand talu nei ona whaia ia le whainga malo ia ni swinga ina ia tau whainga fia ai ona talia ia tausanga. O le masino a perila le na whaia ia le malo New Zealand ni swinga le tula fono le nei ina ia toe whainga fia ai I tangata mau mea mai whafo ona maua lo latou nofo mau I te tonu o New Zealand e wala ia latou tupe e fia university ma teu whainga ruenga I nei. E taru mai le taimi ua o le selau valus fruiva la whainga o talusanga ua tau lima ina e le ofisa o malanga inga po le Immigration New Zealand mai tangata ia o lo ofia maua le nei visa. Whailoa le minsta mo le whaatupula ia o le tamao ainga o Nicola Willis o se swinga tele lea pe a whaatusa I la whainga I se laus furuono o talusanga sa iai I te tonu o le lua ma le a whaatausanga I lalo o le whainga tuai. O swinga ua whaia ia inga o le nei tu a inga o visa e lua o na la la po vaenga o le vaenga mumua e ta ua lea o le growth category lea e mo o mi ai le vaenga tupe e lei lalo ifo le 5 miliona ta la e inivesi ai mo le umi e siri atu I le toru te usanga e ni pisinisi mani ati na e te tonu o New Zealand. Ai o le vaenga e lua ta ua o le balance category e mana o mi ai le inivesi e se vaenga tupe tu sa mo le se 4 miliona ta la mo le umi e 5 te usanga ai pule le tangata I le tu ai ngā ati na e fia whaafai ngā luenga I nā ilana se leni. O le whainga na iei mua se 5 miliona tā la sa mana o mia mo tangata uma e fia tālosanga mo le visa auro le nei a New Zealand e mawhaiona nofo maua I le tono le tunu o. Whairo mai whapea e o mai I le aso lus fultolu o Juni e se lau la whainga o tangata ia o mai au na ilo mai mautino lava o le apasia ia lātou tālosanga mai le whainga le nei e to fitu tangata ia ua uma o na au mai a lātou tūpe mai ua amata na whaafai ngā luenga ai I pisinisi tono New Zealand ua uma o na tui nātu iai o lātou visa. E to lima o lātou ia ua universia lātou se leni I le vaenga o le growth category ai to lua I le balance category mai na whailo mai le malo e tu se fas 5 miliona ta la ia le tupe a whai le ua amata ona I universi nei I tālo sanga e pei ona pāsia. Ai olo I le fuafuanga a whai e pāsia uma ia isi tālo sanga e mautinoa o le a o atu le vaenga tupe a whai e maua mai ai
i le valu se lau fase fuluma le 5 miliona tāla. E to whātangata ia ua mōlia e leo ma ua tuua ia e whapea o lātou nei o sui a wai o se whaalapo pitonga e whaamautui Wellingtone mo le whaatawina o fuala au ma le waila au whaasaina. E lua se furu 5 a e lua se furu 3 kilokalama o le waila au whaasaina o le methamphetamine na whao e se mai e leo i ia tangata ma ua whaalia e tusa le tau o ia fuala au whaasaina ma le 8 miliona tāla. Whaalia mai fo e leo e whapea o le masina umawai atu nei le na whaanga solo ai sa lātou ngā yo inga whaapitoa sa ngā rulue whaatasi ai ma le ofiso le tiute le ana o lātou māta i tuina ai ia se whaala potopotonga sa masalo mia lo lātou au moia whaana nāo waila au o ona i te tonu o le tunu. Whaingo ina lea ngā yo inga o le Operation Armani mai sa mawhai ona tāu fi ai le sili atu i le afe le au whainga o whala au e tau o le MDMA pills e tusa le tau ma le 5 se furu afe tā la. E le ngata i lea, a sa maua i fo i le leo ma se whana atoa mani utu tau. O le vai aso na tenei le sa whai ei nisi os whainga ale au sue i 2SS o Wellingtone, ma o ina le na tau fia mo iai i e tangata nei e to wha, e lua se furu ono tau sanga nga i le tolu se furu tau sanga le marutua ua whaia nei iai morianga i le umia ma le tufa i nātu le waila au whaasaina o le meth, a e whapea le cocaine ma le MDMA, a toa ai foi ma le marijuana. O umona tūrai ia i lātou nei luma le whaamsinonga i Lower Hutt, a e whapea ai mo Wellingtone, a e na whairo mai e leo o loo wha waupea i a lātou suenga. O lo i e wha moe e toi amataria le vai asa nei talanoanga i le vāo sui o le mālo Papua New Guinea ma le motu o Bougainville e winga i se mālo tūma oti o Bougainville. O le mana o le whainga mālo o tūma oti a Bougainville ina ia i oe le mālo o Papua New Guinea e tau au i nātu i le tono o le Parliament i Port Moresby i le taunu unga o le pālota whaapitoa po le referendum le sa whisiringi ai tangata o Bougainville pe de tau ona tūto tāsi i lātou pe le ai. O le iunga o le pālota whaapitoa, na matua furisi ai tangata o le motu i le fua e iwa se furufitu tesi ma le 5% na i oe e le tau ona tūto tāsi o lātou motu ma i pūlenga ale malo tele o Papua New Guinea. Pei ta ilai le ise malosi wha ale tū la fono o lea pālota, ai pei o le taunu unga le nei o loo whaalangolango iai i a tai o le motu o Bougainville, mai o loo maa nao e ave i te tonu o le Parliament i Port Moresby e whaia i aise whaai unga motu. E se fulu aso o fono i kalai estete i tū e lua o le nei ma ta aupu, ai vei tai e le i maua aise taunu unga motu. O loo avea, o le lisa avea ma Kovansilio New Zealand ya se Cherry Mataparai, na whiwhiria e whai maso upu alo ia mō lea wha moe moe po le moderator i talanoanga nei. Na ia ta ua mai, o le malienga na maua i talanoanga i asu se fulu, o se malienga lea i le wā wha Melansia e ta ua o le Melanesian Relationship Agreement, le wha moe moe e talanoina i tū e lua i le vai aso muli o Iuni. E le itu ina mai se au i li linga o le malienga e pei ona wha atuina e le motu o Bougainville, a e sa to e wha mawhaina mai e le lātou loia o le li o Esiki o Marsad, e le tali e Bougainville i e se whainga malo i lalo o le wha marumarunga a le malo tele o Papua New Guinea. Ua solo fuga le whaamisnonga wha aitu malo i au ki lani i o mōlianga sa whaia whaasanga i le li le kopi se alo Sāmoa, le li o Caleb Clark, mai na mafua ona ua sola ese o ia mai leo i lana wilafi e le i tū iai ina ua tāofi taru waile Sāoa. O le winga o le nei whaai unga le whaamisnonga e le whaamawina i a lana soli tū la fono i tū langa aloa ia. Ai ua se ia lona le sene a ta vale mo le se furu lua masina se ia o ila sa lua fultasi o Iuni i le tausanga a saurua a whelua se furu ma le ono. I se li potele wale sfasa lau o New Zealand a ta ua ile mafotia o le li o Caleb Clark
e le taimi na lawi na le whaai unga le whaamsinonga, ai mai se o na so ma le whaai lo mai o le filfilia o ia i le aua le olpeleki a New Zealand mo le tausanga nei rua o rua lima, whaalia le whaamsino, a whaamaulia ia le solitu la fono le nei dau le lea o le a te le lama ia le a whaai na i o lona tau mwhai i le taalonga le kapi, mai na ia ta ua whaamalia ina le whaamsinonga i le tūlanga o le to e tūla i mai o se mea whaapea ia a fia ai le nei e li i talavau. Ma fua morianga nei e whaasanga ia Clark, ona o le aru sao o le na wila hawhi o le to ainga o le Yamaha, i le awalotele le Great North Road, o se vaenga e na o le limo se furu kilomita le mau lunga o le tapula o le sao a mo ta amale mau wila hawhi. Whaalia e Caleb Clark i le autu stala i a lona Salamo i le mea na tupu, mai ia whaamawalalo ai le whaamsnonga, ai maise le uhisa le leo, maisi tangata uma, ona o le sasi o lana whaate tau i le po. I tālonga, o le peleki mua le ua filifilia mo le nei tausanga, lua lima, e to lima i e tamafou wao fia ai, e pe ona whaai lo mai whaalawa i tele le whaia o ngauru ia Scott Robertson, ma la tau e filifilia le au i le songa fua nafi. O le lii o Timothy Tawa Wai, lea e ta alu i le leinei tua a le Highlanders, e na o le pau leo le tangata fau o filifilia mo le leinei tua a le Olpeleki, a o le isi to wha o tama fau e mo le leinei tua, lea e a le leinei luma po le forwards, lea e au fiai i a le alo Sāmoa mai le laumua i Wellington nei, o le lia Duplessis Kirifi, o le isi to tolu o Ollie Norris, o le prop o le au o le Chiefs, ai wa pele li o Brody McAllister, o le huka a le Chiefs, mo le loka a le Highlanders, o le li o Fabian Holland. O lo tu mau i a Scott Barrett i le tofi kapiteni, a o kapiteni lango le au o Ari Savea ma Jody Barrett. O lesa o dai au le poto rai i au kilani le au o Filifilia New Zealand, e tā pena ai mō tālonga whaalewao mā loma le aua whalani, o le tālonga mumua, e whaia leila so lima o Iulai. I tālonga kirikitia le tūpao ta maitai, i le vaenga o le T20, ua manu malo ai le au a Papua New Guinea, i tālonga whaalewao mā loa le Pasifika, sa whaia le ai i Port Moresby. O le tauwanga le nei, le Invitational T20 Tournament, ua malo ai le au a tamaitai a Papua New Guinea e whaingoina o le Liwas. O le tālonga whaiu a le au i le stona ina tenei na malo ai i le au a Sāmoa. Se lau tolu walu ai o Papua New Guinea sa tuli le au a Sāmoa ai na pepe uma e na o le fast full whao lato ai na maua. Ea ma ua uma ai ma whaiu le taamirisanga e le i maua se malo le au a tamaitai mai Sāmoa mai ana ta alonga e ono. Ia o le whai unga le nāre nei whaapoponga o telefou. Le ngaka whiwhia toi whaatalo whaatue tātou telefonu pa i o le tātou te nūmanau mai moa e le isi whaupoponga nei nisi o meo lo te tupu le tātou te nui Sāmoa. Wa tau nuu ma te tāla lo tātou te nui le whionga le tamai tai pale mi o le malo tausi le tasi o fiso swan tele le malo seine le whainga pa anga le wāwha malo ma Sāmoa tau wala mai le mtanga wenga o whaatu anga mwhainga whaiva le te nuu. Mai o le fiso swane au fiele lima masini wa pato po excavators, ono palau mona me whainga wenga, 5 loli pa wono, 5 loli pa usefulu, ato ai ma me whainga wenga mo mi e le wha insinia mo le tausia ma le wha le leo nei masini. Mai o le tau nui o le fiso swane ma le malo seina, wa te tala alua ia i nei lo masitasi o polo kete whaunga ai nei masini nei, e una ia ele atina e no wha to anga ile atu nuu, mo le au fai whātu anga ma le au fai lafu manu. O le whanga solongo fō whanga le mtanga wengan whai lua le tamai tai pāre mia le talaina o Nepalo keti, o le a whātu ina i ma se whale insinia fōu. Mai o le a whātu peina lo tātou mā loe teu maluina ia masini,
Ai meiso ngā lulu e wha le mo mia mo le saonga le mua le umi, o na le leo ia masine e wha o ngā ina, e tu sai malmalienga wa mai a sai nia le vā wha amalo e lua, e lalo o le nei ploke tita ua. Sau no le fionga le minister tausia mtanga luenga, le fionga New Ava eti malolo, o lo ngā lulu e lau whinga luenga tā pena ta iala e wha ngā yui e le nei ploke ti. Pe whaafewhea o na whaatino. Wai tasia fo ina vaenga pitusili o na ele whaingo fian mtanga luenga. O le tu ina atu i tua masini whaatino e mana o mia fo le tupe, o le maintenance o mia whapena. La ta whaata o toa ina i le tātou mtanga luenga fuafuanga. Uma leo tatala. O le vai aso atoa leo tau nu mai le team mai saina e faile training. Ia ma fa matalo na fa ngalu el tato. E uma le taimina o ta auto foi tato por kala mel tato mtanga luenga. Ia e tu ina to ia tato masini e tu po le ale faina. O la fo le faatino ngai fai ai. Ina ia mafai ona tau nu wai le mitile. O fa mautu mai fo ele fo ia le malo saina. Le awina mai e lea o ana insinia e to ono e malanga mai lava i saina mo le tolu masina e whaatino ia o onga mo le au whainga luenga pe o le tā ua le whionga le minister. Mo le ngā whatauli maina o tātou tangata Sāmoa malimatanga luenga o ia masine tā ua. Sau no fōi te mai tai pāre mia tausi, o le iwa sa fulma le fitu o a inga lea tunu, o lo whaalangu no atu le whaato anga mana ngā tai whale mo le soi fōmanui e so uma, ma ua tā ua te leile nei fōa i ala malo saina, e whaawhaingo fie i o tātou tangata le ngalue ino whaato anga, o na ua ese fōile nei vai tau o whaalangu lango tātou tangata, e ne me whainga luenga whaawhaingo fie mwhao so fia atili ai, le ngalue ino o tātou mau ele, o lo vaoa matu fua, mai o le telefoi o a ingo le tātou tanu, wa au sange ma ua malanga le to tele e tunu i fafo, ai mei se ngā ruenga whawai teimi. Wa o wha ngā solonga o mōri mau le whaamasinonga o lo wha ngā solo nei le mata upu, o lo sa ili e pe lava le na mali wai le atele i atu au maltino, e le sa avea mawhai pula le pāre mene o lo taula i nei eitua inga ale tamai a Samuelu o i e tonu le na mali wai le atele i atu au. Na visilingia el tamai ta ilo ia o lo tu lai mo Samuelu le fionga le ala le pule rimoni a iafi, e lana ta avale Land Cruiser le o lo ta ue Samuelu, a na tali le ala le pule, o lana ta avale le tu ainga o le Land Cruiser la nuliuli, na whaata o le company of Progressive Insurance, e le tausanga dua se fulmaliva, e na wa umuntu e whaia mena leanga ina wala vea se tasi o nā tali. Mai talu maile nā te mea o maile so, e leito ia I lava sana ta avale o leitu ainga le Land Cruiser. Na whae lo foi e le ala le pule le wha sinonga, e le foi se Samuelu no o atu lo na whale le tausanga dua whelua se fulmalitasi. Paule te mina o atu waile tangata e fisili ngia o ia le mata upu lea, o le masino uni le tausanga dua whelua se fulmalitolu. Ai o leo o atu le tangata pe o na ua whaato ai loa muli muli le tamai a Samuelu, e nā te le iloa ina lea teimi lea tangata ma le masani e foi a tō malo nei ngoa. Sau no lea le pule le whaama sinonga, paule vaenga na wha iloa atu e lea tangata, e fia tala no atu e whaata tau le mata opo o le maliwa lea tele I atu au. E na ia tulia I fafo ma ia whaasa aina ona toi o atu lon fale. Peitai ina uaangi ngal whaatala noa ngal tamaya Samuelu lunga o peng ta wha langi, na ia toi mana tua I le tangata lena o atu lona whale I le tausanga lua whelua sa fulmal tolu. Na mōri mau fo'i le ala le pule le whaama sinonga, e le aima se vaya ngā tupe na ia tu wina I le tangata o Samuelu, e pe o na ia ta wai ana mōri mau. Mai oni mōri mau pepelo ma se wai ia wha ai loa, e wha alanga ina ma whai ene tua inga e wha sanga ia te ia. Na te ena fo ele ala le pule lana mōri mau, e tua inga na whai al tamaya Samuelu, na ieni whauwhaunga e wha o le maliu I a whionga I minista I ala auli ma olo a whawhiti wa ai. A whionga I minista I e to lua, a lo malamalama le leilo lātou o langa na tutupu ma olo whaatasiane, mai mawhanawhana fo ila lātou maaftanga, e uif e lawhanawha inga wha alporkiki, a le mawhai e ona I a whaatino I a whainga watua I ai o Ie Samuelu. Mai na whailo fo I le ala le whaamasinonga, e le isa na la au malosi, mai na te le umia fo I la au malosi e le whatangaine le atunu. Na tui fasile le tamaita ilo Ia Samuelu maltinaya si vai,
Le fionga le ala le pule I lana ta vale Land Cruiser lanu te livolo ta ua. Aina tali le ala le pule e le aisa na ta vale Land Cruiser lanu se liva. Mai na wha loa atua I le tamaita I lo ia o lo pepelo le ala le pule I luma o le pharmacy nonga. E tele vaenga o lo o tutupu mai o lo a nga I el sila le atunu o matuli mata ia, ai ole te milawa I tasi o lo whaatupula ia I lava le whainu mera o tangata o le atunu o wha mao nia wa fia I siam mo le dengue fever, po le fever o pona iwi. O wha mau maungana ta mai al soi fua malolo ina no wata pa, wa si lia ma le tolu se lau le au whae o le atunu wa fia. O le whainu mera tolu se lau iwa sifu ma le fito le atunu wa fia le siama, na whamawina mai le masino Januari o mai le so. Mai tu tonu o le vaiaso wa mawai, na whamawina I le lata atu le toa se lau o tangato le tunu una fia. O le vaitu sanga o le lua se fulu anga I lano, o lo lifa I el to telo I lato o lo a fia. Mai o le val se fulu pasene fo I o tangata wa pisia, e mai I le motu o polo, o le lima se fulu malfa pasene o le foi numera o le tupa o lii, ai fa se fulu maleono pasene, o leitu pao tamai tai. O nisi o tala mai Sāmoa mo le nei aso, whamanuia le tue fōwhanga o mo le a whenga iei mo si o tātou tinu, whasoi foia.
Whawhiwhianga nei vaenga o le awauli, ia le pesena mai a Marcelina, Masoe, ia ma le pese whaawai o a inga. Le oa te lai tite la falsifulu lua, ia tali e fo inisi o vaenga o le tato porkalame le nei awauli. Toi whatalo whātua pa ia mo lungo o le tato au whaafonga le nei awauli o le aso lua, le aso lua sifulu whaale nei o le masina o Juni. Ia, mo awhawhoi nei tau sanga tato. Sa walwali atu fo ili masino o Iulai. Ia to tele fo ilato wa amatau na ngā solo wa ia whanotanga e kalisi e Sāmoa. Manu ia tapenango, tau malanga manu ia tapenango lau ato. Ai sau mea te wangalo to siaki lau tus fo lau. Awi nā tu whawhiwhianga su i whewhi loi, tau tuar si ufonga lau mua. Ma nei ale si nai fisi atu i nai lungo le tato YouTube mal Facebook na mwhana mai moa i lunga watama videos ese nai a awi nā tu ai. Toi whamalo manuia foi ma alalo ma aliele, pengol tama whtanga i le nei hawa uli. Whawhiwhianga ma le tama ita ai a Annie Grace ma le pese le fale na ia moa.
Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa ava no aina ilata feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa ava baudava inga beata to mafuta fa atasi via ile tama o ile langi leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa aleo o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia i tato I le whela whani Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ale sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola ulo meisa masisi anelona la oh yeah leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fau mafusia i tato I le fela fani ala una talena Tato tutu fatasi To mai se hua Ia tatu lau fanua Le alafa E fusian O ita ua La eile Mana tua pule, ale mana tua fa'ala o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole
tanga ia whaau mafusia I tātou I le thela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Whawhiwhianga lena mai atu mai le sunga ya Jerry tapu mānaia ia po tama leo Yeremia le sau whaapisa pisa tulungo le tio ile asfaraile. Toi whaamaloa atu tato o whaafonga whaamaloa atu e la tau leo lo mafuta mai lungo o a tato pengof so ta inga ia po o tato Facebook o le YouTube ma le Sāmoa Capital Radio app. Malo lava le soifo manuia le nei vaenga le aso ia mo ila wale malu lua le olo mana ia lava le taui whawha ato le tato ofisa whaasala lau nei ia I Porirua. Ai manei fo ia whamanatu nei tato mātua o ana nafi le asasa wai le text le sau le whiautustu sia mai le aonga lau whanau la iti o loo whamanatu mai ma whamalosi mai mātua a whaapeo le olo o maua I alo ma whanau I so se mai lava le tino ia Pulala manga se ngasi o lo whapeo na mawai, tā ua I o le tu le whali. Pe o le whamamawhana ma le whamalosi ia a onga I mātua. O nisi o a onga wana o le toa ana nafi na le toa 5 ono ta maiti na o onga ia e se tasi o a onga I nei Porirua. Mai le toa se lau 5 ta maiti o le a onga a toa tu sau wasilia ma le afa ia le numero ta maiti I le o a onga. Ono le tele o whaamai o pepesi le taimi nei. Tutono a onga le tele na pepesi le fulu I whai a onga le ngatai I whai a onga a o tamaiti. Le ngatai le fo I le isi whaamai le ese pie esi le ato le onga nai lo o le koviti o le whaamai le o le whaamai on manava tu lo pe le ta o le tummy bug. Ia e matua le fia maua e la vaia ia tātou ona e se le tinga aina sa maua le matou whale po le lua tau sanga talu ai e se le tinga aina wa e vave o le pepesi pela le whamalosi a whaia onga mpule a onga tāua I o le tu ona I o walo le whale pe a whapeo na o maua I ni ngase e tau whaititi pui mai le pepesi atu Easter maiti e Easter maiti vai o alato immune system po po iango fie I whaamai. Ia lela pe malolosi mai ai mai toi tai atu I si whaamai a watu mai stamaiti. Ia matuai e lava ona watu ia onga. Ia nisi na o whamanatu ni ngata I leo whai a onga e o mai nei whai a onga o malolosi. Pisi atu tamaiti a watu toi mama e ma la tau whanau ma pepesi atu ai lava ma le fulu. Ia mawai tato tui ia le wo o vai tau malulu I la mantua ni masani on fai lo atu nei tato tamama tina matutua e la tau sanga nei mawhai ona mawafua I le tui bupur fulu pe fa pena foi mai la tau em fai on le maua I mai tau mau la tau maua le sela ia tamaiti foi na mawhai ona mawafua foi le tui fulu em fai ona mau iso se fale talawai e te le tau alu foi e boxe appointment I for mai. Toes fultonu minute fa mai atato tautua lungo le frequency tasi ono te simal tasi whamo o le whawhiwhianga mei a whale mai awa ma le pese e matango fie langi.
E tusa ma lo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, ua saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morisi@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Toi walu minute fa tu me lalo tatou pesele umona toi tai na atu. Ai o la so tai au le mwhena ma o le mangalulu to lo toi mele sia savelina i le porkala mele ata le tai au. O la mawhai fo i ona mawala wanoa e fa soa i nisio mata upule masani ona fa soa tuai i le porkala mele ina i lau ia pe ona mai tau mai fo i leo lo whanga solo lava pe ona whai atuai fo i fesili ia a songa atu fo e matasi i tai au tai tasi ia e whapitoa fo i mō le tātou porkalame nai masani un mātatala noto i msavelina. O la mola lewa no tae au matatala noto i matatala fo i leina. Ai manai fo le whaata atu ia e tā pena mai sau whaasoa le asoa tae au. O le malo si anga ma le o le malo si anga o le upulea le ai pe ai whaita maiti. Tō mana tuane ai po le a fo i le po o a fia i tutonolo a inga i le pe fa atu le tamaititi e fai mai se mea e fa atu i le ai whaunganga o upu le ai o solo mal whaali o tamaititi e la nisi o tatou me to tia em fai whiona whaasoa toi tai au mai porkalame leana a wai ai e ai tomana tunatu ane ai i le nei aso mea tapena mai sau whaasoa tai au ma lo si anga o le whaunganga o upu le ai ia le aso tai au po kala mel atol tai au ia toi fa malo atu le wo mel taimi fa mai ai fo il tato tautua nungo le frequency mo mo le atu le nganga fa tai nei tato ta mama tina ma tutua ia leo lo fa longo fa fonga mai lungo le tato wala leo fa tai le aveo le si fonga lo mo mauli tio fa longo fa mangalo fo il tautua nei aso pe ai se upu ia ua le longo mali fo il fa fonga ia ai tato fo lo ai fo il tai au le tu lai fitu Tato lungo le upenga fsota inga fa awawa tu lava tale tasi on toi winatu leo tato telefon fa toa fa mai al tato tautua ili tu la e lua. Tawalunga atu le fa fifianga mai le au fai pese le tia maa ma le pese lo umatai.
Ta lava e le nei foi fa poponga o telefou o le si fonga o le lo mua. O le tala mua. Ua whailo mai e se sui o le ofisa o le minister le mai whafo New Zealand i Wellington e ono fiso swani le malo New Zealand i le avesea lea o tangata Pasifika ia ua poloka i se sa e tūru tonu ona o le taua pe a whai e mawhai ma tāla whea ngai i a fuafuanga. Ona nafi lea sa malanga i se waalele Hercules o le malo New Zealand i se sa e tūru tonu e fiso swani i tangata New Zealand o lo ofia o ese mai ma Iran ai whapea ma Israelu ona o le taua ua vevela ai le vā o ia tunu. O se lipoti tusia mai le minister mai whafo New Zealand wa wasa manai o Winston Pieces na ia tāwai o lo ngā lulu e nei le malo New Zealand ma isi tunu o lo lātou au whatasi mo le whaatino ina o ngā luenga so sani mo tangata o lo a awhia. Tā ua fo le minister le whaatino launga o le awhaia ia le tiute masani o New Zealand i le tūlanga wha le vāo mā lo. Ma awhaia mawhai o le awha peona fiso swani i le awesea mai lea o tangata o isi tunu e au fia ai mo tangata o le Pasifika. Taimi nei o lo whautuaina tangata o New Zealand i a wala i saunga le mui le whonga ele mawhai ona lato uia mai o lo tau mawhai le mā lo e maua i a le whaatangana e sopo ia ia tangata ia leina tua o yo isi tunu e lato te ono sopo ia a oso sola ese ai mai Iran whapea mai Israelu. Sa mawhaina mai o tangata o niwe le atukuki toke lau e whapea o lato ia o sitiseni o New Zealand mai a whai o iei nisi mai ia atu motu i sa sae tūru tonu i le teiminei e le tau o na usita ia whaatanunga o tu ina atu le mtanga luenga mo tangata o New Zealand ina ia o ese loa mai ia atu nuu o lo tau ai whaonga ina ai a wala tele pe a whai o lo o saonga le mu. E le i whailo ina mai po whea tonu le nuu o le atu lau ele atu i ai le wa lelo le malo New Zealand ona o tūlanga tau le puipuinga. Ai o le wa lele Hercules o lo o malanga atu ai ni sui o le matanga luenga le vai whafo ai wa pe le matanga luenga le puipuinga po le defense. O leo a mata on maita wina le alua i lunga o le tau o le pensini ma le sua au ta vale i te tonu o New Zealand hei. Mai na whaalia mai o le whaiwhai umi o le tau i se sa e tū tonu e ono wha au popo ai leisi se furuanga e le se furu lima sene i le tau o le lita e tasi. Whailo mai e le leo Mike Newton whaalawo tonga o le Caspi le mata i tū wina le tau o pensini ma sua au sa maita wina ia le si e pe lunga o le tau o ia loa a le i whaia le o sa whainga i le sa a Amerika whaasanga i no whanga o le malo si niukilia a Iran. Na ia ta ua o le tau o le pensini i watasi le vai asa o le ua tua na iatu na sitia le wha sene i le lita. Veita ai on o iaile manatu a tonu o le a for linga i le neisi tanga i le mea ho i le neina tupu ina ua amata le tau a Lucia ma Ukraine le ana whaafosei ona si ai le tolu se furu lima sene le tau whaapopo i le lita e tasi o le pensini whapeai ma le suaho. O le whaatitele ai o le taua i sa e tu tonu e le ngata i na onga ia a fianga i le tamao a inga o New Zealand a e whapefo i ona te le ai ma le a whaina i le soifuanga masani o a inga te itasi o le tunuu. Sa whaalima i fo i la tau i to mai whaapitoa i mata aupu tau le tamao a inga. E te le fo i la whaina ai o pāleni o Kiwi Saver tangata o New Zealand. A e whapea ona si iti ai ma le tau o le sua u whapea ma le pensini o ta vale. Sa iaila pata inga mua i le ono tau ngata o le sua u ma le pensini a toa maisi malo si anga pe a o ina whaate tele le tau o le nei e pei ona iai le nei taimi. Sa whailo mai le whaatono le Infometrics o le Leo Brad Olsen e whapea o leo sa whainga Amerika i leo sa i no whanga o le malosi niukilia Iran o mauti noa le whaate tele ai o le taua mai le tūlanga nei ai mua. Ta ua hoi a whai o le a whaini o whainga Iran e pei ona mōli mawina ia mawhapea ona a whiaiwa o lo Amerika ma tau mawhai e ta puni pe ta awhi fe malanga inga i le vai nuu le ta ua
o le Strait of Hormuz, e mauti no lava, o le a anua I lunga le tau o le sua u wha le vāo mālo. O le whautuanga fo I mai isi e to mai wha apitoe ma ta aupu tau le tamao a inga, e te tau ia New Zealand o ono saipea I le tulanga I ono tūlai mai I le wha te tele ai o le nei taua. Ta ua mai fo I e le aise mea tele ma whai o na whai I le aru I lunga o le tau o le sua uma le penisini, o lona winga, e te tau na fua le lei le wha o ngā ina o tamale, mo ia wha pena foi o na wha o ngā ma le wha aitete ma ia tāla whea ngai le lei. O le tūtau I māketi o he wha tau inga wa mea tau tūpe, na wha alia wha pea, o le wha whita auri mō tūpe teu e pei o le kiwi seiva, o le maurunga lea o le fua o le inflation. O le taeau nei lea sa lipo tia mo ia I le whaio nios whainga le malo Iran e whaasanga I se malai wa lele I le tunu o Qatar lea e au pito I tele vaenga aunga mea taua Amerika o lo wha mautu iai I lea vaenga o le lorolangi. O lipoti mai Qatar na ta ua mo iai ia le pāpā o purufana ma mea tau I lunga o le ea I le laumua o le tunu o Doha a o tau mawhai vaenga aua Qatar e ta whana I lalo ia mea tau nei a oanga iane I le malai wa lele wha mautu iai ia vaenga au a Amerika. Ua wha maoni ai ia le whaia lea o se tali a le malo o Iran whaasanga I os whainga I pei ona whaia a Amerika I le au sāna te anei. O leo o taunu I le Hague I Switzerland I le li pāremi o New Zealand a Christopher Larkson mo le whanotanga le whaalapo tonga o le NATO. O whaamtalaina le whaatasinga o se whono tele ma le tāua a le nei whaalapo tonga le NATO ona o taua ia o tū lai mai nei e le ngata I sa sae tū tonu le wao Israelu ma Iran a ai whapea ai ma le taua lea o sa walia nei le whao tausanga o whaia pea I le wao Lucia ma Ukraine. E le ngata I lea ai o iei fo I mātunga lunga I le tūlanga mautu o mea tau tūla whono wha ale vāo mālo. O New Zealand, e le o se sui a wai o le NATO, mai o lona winga, e le a wai le li pālemia I tau urumanga o le whontanga. Pei tai, o le a maua le avanoa e wheilo iai o ia matala noa, I tai o le tele o mālo o lo a wai I le whono, e au fia I le Palestine Amerika ia Donald Trump, ai wha pēr ma tai o le tele o mālo o Europa. O le tūtau le puipuinga, o le ua umona wha ailoa e le whainga mālo so whatasi New Zealand, e wha pēr e le tauana o atu I le tausanga I lua awhe tolu sultolu, ua si tia I le lua pasene, I la whainga o na tupe whaahalu mō ngā luenga tau le puipuinga po o le defense. E lata I le lua se lau la whainga o tangata mai whafo ia ua whaahurua lātou tāusanga mō le visa e ta ua o le visa auro po o le Golden Visa a le malo o New Zealand taru nei ona whaia ia le whainga malo ia ni swinga ina ia tau whainga o fiai o na talia ia tāusanga. O le masino a Perila le na whaia le malo New Zealand ni swinga le tula whono le nei ina ia toe whawhaingo fia I tangata mau mea mai whafo o na maua lo lātou nofo mau I tonu o New Zealand e awala ia lātou tupe e fia university ma teu whawhainga ruenga I nei. E taru mai le taimi ua o le se lau walus fruiva le a whainga o tālusanga ua tau lima ina ele ofisa o whe malanga inga po le Immigration New Zealand mai tangata ia lo fia maua le nei visa. Whailoa le minister mō le whaatupula ia o le tamao ainga o Nicola Willis o se swinga tele lea pe a whaatusa I la whainga I se laus furuono o tālusanga sa iai I le tonu o le lua ma le a whaatausanga I lalo o le whainga tuai. O swinga ua whaia ia inga o le neitu a inga o visa e lua o na la lapo o vaenga o le vaenga mumua e ta ua lea o le growth category lea e mo mi ai le vaenga tupe e lei lalo ifo le 5 miliona tā la e ini vesi ai mo le umi e siri atu I le toru tausanga ini pisinisi mani ati na e de tonu o New Zealand. Ai o le vaenga e lua ta ua o le balance category e mana umi ai le ini vesi e se vaenga tupe tu sa mo le 10 miliona tā la mo le umi e 5 tausanga
ai pule le tangata i le tu a inga o atina e fia whaafai ngā luenga i nā ilana se leni. O le whainga na iei mua se 5 miliona tā la sa mana umia mō tangata uma e fia tālo sanga mō le visa auro le nei a New Zealand e mawhai ona nofo maua i le tono le tunu u. Whairo mai e whapea e o mai i le aso luas fultolu o Iuni e se lau la whainga o tangata ia o mai e ona ilo mai mautino lava o le apasia i a lātou tālo sanga mai le a whainga le nei e to fitu tangata ia o uma o na au mai a lātou tūpe mai ua amata na whaafai ngā luenga ai i pisinisi i tono New Zealand ua uma o na tui nātu iai o lātou visa. E to lima o lātou ia ua universia lātou se leni i le vaenga o le growth category, ai to lua i le balance category, mai na whailo mai i le malo e tu se whaas 5 miliona tā la i le tupe a whai le ua amata o na universi nei i ia tāro sanga e pei o na pāsia. Ai olo i ele fuafuanga a whai e pāsia uma i a isi tāro sanga e mautinoa o le ao atu le vai ngā tupe a whai e maua mai ai i le valu se lau whase 5 miliona tā la. E to whātangata ia ua mōlia e leo ma ua tua ia e whapea o lātou nei o sui a wai o se whaalapo patonga e whaamautui Wellingtone mō le whaatawina o whala au ma le waila au whaasaina. E lua se 5 a e lua se 3 kilokalama o le waila au whaasaina o le methamphetamine na whao e se mai e leo i ia tangata mai ua whaaria e tusa le tau o ia whala au whaasaina ma le 8 miliona tā la. Whaaria mai fo e leo e whapea o le masina uma vai atu nei le na whaanga solo ai sa lātou ngā yo inga whaapitoa sa ngā rulu e whaatasi ai ma le ofiso le tiute le ana o lātou māta i tui nai ia se whaala potopotonga sa masalomia lo lātou au moia whaana nāo waila au o ona i te tonu o le tunu. Whaingo ina lea ngā yo inga o le Operation Amani mai sa mawhai ona tāu fia ai le sili atu i le afe le au whainga o whala au e tau o le MTMA pills e tusa le tau ma le 5 se fulu afe tā la. E le ngata i lea ai sa maua ai fo i le leo ma se whana atoa mani utu tau. O le vai aso na tenei le sa whai ei nisios whainga ale au sue i 2SS o Wellingtone ma o ina le na tau fia mo iai i e tangata nei e to wha e luas furuono tau sanga nga i le tolus furu tau sanga le marutua ua whaia nei iai morianga i le umia ma le tufa inatu le waila au whaasaina o le meth ai whapea le cocaine ma le MDMA a to ai foi ma le marijuana. O uma ona tūrai ia i lātou nei luma o whaamsinonga i Lower Hutt ai whapea ai mo Wellingtone ai na whairo mai e leo o loo wha waupea i a lātou suenga. O lo i e wha moe e toi amataria le vai asa nei talanoanga i le vāo sui le mālo Papua New Guinea ma le motu o Bougainville e winga i se mālo tūma oti o Bougainville. O le mana o le whainga mālo o tūma oti a Bougainville ina ia i oe le mālo o Papua New Guinea e tau au i nātu i le tono o le Parlemene i Port Moresby ia le taunu unga o le pālota whaapitoa po le referendum le sa whisiringi ai tangata o Bougainville pe de tau ona tūto tāsi i lātou pe le ai. O le unga o le pālota whaapitoa na matua furisi ai tangata o le motu i le fua e iwa se furfitu tesi ma le 5% na i oe e le tau o na tūto tāsi o lātou motu mai pulenga ale malo tele o Papua New Guinea. Pei ta ilai le ise malosi wha ale tū la fono o lea pālota ai pei o le taunu unga le nei o lo whaalangolango iai i a tai o le motu o Bougainville mai o lo ma nao e ave i te tonu o le Parlemene i Port Moresby e whaia iai se whaai unga motu. E se fulu aso o fono i kalai estete i tū e lua o le nei ma ta aupu ai vei tai e le i mau ai se taunu unga motu. O lo avea o le lisa avea ma Kovansilio New Zealand ya se Cherry Mataparai na whiwhiria e whai ma so upualo ia mo lea wha moe po le moderator i talanoanga nei na ia ta umai o le malienga na maua i talanoanga ia se fulu o se malienga lea i le wā wha Melanisia e ta ua o le Melanesian Relationship Agreement
le wha moe e tala no ina I tu e lua I le vai aso muli o Iuni. E le itu ina mai se au I linga o le mdienga e pei ona wha atuina e le motu o Bougainville. A e sa to e wha mawhaina mai e le lātou loia o le li o e siki o Marsat e le tali e Bougainville ia se whai ngā malo I lalo o le wha marumarunga a le malo tele o Papua New Guinea. Ua solo fuga le wha msinonga wha aitu malo I au ki lani I o mōlianga sa whai e wha sanga I le li le kopi se alo Sāmoa le li o Caleb Clark mai na mafua ona ua sola ese o ia mai leo I lana wilhafi e le I tu iai ina ua tāofi taruai le Sāoa. O le winga o le nei wha ai unga le wha amsinonga e le wha mawina ia lana soli tu la fono I tu langa aloa ia. Ai ua se ia lona le sene a me vale mo le se furu lua masina se ia o I la sa lua fultasi o Iuni I le tausanga a sau lua afe lua se furu ma le ono. I se li poti le wale svasa lau o New Zealand ta ua le mafotia o le li o Caleb Clark I le taimi na lau ina le wha ai unga le wha amsinonga ai mo I se ona nasoso ma le wha ai lo mai o le filfilia o ia I le aua le olpeleki New Zealand mo le tausanga nei lua o lua lima wha alia le wha amsino a wha maonia ia le solitu la fono le nei tau le lea o le a te le lama ia le a whai na I o lona tau mwhai I le taalonga le kopi mai na ia ta ua wha amalia ina le wha amsinonga I le tūlanga o le to e tūla I mai o se mea wha pēa ia a fia ai le nei e li I talavau ma fua morianga nei e whaasanga ia Clark ona o le alu sao o le na wila hafi o le to ainga o le Yamaha I le awala tele le Great North Road o se vaenga e na o le lima se furu kilomita le mau lunga o le tapula o le sao a mo ta amale mau wila hafi. Whaalia e Caleb Clark I le autu stala I a lona Salamo I le mea tupu mai a wha mawala loai le wha amsnonga ai maise le uhiso le leo maisi tangata uma ona o le sasi o lana wha ate tau I le po. I tālonga o le peleki mua le ua filifilia mo le nei tausanga lua lima e to lima I tama fau wa o fia ai e pe ona wha ai lo mai wha lau I tele le whaia o ngauru ia Scott Robertson ma la tau e filifilia le au I le songa fua nafi. O le li o Timothy Tawa Wai le e ta alu I le leinei tua a le Highlanders e na o le pau leo le zangata fau o filifilia mo le leinei tua a le olpeleki a o le isi to wha o tauma fau e mo le leinei tua le a le leinei luma po le forwards le e au fiai ia le alo Sāmoa mai le laumua I Wellington nei o le lia Duplessis Kirifi o le isi to tolu o Ollie Norris o le prop o le au o le Chiefs ai wa bele li o Brody McAllister o le huka a le Chiefs mo le loka a le Highlanders o le li o Fabian Holland. O lo tu mau I Scott Barrett I le tofi kapiteni a o kapiteni lango le au o Adi Savea ma Jody Barrett. O lesa o dai au le poto rai I au kilani le au o filifilia New Zealand e tā pena ai mo tālonga whaalewao mā loma le au o whalani o le tālonga mumua e whaia leila so lima o Iulai. I tālonga kirikiti le tūpao ta maitai I le vaenga o le T20 ua manu malo ai le au a Papua New Guinea I tālonga whaalewao mā loa le Pasifika sa whaia le ai I Port Moresby. O le tauwanga le nei le Invitational T20 Tournament ua malo ai le au a tamaitai a Papua New Guinea e whaingoina o le Lewis. O le tālonga whaiu a le au I le stona ina tenei na malo ai I le au a Sāmoa. Se lau tolu walu ai o Papua New Guinea sa tuli le au a Sāmoa ai na pepe uma e na o le fast full whao lato ai na maua. Ia ma ua uma ai ma whaiu le tamirisanga e le I maua se malo le au a tamaitai mai Sāmoa mai ana ta alonga I ono. Ia o le whaiunga le nā le nei whaapoponga o telefou.
Le nganga whiwhia toi whaatalo whatue tātou telefonu pa i o le tātou tunu manau mai moa e le isi whaupoponga nei nisi o meo lo tutupu le tātou tunu i Sāmoa. Wa tau nuu matatala le tātou tunu e le whionga le tamai tai pale mi o le malo tausi le tasi of source one tele le malo seine le whainga pa anga le wafa malo ma Sāmoa. Tau wala mai le mtanga wenga o whaatu anga mwhainga whaiva le tunu. Mai o le source one e o fiele lima masini wa pato po excavators o lo palau mona me whainga wenga 5 loli pa wono 5 loli pa se fulu. Ato ai ma me whainga wenga mo o mi e le wha ensinia mo le tausia ma le wha le leo nei masini. Mai o le tau nuu o le source one ma le malo seina. Wa te tala alua ia nei lo masitasi o polo kete whaunga aina i masini nei e una ia ele atina e no whaatu anga ile atunu. Mo le au whai whaatu anga ma le au whai lafu manu. O le whanga solonga o fōwhanga le mtanga wengan whai lua le tamai tai pāre mia le talaina o le neipolo keti. O le a whaatu ina i ma se whale insinia fōu. Mai o le a whaatu peina lo tātou mā loe teu maluina ia masini. Ai meise o ngā lulu e wha le mo mia mo le saonga le mo le umi o na le leo ia masini e wha o ngā ina. E tu sai malmalienga wa mai a sai nia le wā wha mā loe lua e lalo o le neipolo ke tita ua. Sau no le whionga le minista tause le mtanga luenga le whionga New Ava eti mā lolo o lo ngā lulu le o whinga luenga tā pena ta iala e wha ngā yui e le neipolo keti. Pe whaafewhea o na whaatino. Wa e tasia fo ina vaenga pitusili o na ele whainga o fia mtanga luenga. O le tuu ina atu i tua masini whaatino e mana o mia fo le tupe. O le maintenance o mia whaapena. Nā la ta whaata o toa ina i el tātou mtanga luenga fuafuanga. Uma lewa tatala. O le vai aso atoa leo tau nu mai le team mai saina e faile training. Ia ma wha mataro na whaanga lua el tātou. E uma le taimina. Ua ta oto fo tātou por kalame el tātou mtanga luenga. Ia e tu ina atoa ia tātou masini e tua po le ale whaina. O le afo le whaatinonga e whai ai. Ina ia mawhai o na tau nu waile miti le. O whamautu mai fo ele foa i ana malo saina, le awina mai e lea o ana insinia to ono e malanga mai lava i saina mo le tolu masina e whaatino ia o onga mo le au whainga luenga pe o na tā ua le whiunga le minista. Mo le ngā whatauli maina o tātou tangata Sāmoa malimatanga luenga o ia masini tā ua. Sau no fōi te mai tai pāre mia tausi, o le iwa sa fulma le fitu o ainga lea tunu, o lo whaalang no atu le whaatu anga mana ngā tai whale mo le soi fō manui e su uma, ma ua tā ua te leile nei fōa i ala malo saina, e whaawhaingo fie i o tātou tangata le ngalue ino whaatu anga, o na ua ese fōi le nei vai tau whaalangu lango tātou tangata, e ne me whainga luenga whaawhaingo fie mwhao so fia atili ai, le ngalue ino o tātou mau ele, o lo vaoa matu fua, mai o le telefoi o aingo le tātou tanu, wa au sange ma ua malanga le to tele e tunu i fafo, ai meise i ngā ruenga whamai teimi. Wa o wha ngā solonga o mori mau le whaamasinonga o lo wha ngā solo nei le mata upu, o lo sa ili e pe lava le na mali wai le atele i atu au maltino, e le sa avea mawhai pula le pare mene o lo taula i nei eitua inga ane tamai a Samuelu o i e tonu le na mali wai le atele i atu au. Na visiringia el tamai ta ilo ia lo tu lai mo Samuelu le fionga le ala le pule rimoni a iafi, e lana ta avale Land Cruiser le o lo ta ue Samuelu, a na tali le ala le pule, o lana ta avale le tu ainga o le Land Cruiser la nuliuli, na whaata ue le company Progressive Insurance, e le tausanga dua fese fulmaliva, e na wa umonto e whaia mena leanga ina wala vea se tasi o nā tali. Mai talu maile nā te mea o maile so, e leito iai lava sana ta avale o leitu ainga le Land Cruiser. Na whai lo foi e le ala le pule le whaamasinonga, e le foi se Samuelu no o atu lo na whale le tausanga lua whelua se fulma le tasi. Pau le teimi no o atu wai le tangata e fisilingia o ia le mata upu lea, o le masino uni le tausanga lua whelua se fulma le tolu. Ai o leo o atu le tangata e pe o na ua whaato ai loa muli muli le tamai a Samuelu, e nā te le iloa ina lea teimi lea tangata ma le masani e foi a toa malo na ingoa. Sau no le ala le pule le whaamasinonga, pau le vaenga na whaeloa atu e lea tangata, e fia tala noa atu e whaatatau le mata opo o le maliwa le atele i atu au. E na ia tulia i fafo ma ia whaasa ai na ona toi o atu lon fale.
Peitai ina wangi ngal whaatala noa ngal tamaya Samuelu lunga o peng te wha langi, na ia toi mana tua ili tangata lena o atu lona whale ile tausanga lua whelua sa fulmal tolu. Na mori mau fo'i ile ala le pule le wha masinonga, ele ai ma se vaya ngā tupe na ia tu wina ile tangata o Samuelu, e pe o na ia ta wea na mori mau. Mai o ni mori mau pe pelo ma se wa ia wha ai loa, e wha alanga ina ma whaia ine tua inga e wha sanga ia te ia. Na te ena fo ele ala le pule lana mori mau, e tua inga na whaia le tamaya Samuelu, na iei ni whauwhaunga e wha oli maliu i a whionga i minista i ala auli ma olo a whawhiti wa ai. A whionga i minista i e to lua, o lo malamalama le leilo lato o langa na tutupu ma ola whaatasiane, mai mawhanwhana foila lato maafutanga, e uif e la whanafo inga wha alporkiki, ai le ma whaia o na i whaatino i a whainga watua i ai o i e Samuelu. Mai na whailo fo i le ala le whamasinonga, e le eisa na la au malosi, mai na te le umia fo i la au malosi e le whatangai ne le atunu. Na tui whesili le tamaita ilo ia Samuelu maltinaya si vai, le fionga le ala le pule i lana ta avale Land Cruiser lanu te livolo ta ua. Ai na tali le ala le pule, e le eisa na ta avale Land Cruiser lanu se liva. Mai na wha iloa atua i le tamaita ilo ia, o lo pepelo le ala le pule i luma o le whamasinonga. E tele vaenga o lo o tutupu mai o lo a nga i el sirisila le atunu o matuli mata ia, ai ole te milawa e tasi o lo whaatupula ia i lava le whainu mera o tangata o le atunu o wha mao nia wa fia i siama o le tenki fever po le fever o pona iwi. O wha mau maunga na tamai al soi fua malolo ina no wata pa, wa silia ma le tolu se lau le au wha o le atunu wa fia. O le whainu mera tolu se lau i vasifu ma le fito le atunu wa fia le siama, na whamawina mai le masino Januari o mai le so. Mai tu tonu o le vaiaso wa mawai, na whamawina i le lata atu le toa se lau o tangato le tunu na fia. O le vaitu sanga o le lua se fulu a nga i lalo, o lo lifa i el toa telo i lato o lo a fia. Mai o le val se fulu pasene fo i o tangata o pisia, e mai i le motu o polo, o le 5.4% o le foi numera o le tupa o lii, ai 5.1% o le tupa o tamai tai. O nisi o tala mai Sāmoa mo le nei aso, whamanuia le tue fōwhanga o mo le a whenga iei mo si o tātou tinu, whasoi foia. Maya,
Whawewhianga mai le soia Felice Mikaele ma le pese na social maia. So maia, por social maia, por sawia. Ia na pese atuai Felice Mikaele nea oli wa te lai titi le afaltasi tau tuarsi ufonga la mua por Sāmoa Capital Radio. Pamalo atu papali sina leo lo mafuta mai lunga Facebook. Alo sina ati. Ia mai lato umalava lo mawhaiona maua mai ia le tau tuarsi ufonga la mua ile nei awa uli. O le vai aso muri fo ile nei o haonga nei whanau, ia ona tu uai fo ile le kuata, ia ona toe haelea ile aso se furu ma le wha o Iulai. Ia manai fo ile a whai malolonga, wa whetau ila wa fo ile taimia malolo ai, ia ma le te leo wha amai lo pepesi ma le malulu. Matua maati ati mai an malulu taimi nei, manai a fo i taimi nei malanga i Sāmoa nei tātou ta māmatina mātutua. Ia, epi alo ese toi man malulu lo i nei atunu. Ia e wha malo atu, toi wha manatu i lato lo malanga vaipo o lava tau whala au. O le moni mau mai lava tātou wompa angai e malanga i Sāmoa e watu whapeo atu i Sāmoa toi wha upopo aso. Ia, i le taunga tā o whala au i whale tala vai i Sāmoa, pia whape e tala i Sāmoa, e alu i Sāmoa e wha atau. E le pepa fo i le tasile sheet, pe tasile pepa whala au e pise lau tala pe ona moni mau mai i se tasio pa anga tato letio. Ia e manai alo anga i perfo mai, e mawhai ona malongo i ai, e watu sau sapalai toru maasina, ia pe fia lava le umina e te alu i Sāmoa, ia e sile nani te iwa, wa uma whala au Sāmoa ia wale se wa taunga tā fo ile a whaatau i whale tala vai. Nei vaenga nā manatua fo ia kulimi o ile tino ia po o vaenga fo ile integrate repellent be e whanga ile tino e pui mai le namu. Ia ono pe pesi la fo i wha mai e awea i namu ia i Sāmoa. Ia ai toi wha malo atu le nei au auli. Au ina tu pe tatu whaafifianga so i whiwhiloi o whaafifianga mai a le apai Joe Whailua ma le pese la fwa ia le wheitangai. Kau koi le kua, e kui whoro kingo le palpala, ke le whamanga loe, ko ke ka i la kuku ko wai ko whia ko pula i whamua. Whafo! Se i la fwa ia le wheitangai.
Ia, whawhiwhianga le nea o auli. Nisi foi o tala leo au mailunga o tātou pengopso ta inga a le Radio New Zealand. O lea sa whaasila sila e le Presidente o Amerika. O lo whapea mai o iai le malili e ngai tawhia i le taua po le ceasefire. Yes, i le vau Israel ma Iran. Ia, pe tai o le olo o moli mau ia po atu ina mai foi se whamatalanga mai i Iran e whaapea e le se me whapena tupu e le sa ia whaasira silanga e le se mali lienga ia po se fofuanga fo ia tau fia ai le tau alo o tupu nei ia ma isneva ma Israelu ia olo whaawau lava ia vevisi fo ia tunu o New Zealand ia waalelele sa fai malanga atu mai New Zealand toha ia lea sa toe le liu mai i Oman ia ma luane ai i aukile malaivalele aukilani ia wai foi manisio malanga ua tau fia ia ono o fevata wai foi lo ia vevisi la tunu ia pe o nisi na tala lata mai i o sofa inga foi lo ia le taimi nei ia nana fasila sile Donald Trump o le a ia se wai se malilienga e tau fia le tau le vau Israel ma Iran pe tai whamaunia mai Iran e le sa o ia whamatalanga a tatu e pe i whamatalanga ia le sa o ia au mai e le fesiri le lungo le tio New Zealand tai aona le lai whapea mai o mawhaiona e ilo pe mawhaiona e loa le ese ngau le ata e whai le AI ma le ata moi ia o le o te lo o le mtaapu fai le sa whatala noa inga inungo le tato atau tai au le stai au ia manei fo i to manatu iai tele o videos ia mata ia le fai le poto whafolingo masini te konolosi po le artificial intelligence i le tele ina ua peia e moi e eva ai e peia ni ata fo i ata sao e moni
Ia e ata lata mai si ata i e o tama ta ua lanlangi o tama e tatifanga ma teine a tatifanga. Ia na fo i wha o ngā mai nisi o ata i fo i nisi o rau whai tala fō. Ia tama leo whai taua le sa le whai news. Ia na fo i sa wha o ngā mai nisi rungo o isi ata e tau to whato sina tuai. Ia o isi su e tupe. O isi e wha o ngā ia tangata peni fō mai ta ua. Ia e tu mai ma wha matalanga le sao. Te leo wha matalanga i winga ni mai suka tulo. Ia le te lina wha o ngā i lato i wha pia mai awale i nua fuala au. Ia mai isi a wha matalanga i mwhai ona whai na e whai mai nungan AI. Ia e tautona e awale matamata ia pe mana tua e le oni i le moi uma pe le sao uma mea o lo wha pia ona sau i lungo upenga so ta inga i nei aso. Ia nisi nao tala lata mai pe on tu ina mai fo inungo le ti o New Zealand i le nei awauli. Whawhiwhianga mai a paina maasani ma le pese fiu noa e tau alanga.
te loto vai vai pea o mai whainga tā. Lua te whaatasi ma le atua I so o se ala e te uia. Lo ua tali ia e whalongo mai I laune upu o le a whai. Ia e no fusauni awa e te solo muli I lau whai unga ua whai. O le lalo langi nei e tumu I mea masi e te le whao so songa e vai vai ai o langona. Ia e loto tele awa e te fefe aluma le fia fia lo uatali e manuia. Alo ia vai vai a manuia. Awa e te loto vai vai pea o mai whainga tā. Lua te whatasi ma le atua I so se ala e te uia. Ro'ua whawhine se I e whaalongo mai I le maupu o le awhai. Me I e manatu mama I loi matau lo tina. A o e wholau I le vasa loa loa e whainga tā. O oe e malua I le ainga nei. Lo ua whawhine se alofa whai le lei. Tā ai e se lau whala tu e se le alunga. Whaamalo si mai se ia o I le taununga. Ia, toi whaamalo atu I tatou whaafonga whaawhiwhiangana mai a lani alo. Ia, ma le pese alo I o whaiva le sā lani alo. Ia, ai toi whaamalo atu tatou whaafonga o mai whaile taimi whaamai ai le tatou tautua inunga o tatou pengo so ta inga. Peo na I le tatou tautua na amatalia mai le itu lai fitu I le tae au. Ia peo na ngalo loa tuai, ta simtu fue, whaasolo mai lawa isi a tatou porkalame. Ia, se ia o mai le nei vaenga o le awauli. Ia whaamangalo whale tautua nei aso, peo e se upua le tautamali I lau whaafonga anga. Ai tatou toi whilo ai le tae au I le itu lai fitu. Porkala amatatua e amatalia I le tautua si ufonga lau mua mai le afionga I le lipule, ma le au whainga luenga, ma tau te whato whaafa soifua atu mo le nei taimi tawalunga atu I le whaafifianga soifefi loi mai le Golden Aliis. Sa o walu, ma fe alu alu
Ele fai a sola to ai anointing